to Tamil Gospel Tabernacle channel. நன்மை செய்யும் தேவன் என்ற தலைப்பில் கடந்த 2 நாட்களாக நாம் கர்த்தருடைய വാർത്തകളെ தியானித்துக் கொண்டிருந்தோம். നന്മ ചെയ്യുന്ന ദൈവം എന്നതായ തലക്കെട്ടിൽ കഴിഞ്ഞ 2 ദിവസങ്ങളിലായി നാം തിരുവചനം ധ്യാനിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു. உண்மையாகவே தேவன் தன்னுடைய சபையை நேசித்து அதற்கு நன்மை செய்யும்படி விரும்புகிறார். വാസ്തവമായി ദൈവം തൻ്റെ സഭയെ സ്നേഹിച്ച് തൻ്റെ സഭയ്ക്ക് നന്മ ചെയ്യുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. கடந்த நாளிலே நாம் எரேமியா 33ஆம் அதிகாரத்தின் 3ஆம் வசனத்திலே சொல்லப்பட்ட பெரிய காரியத்தை குறித்து சில காரியங்களை நாம் சிந்தித்தோம். കഴിഞ്ഞ ദിവസം യെരമ്യാ പ്രവചനം 33-ാം അധ്യായം 3-ാം വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മഹത്തായുള്ള അഥവാ വലിയ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ നാം ചിന്തിച്ചു. என்னை நோக்கி கூப்பிடு, அப்பொழுது நான் உனக்கு உத்தரவு கொடுத்து நீ அறியாததும் உனக்கு எட்டாததுமான பெரிய காரியங்களை உனக்கு அறிவிப்பேன். എന്നെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്ക, ഞാൻ നിനക്ക് ഉത്തരമരുളും. നീ അറിയാത്ത മഹത്തായും അഗോചരമായുമുള്ള കാര്യങ്ങളെ ഞാൻ നിന്നെ അറിയിക്കും. இது இந்த தீர்க்கதரிசிக்கு உரைக்கப்பட்ட வார்த்தையாக இருந்தாலும் அது நாமும் விசுவாசத்திலே அதை எடுத்துக்கொள்கிறோம். ഇത് വ്യക്തിപരമായി പ്രവാചകനോടുള്ള അരുളപ്പാടാണെങ്കിലും വിശ്വാസത്താൽ നമുക്കും അത് ഏറ്റെടുക്കാവുന്നതാണ്. 106ஆம் சங்கீதத்தின் 21ஆம் வசனத்தில் எகிப்திலே அவர் பெரிய காரியத்தை செய்தார். 106-ാം സങ്കീർത്തനം 21-ാം വാക്യത്തിൽ കാണുന്നുണ്ട്, അവൻ മിസ്രയീമിൽ വൻ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു. அவருடைய இரத்தத்தினால் அந்த ஜனங்கள் விடுவிக்கப்பட்டார்கள். തൻ്റെ തിരുരക്തത്താൽ ജനങ്ങൾ വിമുക്തരായി. யோபின் புஸ்தகம் 37:5 ஆண்டவர் தன்னுடைய சத்தத்தை குமர செய்து அவர் கிரகிக்கக்கூடாத பெரிய காரியத்தை செய்கிறார் என்று நாம் படித்தோம். യോബ് 37:5 കർത്താവ് തൻ്റെ നാദം അതിശയമായി മുഴക്കുകയും ആരാഞ്ഞുകൂടാത്ത വൻ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന് നാം വായിച്ചല്ലോ. அது ஆண்டவருடைய வசனத்தினால் உண்டாகிற பெரிய காரியங்களாக இருக்கிறது. അത് ദൈവം തൻ്റെ വചനത്തിൽ കൂടെ ചെയ്യുന്ന വലിയ കാര്യങ്ങളാകുന്നു. யோவேல் 2ஆம் அதிகாரத்தின் 21ஆம் வசனத்தில் தேசமே பயப்படாதே, கர்த்தர் பெரிய காரியங்களை செய்வார் என்று நாம் படித்தோம். യോവേൽ പ്രവചനം 2-ാം അധ്യായം 21-ാം വാക്യത്തിൽ ദേശമേ ഭയപ്പെടേണ്ട, യഹോവ വൻ കാര്യങ്ങളെ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. அது ஆண்டவர் அருளுகிற பின்மாறியும் முன்மாறியும் பின்மாறியும் உண்டாகும் பொழுது உண்டாகிற பெரிய காரியங்களாக இருக்கிறது. അത് ദൈവം നൽകുന്നതായ മുൻമഴയും പിന്മഴയും പകരപ്പെടുമ്പോൾ നടക്കുന്ന വലിയ കാര്യങ്ങളാകുന്നു. அடுத்ததாக யோபு 5:9 நாம் படித்தோம், ஆராய்ந்து முடியாத பெரிய காரியங்களை அவர் செய்கிறார். യോബ് 5:9 അടുത്തതായി നാം വായിച്ചു, അവൻ ആരാഞ്ഞുകൂടാത്ത വൻ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. அதற்கு கீழுள்ள வசனங்களிலே படிக்கும் பொழுது താഴ്ന്നവர்களை துக்கித்தவர்களை அவர் உயர்த்துகிறார். താഴെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട്, താണവരെ ഉയർത്തുന്നു, ദുഃഖിക്കുന്നവരെ രക്ഷയിലേക്ക് കയറ്റുന്നു. அது அவருடைய சர்வ வல்லமையினால் நடக்கிற ஒரு காரியம். ദൈവത്തിൻ്റെ സർവശക്തിയാലത്രേ ഇത് നടക്കുന്നത്. ஆம், தேவனுடைய சர்வ வல்லமையினால் ஒரு மனுஷனை ஆண்டவர் உயர்த்தி கொண்டு போய் சிங்காசனம் மட்டும் அல்லது பிரபுக்களோடு கூட அவனை உட்கார வைக்கிறார். ദൈവം തൻ്റെ സർവശക്തിയാൽ ഒരു മനുഷ്യനെ ഉയർത്തി ഉയർത്തി പ്രഭുക്കന്മാരോടുകൂടി തൻ്റെ സിംഹാസനത്തോളം ഉയർത്തുന്നു. 2ஆம் சாமுவேல் 7ஆம் அதிகாரம் 21ஆம் வசனத்திலே தாவீதுக்கு அருளப்பட்ட சொல்லப்பட்ட பெரிய காரியங்களை குறித்து படித்தோம். ശമൂവേലിൻ്റെ 2-ാം പുസ്തകം 7-ാം അധ്യായം 21-ാം വാക്യത്തിൽ ദാവീദിനോട് ദൈവം അരുളി ചെയ്ത വൻ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നാം ചിന്തിച്ചു. அவனுக்கு ஒரு வீடும் ஒரு ராஜ்யமும் ஒரு சிங்காசனமும் வாக்குத்தத்தமாக ஆண்டவர் அவனுக்கு கொடுத்தார். തനിക്ക് ദൈവം വാഗ്ദത്തം ചെയ്തത് ഒരു ഗൃഹവും ഒരു രാജ്യത്വവും ഒരു സിംഹാസനവുമായിരുന്നു. அது கர்த்தர் மனுஷனுக்கு கொடுக்கிற வாக்குத்தத்தங்கள் மூலமாய் உண்டாகிற வன் காரியமாய் இருக்கிறது. അത് കർത്താവ് തൻ്റെ ജനത്തിന് നൽകുന്ന വാഗ്ദത്തങ്ങളിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന വൻ കാര്യങ്ങളാകുന്നു. கடைசியாக லூக்கா 1ஆம் அதிகாரம் 49ஆம் வசனத்திலே மரியாள் சொல்லுகிறாள், வல்லமையுள்ளவர் எனக்கு பெரிய காரியங்களை செய்தார். ലൂക്കോസ് 1:49 മറിയ പറയുന്നു, ശക്തനായവൻ എനിക്ക് വലിയവ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. உன்னதமானவரின் வல்லமை அவள் மேல் நிழலிட்ட பொழுது அவளுக்குள்ளே பரிசுத்தமானது சிருஷ்டிக்கப்பட்டது. അത്യുന്നതൻ്റെ ശക്തി അവളുടെ മേൽ നിഴലിട്ടപ്പോൾ
അവളുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു വിശുദ്ധ പ്രജ ഉത്ഭവിച്ചു. இதையெல்லாம் நேற்று நாம் படித்த விஷயங்கள். ഇതൊക്കെ നാം ഇന്നലെ ചിന്തിച്ച വിഷയങ്ങളാണ്. அடுத்ததாக 6ஆம் வசனத்தை படிப்போம். எரேமியா 33:6. ഇരമ്യാവ് 33:6 വായിക്കാം. ഇതാ ഞാൻ രോഗശാന്തിയും ആരോഗ്യവും വരുത്തി അവരെ സൗഖ്യമാക്കുകയും സമാധാനത്തിൻ്റെയും സത്യത്തിൻ്റെയും സമൃദ്ധി അവർക്ക് വെളിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും. சௌக்கியமும் ஆரோக்கியமும் வரப்பண்ணி அவர்களை குணமாக்கி அவர்களுக்கு பரிபூர்ண சமாதானத்தையும் சத்தியத்தையும் வெளிப்படுத்துவேன். ஆண்டவருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். ദൈവത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ. இந்த இடத்தில் ஆண்டவர் தன்னுடைய ஜனத்துக்கு செய்கிற நன்மையை நாம் படித்தோம். ഇവിടെ കർത്താവ് തൻ്റെ ജനത്തിന് ചെയ്യുന്ന നന്മയെക്കുറിച്ച് നാം വായിച്ചു. நான் அவர்களுக்கு சௌக்கியமும் ஆரோக்கியம் வரப்பண்ணி அவர்களை குணமாக்குவேன். ഞാൻ അവർക്ക് രോഗശാന്തിയും ആരോഗ്യവും വരുത്തി അവരെ സൗഖ്യമാക്കും. அவருடைய வியாதியின் நிலவரங்கள் எப்படி இருந்தது என்று நாம் படித்தோம். അവരുടെ രോഗത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ ഏത് വിധമായിരുന്നു എന്ന് നാം വായിച്ചു. தேவன் அவர்களை முழுவதுமாக சொஸ்தமாக்கினார். ദൈവം അവർക്ക് സമ്പൂർണ്ണ സൗഖ്യം നൽകി. இன்றைக்கும் ஆண்டவர் நம்மை குணமாக்குகிறவராகவே இங்கு இருக்கிறார். ഇന്നും നമ്മെ സൗഖ്യമാക്കുന്നവനായി കർത്താവ് ഇവിടെയുണ്ട്. அந்த வசனத்தில் சொல்லப்பட்ட இன்னும் 2 குறிப்புகளை சுருக்கமாக சொல்லிவிட்டு அடுத்த விஷயத்திற்கு நாம் கடந்து போவோம். ആ വചനത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതായ 2 കാര്യങ്ങൾ കൂടി ചുരുക്കമായി പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത വചനത്തിലോട്ട് പോകാം. சிறையிருப்பிலிருந்து வரப்போகிற அல்லது இந்த ஜனத்திற்கு சிறைப்பட்டு போன ஜனத்துக்கு ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், நான் அவர்களுக்கு பரிபூர்ண சமாதானத்தை கொடுக்க போகிறேன். പ്രവാസികളായിരിക്കുന്ന ആ പ്രവാസത്തിൽ നിന്ന് മടങ്ങി വരുവാൻ പോകുന്ന ജനത്തിന് കർത്താവ് വാഗ്ദത്തമായി പറയുകയാണ്, ഞാൻ അവർക്ക് സമ്പൂർണമായ സൗഖ്യം സമാധാനവും നൽകും. இன்றைக்கு சமாதானத்தை இழந்தவர்களாக அநேகர் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். ഇന്ന് ലോകത്തിൽ അനേകർ സമാധാനം നഷ്ടപ്പെട്ടവരായി ജീവിക്കുന്നു. பூமியிலும் சமாதானம் இல்லை. ഭൂമിയിലും സമാധാനം ഇല്ല. எங்கே பார்த்தாலும் சமாதானத்திற்கு எதிரடியான காரியங்களையே நாம் பார்க்கிறோம். നാം എവിടെ നോക്കിയാലും സമാധാനത്തിന് വിപരീതമായ കാര്യങ്ങളാണ് കാണുന്നത്. ஆனால் தேவனோ தன்னுடைய சபையை நேசித்து அதற்கு கடைசி நாட்களில் பரிபூர்ண சமாதானத்தை கொடுக்க போகிறாராம். എന്നാൽ ദൈവമോ തൻ്റെ സഭയെ സ്നേഹിച്ച ഈ അന്ത്യനാളുകളിൽ അതിന് സമൃദ്ധിയായ സമാധാനം നൽകുവാൻ പോകുന്നു. அப்போஸ்தலர் 9ஆம் அதிகாரத்தின் 31ஆம் வசனத்தை படிக்கும் பொழுது பரிசுத்த ஆவியினால் உண்டாகிற சபைகளை சமாதானத்தை சபைகளிலே நாம் பார்க்கலாம். അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി 9-ാം അധ്യായം 31-ാം വാക്യത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ സഭകളിൽ സമാധാനം ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് കാണാം. படிங்கள். അങ്ങനെ യഹൂദിയ, ഗലീല, ശമരിയ എന്നീ ദേശങ്ങളിലൊക്കെയും സഭയ്ക്ക് സമാധാനമുണ്ടായി. അത് ആത്മീയ വർധന പ്രാപിച്ചും കർത്താവിനോടുള്ള ഭക്തിയിലും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രബോധനയിലും നടന്നും പെരുകിക്കൊണ്ടിരുന്നു. பரிசுத்த ஆவியானவர் ஊற்றப்பட்ட பொழுது പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പകർന്നപ്പോൾ யூதேயா, கலிலேயா, சமாரியா நாடுகளில் எங்கும் சபைகள் சமாதானம் பெற்றதாம். യഹൂദ്യ, ഗലീല, ശമരിയ എന്നീ ദേശങ്ങളിൽ സഭയ്ക്ക് സമാധാനമുണ്ടായി. ஆண்டவருக்கு மகிமை உண்டாகும். ദൈവത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ. அதோடு கூட அவர்கள் பக்தி விருத்தி அடைந்தார்கள். கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற பயமும் ஆறுதலும் அந்த சபைக்குள் இருந்தது. അതോടുകൂടി അവർ ആത്മീക വർധന പ്രാപിച്ചു. കർത്താവിനോടുള്ളതായ ഭക്തിയും ആശ്വാസവും അവിടെ വർദ്ധിച്ചു. பரிசுத்த ஆவியினால் கொடுக்கப்படுகிற தேவ சமாதானத்தை கர்த்தருடைய பிள்ளைகள் பாதுகாத்து கொள்ள வேண்டும். പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നൽകപ്പെടുന്നതായ ദൈവസമാധാനത്തെ ദൈവജനം സൂക്ഷിക്കണം. அந்த சமாதானம் எப்படி இருக்கும்? ആ സമാധാനം ഏത് വിധേനയുള്ളതാണ്? ஏசாயா தீர்க்கதரிசி சொல்லுகிறான் 48:18 உன்னுடைய சமாதானம் நதியை போல் இருக்கும். യെശയ്യാ പ്രവാചകൻ അതിനെക്കുറിച്ച് ഇപ്രകാരമാണ് പറയുന്നത്. 48:18 അത് നദിക്ക് തുല്യമായിരിക്കും. என்னுடைய கற்பனைகளை நீ கவனித்தே ஆனால் உனக்கு நலமாயிருக்கும். നീ എൻ്റെ കൽപ്പനകളെ അനുസരിച്ചെങ്കിൽ കൊള്ളായിരുന്നു. அப்பொழுது உன் சமாதானம் நதியை போல் இருக்கும். അപ്പോൾ നിന്റെ സമാധാനം നദി പോലെ കവിഞ്ഞൊഴുകും. நான் அடிக்கடி இந்த வசனத்தை யோசிக்கிறதுண்டு. ഞാൻ കൂടെ കൂടെ ഈ വചനത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാറുണ്ട്. சமாதானத்தை ஏன் வேத வசனம் நதிக்கு ஒப்பாக சொல்லுகிறது? തിരുവെഴുത്തുകൾ എന്തുകൊണ്ട് സമാധാനത്തെ നദിയോട് ഉപമിക്കുന്നു?
அது ஒரு பெரிய குளம், குட்டைக்கு ஒப்பாக சொல்லப்பட்டிருக்கலாமே. ഒരു വലിയ കുളത്തോടോ അല്ലെങ്കിൽ ജലാശയത്തോടോ ഉപമിക്കാമായിരുന്നല്ലോ. ஒரு குளத்துக்குள் தண்ணீர் இருக்குமானால் அது அங்கேதான் இருக்கும். ഒരു കുളത്തിൽ വെള്ളമുണ്ടെങ്കിൽ അത് അവിടെ കെട്ടിക്കിടക്കും. அதில் இருக்கிறதான வண்டல்கள் எல்லாம் அதற்குள்ளதான் இருக்கும். അതിനകത്തുള്ളതായ മാലിന്യങ്ങളെല്ലാം അതിനകത്ത് തന്നെയായിരിക്കും. அது வெளியே போக வழி இல்லை. അത് പുറത്തു പോകാൻ മാർഗമില്ല. சிலருக்கு ஆண்டவர் அப்படித்தான், சிலருடைய ஜீவியத்திலே அவளுக்கு சமாதானம் அப்படித்தான் இருக்கிறது. ചിലരുടെ ജീവിതത്തിലെ സമാധാനം ഈ വിധത്തിൽ മാത്രമാണ്. அவர்கள் மற்றவர்களை மன்னிக்கிறார்கள், അവർ മറ്റുള്ളവരോട് ക്ഷമിക്കുന്നു. ஆனால் தங்களுக்குள்ளவே அவள் செய்ததான தீமைகள், பேசின வார்த்தைகள் எல்லாம் தங்களுக்குள்ளவே வைத்திருக்கிறார்கள். അവർ സംസാരിച്ച വാക്ക്, അവർ പ്രവർത്തിച്ച തിന്മ തങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ അവർ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരിക്കും. ஆனால் பரலோக பிதா ஒரு மனுஷனுக்கு கொடுக்கிற சமாதானமோ நதியை போல் இருக்கும். എന്നാൽ സ്വർഗത്തിലെ പിതാവ് ഒരു മനുഷ്യന് നൽകുന്ന സമാധാനം അത് നദിക്ക് സമാനം. அந்த അർത്ഥം என்ன? അർത്ഥമെന്ത്? அதுல எதுவும் தங்கி இருக்காது, അതിൽ ഒന്നും കെട്ടിക്കിടക്കാറില്ല. சேரோ சகதியோ இருக்காது, எல்லாம் போய்க்கொண்டே இருக்கும். ചേറും ചെളിയും അവിടെ തങ്ങി നിൽക്കാതെ ഒഴുകിപ്പോയി കളയും. பரிசுத்த ஆவியானவர் உனக்கு ஒரு சமாதானத்தை கொடுப்பார் என்றால் உன்னுடைய உள்ளத்துக்குள் யார் மேலும் பகையோ எரிச்சலோ കോപമോ இருக்காது. പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിനക്കൊരു സമാധാനം നൽകുകയാണെങ്കിൽ നിന്റെ ഉള്ളത്തിൽ ആർക്ക് വിരോധമായും കയ്പോ വിദ്വേഷമോ നീരസമോ തെല്ലും ഉണ്ടാകയില്ല. அதெல்லாம் போய்விட்டது. അതെല്ലാം പോയി. தெய்வத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். ദൈവത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ. യെശയ്യാ 26 அதிகாரத்தின் 3 வசனத்திலே യെശയ്യാ പ്രവചനം பரிபூர்ண சமாதானத்தை குறித்து பேசுகிறார். യെശയ്യാ പ്രവചനം 26:3 പ്രവാചകൻ അവിടെ സമാധാനത്തിന്റെ പൂർണ്ണതയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. உம்மை உறுதியாய் பற்றிக்கொண்ட மனதை உடையவன், സ്ഥിരമാനസൻ, உம்மையே நம்பியிருக்கிறபடியினால் നിന്നിൽ ആശ്രയം വെച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് நீர் அவனை பூர்ண சமாதானத்துக்குள்ளே காத்துக்கொள்வீர். നീ അവനെ പൂർണ്ണ സമാധാനത്തിൽ കാക്കുന്നു. இதன் அர்த்தம் என்ன? അർത്ഥം എന്താണ്? இவனுடைய இருதயம் ஆண்டவருக்குள் இளைப்பாரி கொண்டிருக்கிறது. തൻ്റെ ഹൃദയം കർത്താവിൽ വിശ്രമിക്കുന്നു. உம்மை உறுதியாய் பற்றிக்கொண்ட மனது என்று சொல்லப்பட்ட வார்த்தையின் அர்த்தம் ஆண்டவருக்குள் அவன் இளைப்பாறுகிறான் அல்லது தங்கியிருக்கிறான் என்றுதான் அந்த அர்த்தம். അങ്ങയെ മുറുകെ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥിരമാനസൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവൻ കർത്താവിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വസിക്കുന്നു എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. அங்கேதான் பூர்ண சமாதானத்தை ஆண்டவர் கொடுக்கிறார். അവിടെയാണ് ദൈവം പൂർണ്ണ സമാധാനം അരുളുന്നത്. எனவே கர்த்தரை உறுதியாக பற்றிக்கொள்வோமாக. ആകയാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ കർത്താവിനെ മുറുകെ പിടിക്കാം. கர்த்தருக்குள் நம்முடைய ஆத்துமா இளைப்பாறட்டும். കർത്താവിൽ നമ്മുടെ പ്രാണൻ വിശ്രമിക്കട്ടെ. தெய்வத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. பரிசுத்த பவுல் பிலிப்பியருக்கு சொல்லும் பொழுது, വിശുദ്ധ പൗലോസ് ഫിലിപ്പിയർക്ക് എഴുതുമ്പോൾ 4 அதிகாரத்தின் 7 வசனத்திலே 4-ാം അധ്യായം 7-ാം വാക്യത്തിൽ அங்கே ஒரு சமாதானத்தை குறித்து பேசுகிறார். അവിടെ താൻ ഒരു സമാധാനത്തെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്നു. எல்லா புத்திக்கு மேலான தேவ சமாதானம், സകല ബുദ്ധിക്കും മേലായ കവിയുന്ന ദൈവ സമാധാനം உங்கள் இருதயங்களையும் உங்கள் சிந்தைகளையும் கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள்ளாக காத்துக்கொள்ளும். നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെയും നിലവുകളെയും ക്രിസ്തു യേശുവിൽ കാക്കുമാറാകട്ടെ. 6 വசனம், நீங்கள் ஒன்றுக்கும் கவலைப்பட வேண்டாம். 6-ാം വാക്യത്തിൽ പറയുകയാണ്, നിങ്ങൾ ഒന്നിനെക്കുറിച്ചും വിചാരപ്പെടരുത്. எல்லாவற்றையும் குறித்து உங்களுடைய விண்ணப்பங்களை ஸ்தோத்திரத்தோடு கூடிய ஜெபத்தினால் ஆண்டவருக்கு தெரியப்படுத்துங்கள். നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങളൊക്കെയും സ്തോത്രത്തോടുകൂടി ദൈവത്തോട് അറിയിക്കുകയത്രേ വേണ്ടത്. எல்லா காரியம் சிறிதும் பெரிதுமான எல்லாவற்றையும் தேவனுக்கு தெரியப்படுத்தி கொண்டே இருப்போம். നിങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ ചെറുതും വലുതുമായ എല്ലാം ദൈവത്തെ അറിയിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കാം. அங்கேதான் ஆண்டவர் எல்லா புத்திக்கும் மேலான தேவ சமாதானத்தை கொடுக்கிறார். അവിടെയാണ് സകല ബുദ്ധിയെയും കവിയുന്ന ദൈവസമാധാനം ദൈവം നൽകുന്നത്. இன்றைக்கு நாம் சமாதானத்தை இழந்திருக்க காரணம் என்ன? ഇന്ന് നാം സമാധാനം നഷ്ടപ്പെട്ടവരായിരിക്കുവാൻ இன்னும் കാരണമെന്ത്? சில காரியங்களை நீ தேவனுக்கு தெரியப்படுத்தவில்லை. ചില കാര്യങ്ങൾ നീ ഇപ്പോഴും ദൈവത്തോട് അറിയിച്ചിട്ടില്ല. இந்த தூதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் பொழுதே இன்னும் ஆண்டவருக்கு மறைவாய் இருக்கிற எந்த காரியமா இருந்தாலும் அதை സ്തോത്രത്തോടെ കൂടെ ആണ്ടവർക്ക് നീ തെரியப்படுத்திவிடு. ഏതോത് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇപ്പോഴും ദൈവത്തിന് മറവായിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ സ്തോത്രത്തോടുകൂടി ദൈവത്തോട് അറിയിച്ചു കൊള്ളുക. அதுதான் ஆண்டவர் கொடுக்கிற தேவ சமாதானம். ഇതാണ് ദൈവം നൽകുന്ന സമാധാനം. எனவே தான் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து இந்த பூமியை விட்டு கடந்து போகும்போது என்ன சொன்னார்? കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ഈ ഭൂമിയെ വിട്ട് പോകുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ പറഞ്ഞതെന്ത്? யோவான் சுவிசேஷம் 14 அதிகாரம் യോഹന്നാൻ എഴുതിയ സുവിശേഷം 14-ാം അധ്യായം 27 വചനത്തിലെ அவர் என்ன சொல்லுகிறார்? 27-ാം വാക്യത്തിൽ താൻ എന്താണ് അരുളി ചെയ്യുന്നത്? സമാധാനം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നേച്ചു പോകുന്നു, എൻ്റെ സമാധാനം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നു. ലോകം തരുന്നത് പോലെയല്ല ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നത്.
നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം കലങ്ങരുത്, ഭ്രമിക്കുകയും അരുത്. சமாதானத்தை உங்களுக்கு வைத்து போகிறேன். സമാധാനം നിങ്ങൾക്ക് തന്നേച്ചു പോകുന്നു. தன்னுடைய சீஷர்களுக்கு இந்த பூமியில் அவர் வேறு எந்த சொத்தோ சுதந்திரமோ வைத்து போகவில்லை. തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർക്കായി യേശുക്രിസ്തു വസ്തുവകകളോ സമ്പത്തോ അവകാശമോ ഒന്നും കൊടുത്തിട്ട് പോയില്ല. ஒரு 10 ஏக்கர் லேண்ட் வைத்து விட்டு போகவில்லை. 10 ഏക്കർ വസ്തു അവർക്കായി വെച്ചിട്ട് പോയില്ല. அவர்களுக்கென்று ஒரு ஸ்தலம் இல்லை பிரியமானவர்களே. പ്രിയമുള്ളവരെ, അവർക്കായി ഒരു സ്ഥലം ഭൂമിയിലില്ലായിരുന്നു. எந்த ஒரு ஐஸ்வர்யத்தையும் தன்னுடைய சீஷர்களுக்கு அவர் வைத்து போகவில்லை. തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർക്കായി താൻ ഭൂമിയിൽ ഒരു സമ്പത്തും വെച്ചിട്ട് പോയില്ല. அதை காட்டிலும் பெரிய ஒரு பொக்கிஷமாகிய அவருடைய சமாதானத்தையே தன்னுடைய சீஷ பிள்ளைகளுக்கு கொடுத்து விட்டு போனார். അതിനേക്കാൾ വലിയ നിധി തുല്യമായ തൻ്റെ സമാധാനം തന്നെ അനുഗമിച്ച ശിഷ്യന്മാർക്ക് താൻ നൽകിയിട്ട് പോയി. என்னுடைய சமாதானத்தையே உங்களுக்கு நான் கொடுக்கிறேன். എൻ്റെ സമാധാനം തന്നെയാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നത്. உலகம் கொடுக்கிற பிரகாரம் நான் உங்களுக்கு கொடுக்கிறது இல்லை. ലോകം തരുന്നത് പോലെയല്ല ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നത്. உலகம் என்ன சமாதானத்தை நமக்கு தரும்? ലോകം നമുക്ക് തരുന്ന സമാധാനം ഏത് വിധേനയുള്ളത്? அது ஒரு நிமிஷம் கூட நிலைத்திருக்காது. അത് ഒരു നിമിഷം പോലും നിലനിൽക്കുന്നില്ല. எனவேதான் உங்களுடைய இருதயம் கலங்கவும் வேண்டாம், பயப்படவும் வேண்டாம். അതുകൊണ്ടാണ് താൻ പറയുന്നത്, നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം കലങ്ങരുത്, ഭ്രമിക്കരുത്. எனவே தேவ பிள்ளைகளே, கர்த்தர் நன்மை செய்கிறவராக இன்றைக்கு இரவு நம்முடைய மத்தியில் இருக்கிறார். അതുകൊണ്ട് ദൈവമക്കളെ, ഇന്ന് നന്മ ചെയ്യുന്നവനായി നമ്മുടെ കർത്താവ് നമ്മുടെ നടുവിലുണ്ട്. உனக்குரிய எல்லாவற்றையும் நீ இழந்து போகலாம், தேவ சமாதானத்தை இழந்து போகாதே. നിനക്കുള്ളതെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടാലും ദൈവസമാധാനം മാത്രം നഷ്ടമാക്കരുതേ. ஆண்டவருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். ദൈവത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ. துன்மார்க்கனுக்கு சமாதானம் இல்லை. ദുഷ്ടന് സമാധാനമില്ല. தொடர்ந்து பாவத்துக்குள் லயித்திருக்கிற மனிதர்களுக்கு சமாதானம் இருக்காது. പാപത്തിൽ ലയിച്ച് ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ഒരിക്കലും സമാധാനമില്ല. எனவேதான் தன்னுடைய வசனத்தை கொடுத்து ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், இதை நேசி, அதில் உனக்கு மிகுந்த சமாதானம் கிடைக்கும் என்று சொல்லுகிறார். അതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് തന്റെ വചനം നൽകിയിട്ട് പറയുന്നത്, നീ ഇതിനെ സ്നേഹിക്കുക, ഇതിൽ പ്രിയമുള്ളവർക്ക് മഹാസമാധാനമുണ്ട്. அவருடைய வசனத்தை நேசிக்கிறவர்களுக்கு மிகுந்த சமாதானம் உண்டு. തന്റെ ന്യായപ്രമാണത്തോട് പ്രിയമുള്ളവർക്ക് മഹാസമാധാനമുണ്ട്. அவர் சிலுவையில் சிந்தின இரத்தத்தினாலே சமாதானத்தை நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார். താൻ ക്രൂശിൽ ചൊരിഞ്ഞ രക്തത്താൽ നമുക്ക് സമാധാനം തന്നിട്ടുണ്ട്. அவருடைய மரணத்தினால் நாம் சமாதானத்தை பெற்றிருக்கிறோம். തന്റെ മരണത്താൽ നാം സമാധാനം നേടിയിരിക്കുന്നു. அவருடைய உபதேசத்தால் நமக்கு ஒரு சமாதானம் இருக்கிறது. തന്റെ ഉപദേശത്താൽ നമുക്കൊരു സമാധാനമുണ്ട്. எனவேதான் தேவனோடு கூட நாம் ஒப்புரமாகிறோம். അതുകൊണ്ടാണ് നാം ദൈവത്തോട് നിരപ്പ് പ്രാപിക്കുന്നത്. நாம் ஒருவருக்கொருவர் ஒப்புரமாகிறோம். നാം തമ്മിൽ തമ്മിൽ നിരപ്പ് പ്രാപിച്ചത്. எனவே அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, ആകയാൽ പ്രിയ ദൈവജനമേ, கர்த்தருடைய வருகையிலே எடுத்துக்கொள்ளப்பட விரும்புகிற தேவனுடைய பிள்ளையே, കർത്താവിന്റെ വരവിൽ എടുത്തുകൊള്ളപ്പെടുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ദൈവമക പൈതലേ, தேவனுடைய சமாதானத்தை கிருபையாய் காத்துக்கொள்வோமாக. ദൈവ സമാധാനത്തെ അകൃപയാൽ സൂക്ഷിക്കാം. தெய்வத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. அதோடு கூட ஆண்டவர் பரிபூர்ண சத்தியத்தையும் வெளிப்படுத்துகிறார். അതോടുകൂടി തൻ സത്യത്തിന്റെ സമൃദ്ധിയും വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. பரிபூர்ண சத்தியம் என்று சொன்னால் என்ற அர்த்தம் என்ன? സമൃദ്ധിയായ സത്യമെന്നാൽ അർത്ഥമെന്ത്? ஒரு மனுஷனின் ரட்சிப்பு முதற்கொண்டு அவனை பூரண ஒரு புருஷனாய் மாற்றம் மட்டும் உண்டாகிற சத்தியத்தின் படிகளை காண்பிக்கிறார். ഒരു വ്യക്തി താൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടത് മുതൽ താൻ തികഞ്ഞ പുരുഷനായി തീരുന്നത് വരെ തന്നെ നടത്തുന്നതായ ആ രക്ഷയുടെ ആ സത്യത്തിന്റെ പടികളെ അത്രേ അത് കാണിക്കുന്നത്. இது ஒன்றையும் ஒரு உபதேசத்தையும் ஆண்டவர் மறைக்க மாட்டார். ഇതിൽ ഒരു ഉപദേശവും കർത്താവ് മറയ്ക്കുന്നില്ല. எல்லாவற்றையும் அந்தந்த காலங்களில் வெளிப்படுத்தி கொண்டே இருப்பார். അതാത് കാലങ്ങളിൽ ദൈവം അതെല്ലാം വെളിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. அதுதான் அப்போஸ்தலருக்கு ஒரு விசை ஒப்புவிக்கப்பட்ட விசுவாசம். അതാണ് അപ്പോസ്തലന്മാർക്ക് ഒരിക്കലായി ഭരമേൽപ്പിക്കപ്പെട്ട വിശ്വാസം. அதுதான் ஆரோக்கியமான உபதேசம். അതാണ് പഥ്യോപദേശം. அதுதான் கிறிஸ்துவின் சாயலாயிருக்கிற மகிமையின் சுவிசேஷம். അത് ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രതിമയായിരിക്കുന്ന തേജസ്സിന്റെ സുവിശേഷം. வேதம் சொல்லுகிறது, சத்தியத்தையும் அறிவீர்கள், சத்தியம் உங்களை விடுதலையாக்கும். ബൈബിൾ പ്രകാരമാണ് പറയുന്നത്, നിങ്ങൾ സത്യം അറിയുകയും സത്യം നിങ്ങളെ സ്വതന്ത്രന്മാരാക്കുകയും ചെയ്യും. கர்த்தருக்கு மகிமை உண்டாகும். ദൈവത്തിന് മഹത്വം. இப்போது நாம் அடுத்த விஷயத்திற்கு கடந்து வருவோம். ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വിഷയത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. യെരമ്യാ 33 அதிகாரத்தின் 7 வசனத்தை படிப்போம். യിരെമ്യാവ് 33:7. ഞാൻ യഹൂദയുടെ പ്രവാസികളെയും ഇസ്രായേലിന്റെ പ്രവാസികളെയും മടക്കി വരുത്തി പണ്ടത്തെ പോലെ അവർക്ക് അഭിവൃദ്ധി വരുത്തും. நான் யூதாவின் சிறையிருப்பையும் இஸ்ரவேலின் சிறையிருப்பையும் திருப்பி முன்னிருந்தது போல அவர்களை கட்டுவித்து. கர்த்தருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். ദൈവത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ. நான் என் ஜனத்திற்கு நன்மை செய்ய போகிறேன். ഞാൻ എൻ്റെ ജനത്തിന് നന്മ വരുത്തും. நான் ஆரம்பத்திலேயே சொன்னேன்,
ஏதோ ஒரு பூமிக்குரிய நன்மையை எதிர்பார்த்து மாத்திரம் நாம் பூமியில் ஜீவிக்க வேண்டாம். ഞാൻ ആരംഭത്തിലേ പറഞ്ഞു ഭൗമിക നന്മകളെ മാത്രം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നാം ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കരുത്. காலங்கள் கடந்து போய்விட்டது. നാളുകൾ നമ്മെ വിട്ട് കടന്നു പോകുന്നു. இன்னும் கொஞ்ச நாட்கள் தான் தேவன் நமக்கு வைத்திருக்கிறார். ദൈവം നമുക്ക് അല്പകാലമേ തന്നിട്ടുള്ളൂ. நம்முடைய தலைகளை உயர்த்தி கொண்டு நம்முடைய நித்திய வாழ்க்கைக்காக நாம் ஆயத்தமாக வேண்டிய நிர்பந்தத்தில் இருக்கிறோம். നമ്മുടെ തലകളെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് നിത്യജീവിതത്തിന് ഒരുങ്ങേണ്ടതായ ഒരു സന്നിഗ്ധാവസ്ഥയിൽ നാം എത്തിയിരിക്കുന്നു. எனவே அதற்கேற்ற நன்மைகளை கர்த்தர் இந்த நாட்களிலே கொடுக்க விரும்புகிறார். ആകയാൽ അതിന് തക്കതായ നന്മകളെ ഈ നാളുകളിൽ തരുവാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. இந்த ஜனங்களுக்கு ஆண்டவர் என்ன சொல்லுகிறார்? ഈ ജനത്തോട് ദൈവത്തിന്റെ അരുളപ്പാടുണ്ട്. நான் யூதாவின் சிறையிருப்பையும் இஸ்ரவேலின் சிறையிருப்பையும் நான் திருப்புவேன். ഞാൻ യഹൂദായുടെയും ഇസ്രായേലിന്റെയും പ്രവാസം മാറ്റും. தேசம் ரெண்டாய் பிரிந்த பிற்பாடு ദേശം രണ്ടായി വിഭജിക്കപ്പെട്ടതിന് ஒரு ശേഷം கூட்டத்தார் அசிரியருக்கு சிறைப்பட்டு போனார்கள். ഒരു കൂട്ടർ അശ്ശൂരിൽ പ്രവാസികളായി പോയി. அதற்கு பிற்பாடு 125 ஆண்டுகளுக்கு பின்பாடு அவர்கள் இன்னொரு கூட்டத்தார் பாபிலோனுக்கு சிறைப்பட்டு போனார்கள். അത് കഴിഞ്ഞ് 120 വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മറ്റേ വിഭാഗക്കാർ ബാബേലിൽ പ്രവാസികളായി പോയി. அவர்களை குறித்து வேதம் சொல்லுகிறது இரண்டும் இரண்டு கொம்புகள் என்று கோல்கள் என்று சொல்லுகிறது. ബൈബിൾ അവരെ രണ്ട് കോലുകൾ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. தீர்க்கதரிசியை பார்த்து சொல்லுகிறார், இந்த ரெண்டு கோல்களும் உன் கையில் ஒன்றாக மாறும். പ്രവാചകനോട് പറയുകയാണ് ഈ രണ്ട് കോലും നിന്റെ കയ്യിൽ ഒന്നായി തീരും. ஆம், இன்றைக்கு அவர்கள் ஒரே கோலாக இருக்கிறார்கள். ഇന്നവർ ഒരു കോലായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു. இஸ்ரவேல் என்ற தேசம் ஸ்தாபிக்கப்பட்டிருக்கிறது. ഇസ്രായേൽ എന്ന രാജ്യം സ്ഥാപിതമായി. அங்கே யூதா என்றும் இஸ்ரவேல் என்றும் அவர்கள் பிரிக்கப்படவில்லை. അവിടെ യഹൂദ ഇസ്രായേൽ എന്ന വിഭജനമില്ല. தேவன் அவருடைய சிறையிருப்பை திருப்பினார். അവരുടെ പ്രവാസം ദൈവം മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞു. அவர்கள் முன் இருந்தது போல இன்றைக்கு இருக்கிறார்கள். പണ്ടത്തെ പോലെ അവർ ഇന്ന് മാറിക്കഴിഞ്ഞു. ஆனால் இந்த வசனமோ சபைக்குள் நிறைவேற வேண்டிய பகுதியாக இருக்கிறது. എന്നാൽ ഈ വചനം സഭയിൽ ഇനിയും இதை നിറവേറേണ്ടതായിരിക്കുന്നു. குறித்து சற்று விவரமாக படிப்போம். അല്പം വിശദമായി നമുക്കിതിനെ പഠിക്കാം. தெய்வத்துக்கு மகிமை உண்டாகும். ദൈവത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ. ஒரு தேவனுடைய பிள்ளை சிறையிருப்பிலிருந்து எப்படி திரும்புவது, இதான் முதலாவது இன்றைக்கு படிக்க போகிறோம். ഇന്ന് ആദ്യം നാം പഠിക്കുവാൻ പോകുന്നത് ഒരു ദൈവ പൈതൽ തന്റെ പ്രവാസത്തിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ വിടുതൽ പ്രാപിക്കാം. நாம் கேட்கலன்னா எங்கே சிறையில் இருக்கிறேன், ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ ചോദിച്ചേക്കാം, ഞാൻ എന്ത് പ്രവാസത്തിലാണ്, நான் விடுதலையோடு இருக்கிறேன். ഞാൻ വളരെ സ്വതന്ത്രനായിട്ടാണല്ലോ ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്നത്. தெய்வத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். ദൈവത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ. நம்மை அறியாமலேயே நாம் எத்தனையோ அடிமைத்தனத்துக்குள்ள வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். നാം അറിയാതെ തന്നെ എത്രയോ വിധമായ അടിമത്തങ്ങൾ നമ്മെ പിടികൂടിയിട്ടുണ്ട്. ஒரு ட்ரெயின் பிரயாணத்திலே நான் இருந்தேன். ഞാനൊരു തീവണ്ടി യാത്രയിലായിരുന്നു. முழு இரவும் அதில் பிரயாணப்பட வேண்டி இருந்தது. രാത്രി മുഴുവൻ യാത്ര ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നു. ஒரு 7 மணியோ 8 மணிக்கு நாங்கள் இரவு அந்த பிரயாணம் தொடர் ஆரம்பித்தது. രാത്രി 7-8 മണിയോട് അടുത്ത സമയത്താണ് യാത്ര തുടങ്ങിയത്. என்னுடைய அருகே ஒரு கணவான் உட்கார்ந்திருந்தார். എൻ്റെ അടുത്തൊരു മാന്യ വ്യക്തി ഉണ്ടായിരുന്നു. கொஞ்ச நேரத்துக்கு பிற்பாடு நாங்கள் ஒருவருக்கு பேச ஆரம்பித்தோம். അല്പസമയത്തിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ സംഭാഷണം തുടങ്ങി. அவர் ஒரு செயின் ஸ்மோக்கராக இருந்தார். താൻ ചെയിൻ സ്മോക്കർ ആയിരുന്നു. தொடர்ந்து புகை வலிக்கிற மனிதனாக இருந்தார். താൻ ഇങ്ങനെ നിർത്താതെ പുകവലിക്കും. நான் அவரை பார்த்து கேட்டேன், ഞാൻ തന്നോട് ഇപ്രകാരം ചോദിച്ചു, இப்போ நீங்கள் பண்ணி கொண்டிருக்கிறதான இந்த காரியம் உங்களுடைய அறிவில் தான் இருக்கிறதா அல்லது அவுட் ஆஃப் யுவர் நாலேஜான்னு கேட்டேன். നിങ്ങൾ ബോധപൂർവമാണോ വലിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ വലിച്ചു പോവുകയാണോ എന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചു. அவர் சொன்னார், താൻ പറഞ്ഞു, இது என்ன அறியாமலேயே நான் பண்ணிக்கொண்டே இருக்கிறேன் சார்னு சொன்னார். സാർ, ഞാനിത് അറിയാതെ അങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. கை ஆட்டோமேட்டிக்காக பாக்கெட்டுக்குள்ள போகிறது. ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് കൈ കീശയിൽ പോകും. நான் எடுக்கிறேன், ഞാൻ ആ പാക്കറ്റ് എടുക്കും, நெருப்பு வைக்கிறேன், ഞാൻ കത്തിക്കും, புகை வலிக்கிறேன். പുകവലിക്കും. இது தொடர்ந்து என் சரீரத்தில் அது ஒரு பிராக்டிஸாக போய்விட்டது. അത് ഞാനിങ്ങനെ അങ്ങ് ശീലിച്ചു പോയി. தெய்வத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. நம்மை அறியாமலேயே எத்தனையோ பாவ பழக்கங்களுக்கு நாம் அடிமைப்பட்டிருக்கிறோம். നാം അറിയാതെ തന്നെ എത്രയോ പാപ സ്വഭാവങ്ങൾ, ശീലങ്ങൾക്ക് അടിമകളായി. ஆனால் கர்த்தருடைய வார்த்தை சொல்லுகிறது, கடைசி நாட்களிலே நான் சிறையிருப்பை திருப்புவேன். എന്നാൽ തിരുവെഴുത്ത് പറയുകയാണ്, അന്ത്യനാളുകളിൽ ഞാൻ ഈ അടിമത്തം അഥവാ പ്രവാസം മാറ്റും. அப்படி என்றால் நமக்கு ஒரு கேள்வி, இந்த சிறையிருப்பை திரும்புவதற்கு அல்லது நான் விடுதலை பெறுவதற்கு நான் என்ன செய்ய வேண்டும்? അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു ചോദ്യം ഉയരട്ടെ, ഈ പ്രവാസം മാറുവാൻ, അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് വിടുതൽ പ്രാപിക്കുവാൻ ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? യെരമ്യാ 29 அதிகாரம், യെരമ്യാവ് 29 12, 13, 14 ஆகிய வசனங்கள். 12, 13, 14 വാക്യങ്ങൾ. നിങ്ങൾ എന്നോട് അപേക്ഷിച്ച് എൻ്റെ സന്നിധിയിൽ വന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ഞാൻ നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുകയും ചെയ്യും. നിങ്ങൾ എന്നെ അന്വേഷിക്കും, പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്നെ കണ്ടെത്തും.
നിങ്ങൾ എന്നെ കണ്ടെത്തുവാൻ ഞാൻ ഇടയാക്കും എന്ന് യഹോവയുടെ അരുളപ്പാട്. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ പ്രവാസം മാറ്റും. ഞാൻ നിങ്ങളെ നീക്കിക്കളഞ്ഞിരിക്കുന്ന സകല ജാതികളിൽ നിന്നും എല്ലാ ഇടങ്ങളിൽ നിന്നും നിങ്ങളെ ശേഖരിച്ച് ഞാൻ നിങ്ങളെ വിട്ടു പോകുമാറാക്കിയ സ്ഥലത്തേക്ക് തന്നെ മടക്കി വരുത്തും എന്ന് യഹോവയുടെ അരുളപ്പാട്. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. இங்கே 4 காரியங்களை குறித்து பேசுகிறார். ഇവിടെ 4 കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. தமிழ் வேதாகமம் சொல்லுகிறது, முதலாவது நீங்கள் கூடி வருவீர்கள். തമിഴ് പരിഭാഷയിൽ ഇങ്ങനെയാണ്, നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂടി വരും. இரண்டாவது என்னை தொழுது கொள்வீர்கள். നിങ്ങൾ എന്നെ ആരാധിക്കും. மூன்றாவது விண்ணப்பம் பண்ணுவீர்கள். നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കും. நான்காவது முழு இருதயத்தோടെ என்னை தேடுவீர்கள். നാലാമതായി പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ നിങ്ങൾ എന്നെ അന്വേഷിക്കും. 14ஆம் வசனம், அப்பொழுது நான் உங்களுடைய சிறையிருப்பை திருப்புவேன். 14 വാക്യത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ പ്രവാസം മാറ്റും. இதை அப்படியே நம்முடைய வாழ்க்கையில் எடுத்துக்கொள்வோம். നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇത് അപ്പാടെ എടുക്കാം. கூடி வாருங்கள். முதலாவது கூடி வாருங்கள். മൂന്നാമതായി ഒരുമിച്ച് കൂടുവിൻ. ஒரு குடும்பம் என்று வைத்துக் கொள்ளுங்களேன். ഒരു കുടുംബം എന്ന് ചിന്തിക്കാം. ஒரு குடும்பத்துக்குள் ஒரு சிறையிருப்பு என்றால், ഒരു കുടുംബത്തിൽ അടിമത്തം അല്ലെങ്കിൽ പ്രവാസം എന്നാൽ, ஒரு கடன் இருந்தால் அந்த கடனில் அந்த ஒரு வீட்டுக்குள்ள கடன் இருந்தால் அத்தனை பேரும் அதற்கு அடிமைகள் தான். ഒരു വീട്ടിന് കടമുണ്ടെങ്കിൽ ആ അംഗങ്ങൾ എല്ലാവരും അടിമകളാണ്. வேதம் சொல்லுகிறது, நீங்கள் கூடி வாருங்கள். ബൈബിൾ പറയുന്നു, നിങ്ങൾ കൂടി വരുവിൻ. நீங்கள் கர்த்தருடைய சமூகத்தில் ஒருமனப்படுங்கள். യഹോവയുടെ സന്നിധിയിൽ ഒരുമനപ്പെടുവിൻ. தெய்வத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ஆனால் எத்தனையோ இடங்களிலே அப்படி ஜனங்கள் கூடி வருவது இல்லை. എന്നാൽ എത്രയിടങ്ങളിൽ ജനങ്ങൾ അങ്ങനെ കൂടി വരുന്നില്ല. ஆனால் கர்த்தருடைய வசனம் சொல்லுகிறது, உங்களுக்கு விடுதலை வேண்டுமானால் நீங்கள் கூடுங்கள். എന്നാൽ തിരുവെഴുത്ത് പറയുന്നത്, വിടുതൽ ആവശ്യമാണെങ്കിൽ കൂടി വന്നേ മതിയാകൂ. எலியா தகர்க்கப்பட்ட கர்த்தருடைய பலிபீடத்தை செப்பனிட்டான். ഇടിഞ്ഞു കിടന്നതായ യഹോവയുടെ യാഗപീഠത്തെ ഏലിയാവ് പുതുക്കി പണിതു. எனவே கர்த்தருடைய பிள்ளைகளே, சிறையிருப்பிலிருந்து வெளியே வர வேண்டுமானால் கர்த்தருடைய சமூகத்தில் ஒன்றாக கூடுங்கள். ആകയാൽ ദൈവജനമേ, അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് വിടുതൽ വേണമെങ്കിൽ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടി വരിക. இரண்டாவதாக ஆண்டவரை தொழுது கொள்ளுங்கள். രണ്ടാമതായി ദൈവത്തെ നമസ്കരിക്കുക. ஆபிரகாம் பலிபீடத்தை கட்டி கர்த்தருடைய நாமத்தை தொழுது கொண்டான். അബ്രഹാം യാഗപീഠം പണിത് യഹോവയുടെ നാമത്തെ നമസ്കരിച്ചു. அங்கு அவன் எதையும் வேண்டிக் கொள்ளவில்லை. അവിടെ അവൻ ഒന്നും ചോദിച്ചില്ല, അപേക്ഷിച്ചില്ല. முதலாவது தெய்வத்தை தொழுதான். ആദ്യം ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചു. தெய்வத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. இதுதான் நாம் அநேகர் செய்யாமல் இருக்கிறோம். ഇതാണ് നമ്മിൽ അനേകർ വീഴ്ച വരുത്തുന്നത്. நாம் முழங்கால் படிவிட்ட உடனே, നാം മുട്ടുമടക്കിയ ഉടനെ, ஆண்டவரே எனக்கு அதை தாரும், இதை தாரும், இதை தாரும் என்று கேட்டுக்கொண்டே இருக்கிறோம். കർത്താവേ എനിക്ക് അത് വേണം, ഇത് വേണം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നു. ஆனால் கர்த்தரோ என்ன சொல்லுகிறார்? എന്നാൽ ദൈവം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്, என் பிள்ளையே, എന്റെ പൈതലേ, உன்னுடைய தேவைகள் எல்லாம் கொஞ்சம் ஒதுக்கி வை. നിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ ഒന്ന് മാറ്റിവെക്കൂ. முதலாவது என்னுடைய நாமத்தை தொழுதுகள். ആദ്യം നീ എന്റെ നാമത്തെ ആരാധിക്കൂ. அந்த அர்த்தம் என்ன? അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ത്? தெய்வத்தின் மகிமையான காரியங்களை சொல்லி நீ அவரை ஆராதிக்கலாமே. ദൈവത്തിന്റെ വൻകാര്യങ്ങൾ പ്രസ്താവിച്ചവനെ ആരാധിക്കാമല്ലോ. இந்த அனுபவம் தான் நம்மிலே குறைந்திருக்கிறது. ഈ അനുഭവമാണ് നമ്മിൽ കുറയുന്നത്. ஆண்டவர் தன் ஜனத்தை பார்க்கிறார். കർത്താവിതാ തന്റെ ജനത്തെ നോക്കുന്നു. அவர்கள் எப்பொழுதெல்லாம் வேதத்தை எடுத்துக்கொண்டு ஜெபத்துக்கு வருகிறார்களோ, അവർ വേദപുസ്തകം കയ്യിലേന്തി പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വരുമ്പോഴെല്ലാം அத்தனை பேரும் ஒரு மளிகை ஜாமான் லிஸ்ட் மாதிரி தான் எடுத்துட்டு வரும். പലചരക്ക് കടയിലെ ലിസ്റ്റ് പോലെ കൊണ്ടുവരികയാണ്. ஸ்தோத்திரம். கடைக்கு போகும்போது ஒரு பெரிய லிஸ்ட் எடுத்துட்டு போகிறோம். ആ കടയിൽ പോകുമ്പോൾ ഒരു വലിയ ലിസ്റ്റുമായിട്ട് പോകുന്നത് പോലെ, கூட ஆண்டவரே கால்கள் അത് തരണമേ, இது ஒரு அரை கிலோ கொடு, ഇതൊരു 1/2 കിലോ. அப்படியே கேட்டுக்கொண்டே இருக்கிறோம். നാം ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നു. தெய்வத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ஆண்டவர் சொல்றா, உன் லிஸ்ட் எல்லாம் எடுத்துக்கொண்டு அங்க வை. കർത്താവ് പറഞ്ഞു, ലിസ്റ്റ് ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കുക. முதலாவது என்னை ஆராதிக்க பழகிக்கொள். ആദ്യം എന്നെ ആരാധിക്കുന്നത് ഒരു ശീലമാണ്. தேவ தூதர்களுடைய ஆராதனை ஒழுங்கை பாருங்களேன். ദൈവാദൂതന്മാരുടെ ആരാധനാക്രമം നോക്കുക. தெய்வத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. மோட்ச பிரயாண புத்தகத்திலே പരദേശി മോക്ഷയാത്രയിൽ கிறிஸ்தியானும் அந்த போல்ட் ஹார்ட் 2 பேரும் அந்த கிறிஸ்டல் சிட்டி மகிமையான தேசத்துக்குள் என்டர் ஆக போகிறார்கள். ക്രിസ്ത്യാനും ധൈര്യഹൃദയനും ആ സ്ഫടിക നഗരത്തിൽ അമോക്ഷത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ പോകുന്നു. பாதைகள் வழியாக போகிறார்கள். എത്രയോ പാതയിൽ കൂടെ പോകുന്നു. மகிமையான தேசம் அவருடைய கண்களுக்கு முன்பாக தெரிகிறது. ആ ശോഭിത നഗരം കണ്ണുകൾക്ക് മുൻപായി പ്രത്യക്ഷമായി. அவர்கள் கிட்டே போகும்போது கதவுகள் திறக்கப்படுகிறது. അവർ അടുത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ വാതിലുകൾ മലർക്കെ அது ஒரு തുറക്കുന്നു. மகிமையான நகரம். അതൊരു തേജസ്സേറിയ പട്ടണം. அந்த கதவை திறந்த உடனே വാതിൽ തുറന്നപ്പോൾ தேவ தூதர்களுடைய துதியின் சத்தத்தை அவர்கள் கேட்கிறார்கள். ദൈവാദൂതന്മാരുടെ സ്തുതിയുടെ ആരവം കേട്ടു. ஏசாயா 6ஆம் அதிகாரத்தில் அங்கே எழுதப்பட்டிருக்கிறது. യെശയ്യാവ് 6ആം അധ്യായത്തിൽ അതുണ്ട്. சேனைகளின் கர்த்தர் பரிசுத்தர் பரிசுத்தர் என்ற துதியின் சத்தம் அவருக்கு இருந்தது. സൈന്യങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവ പരിശുദ്ധൻ പരിശുദ്ധൻ എന്നുള്ള ആരവം കേട്ടു. நீ விடுதலை பெற வேண்டுமானால் இன்றைக்கு இதை படிக்க வேண்டும். ഇന്ന് വിടുതൽ പ്രാപിക്കണമെങ്കിൽ നീ അത് പഠിച്ചേ മതിയാകും. ஆரம்பத்தில் ஒன்று கேட்காதே. ആരംഭത്തിൽ ഒന്നും ചോദിക്കേണ്ട. நீ சொல்லிதான் அவருக்கு தெரியுமா? നീ പറഞ്ഞിട്ടേ തനിക്കറിയാവൂ. வேதம்
சொல்லுகிறது, உன் வாயிலிருந்து சொல் பிறவாததற்கு முன்னே பரலோக பிதா அதை அறிந்திருக்கிறார். ബൈബിൾ പറയാണ്, നിന്റെ വായിൽ നിന്ന് വാക്കുകൾ പുറപ്പെടും മുമ്പേ സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ പിതാവ് നിന്റെ ആവശ്യം അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. எனவே நீங்கள் கூடி வந்து என்னை தொழுது கொள்ளுங்கள். ആകയാൽ ഒത്തുകൂടി വന്നിട്ട് എന്നെ ആരാധിക്കുക. ஆண்டவரை பாடி ஆராதியுங்கள். ദൈവത്തെ പാടി ആരാധിക്കുക. மூன்றாவது, விண்ணப்பம் பண்ணுங்கள். മൂന്നാമതായി നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക. தெய்வத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. இது மூன்றாவது அனுபவமாக இருக்கிறது. ഇത് മൂന്നാമത്തെ അനുഭവം. உன்னுடைய காரியங்களை சொல்லலாம், தவறு இல்லை. നിന്റെ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് ഒരു കുറ്റമല്ല. ஆண்டவர் கூட சொல்லுகிறார், அதை கேள். കർത്താവ് പറയുന്നുണ്ട്, നീ ചോദിക്കുക. தெய்வத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். ദൈവത്തിന് മഹത്വം. இந்த விண்ணப்பம் பண்ணின பிற்பாடு പ്രാർത്ഥിച്ചതിന് ശേഷം 13ஆம் வசனம் என்ன சொல்லுகிறது? 13ஆം വാക്യം എന്ത് പറയുന്നു? உங்கள் முழு இருதயத்தோടെ என்னை தேடினீர்களானால். നിങ്ങൾ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ എന്നെ അന്വേഷിക്കുമെങ്കിൽ. இது ஒரு முக்கியமான அம்சம். ഇതൊരു പ്രധാന ഘടകം. இதை நீங்கள் தானியேல் 9ஆம் அதிகாரத்திலே படிக்கலாம். ദാനിയേൽ 9ആം അധ്യായത്തിൽ നമുക്കിത് കാണാം. தானியேல் 9ஆம் அதிகாரத்திலே தானியேல் எப்படி கர்த்தரை தேடினான். ദാനിയേൽ 9ആം അധ്യായത്തിൽ ദാനിയേൽ എങ്ങനെയാണ് ദൈവത്തെ അന്വേഷിച്ചത്? 3ஆம் വசனத்தை படிப்போம். 3ആം വാക്യം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഉപവസിച്ചും രട്ടുടുത്തും വെണ്ണീരിൽ ഇരുന്നും കൊണ്ട് പ്രാർത്ഥനയോടും യാചനകളോടും കൂടെ അപേക്ഷിക്കേണ്ടതിന് ദൈവമായ കർത്താവിലേക്ക് മുഖം തിരിച്ചു. 4ஆம் வசனம் கூட. എൻ്റെ ദൈവമായ യഹോവയോട് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ച് ഏറ്റു പറഞ്ഞത് എന്തെന്നാൽ. போதும். கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. இங்கே தெய்வத்தை தேடுகிற வழியை குறித்து இங்கே தானியேலை நாம் பார்க்கிறோம். ദൈവത്തെ തേടുന്ന ആ വഴി ദാനിയേലിൽ കൂടെ മനസ്സിലാക്കാം. அவன் உபவாசித்தான். താൻ ഉപവസിച്ചു. இரண்டாவது, ரெட்டிலும் சாம்பலிலும் உட்கார்ந்தான். രണ്ടാമതായി രട്ടിലും വെണ്ണീറിലും ഇരുന്നു. ஜபத்தினாலும் தேவனாகிய கர்த்தரை ஜபத்திலும் விண்ணப்பங்களிலும் அவன் தேடுகிறான். അവൻ ദൈവത്തെ പ്രാർത്ഥനയാൽ അപേക്ഷയാൽ അന്വേഷിച്ചു. பாவ அறிக்கை செய்கிறான். പാപങ്ങളെ ഏറ്റുപറഞ്ഞു. இதுதான் தெய்வத்தை தேடுகிற பகுதி. ഇതാണ് ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കുവാനുള്ള വഴി. உன்னுடைய சிறையிருப்பிலிருந்து விடுதலை பெற வேண்டுமானால், നിന്റെ പ്രവാസത്തിൽ നിന്ന് മോചനം വേണമെങ്കിൽ, ஆண்டவர் சொல்கிறார், முழு இருதயத்தோடு என்னை தேடு. കർത്താവ് പറയുന്നു, പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ എന്നെ അന്വേഷിക്കുക. நீங்கள் இந்த வார்த்தையை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். നിങ്ങൾ ഈ വചനം ഏറ്റെടുക്കുക. விடுதலைக்காக குடும்பமாக நீங்கள் தவிக்கிற நபராயிருந்தால், വിടുതലിനായി കുടുംബമായി നിങ്ങൾ ഞരങ്ങുന്ന വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ, இந்த வசனத்தை பிடித்துக்கொண்டு நேரத்தை ஒதுக்கி காத்திருங்கள். ഈ വചനത്തെ മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് സമയം വേർതിരിച്ച് കാത്തിരിക്കുക. ஒரு நாள் ஒரு உபவாசம் எடுங்கள். ഒരു ദിവസം ഉപവാസത്തിനായി വേർതിരിക്കുക. சாம்பலிலும் உட்கார்தல் என்று சொல்லுகிறது நம்மை நாமே தாழ்த்துவதை காண்பிக்கிறது. രട്ടിലും വെണ്ണീറിലും ഇരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് നാം നമ്മെ ഏറ്റവും താഴ്ത്തുന്നതിനെ കാണിക്കുന്നു. அறிக்கை செய்யுங்கள். പാപം ഏറ്റുപറയുക. தெய்வத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. தேவனாகிய கர்த்தர் இதை காண்பார். നമ്മുടെ ദൈവമായ കർത്താവ് ഇത് കാണും. அவர் சிறையிருப்பை திருப்புவார். താൻ നമ്മുടെ പ്രവാസത്തെ മാറ്റും. தெய்வத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. அது மாத்திரமல்ல, മാത്രവുമല്ല, இந்த சிறையிருப்பை திருப்பும் பொழுது என்ன நடக்கிறது? ഈ പ്രവാസം മാറ്റുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? அதை குறித்து சில காரியங்களை உங்களுக்கு முன்பாக வைக்கிறேன். ചില കാര്യങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ. இங்க நாம் என்ன படிக்கிறோம்? നാം ഇവിടെ എന്താണ് വായിക്കുന്നത്? 7ஆம் வசனத்திலே, 7ആം വാക്യത്തിൽ, நான் சிறையிருப்பை திருப்பும் பொழுது ഞാൻ പ്രവാസം മാറ്റുമ്പോൾ முன் இருந்தது போல அவர்களை கட்டுவிப்பேன். ഞാൻ മുൻകാലങ്ങളിലെ പോലെ അവരെ പണിയും. தெய்வத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. முன்னே இருந்தது போல நான் அவர்களை கட்டப் போகிறேன். മുൻകാലങ്ങളിലെ പോലെ ഞാൻ അവരെ പണിയും. இந்த கட்டுதல் என்ற பகுதியை 3 பகுதிகளாக படிக்கலாம். ഈ പണിയുക എന്നുള്ളത് 3 ഭാഗങ്ങളായി ചിന്തിക്കാം. நீங்கள் எசேக்கியேல் 36 கூட படியுங்கள். യെഹെസ്കേൽ 36 കൂടെ വായിക്കുക. கர்த்தராகிய நான் நிர்மூலமானவைகளை கட்டுகிறேன் என்றும் பாழானதை பயிர் நிலமாக்குகிறேன் என்றும் அப்பொழுது உங்களை சுற்றிலுமுள்ள மீதியான ஜாதியில் அறிந்து கொள்வார்கள். கர்த்தராகிய நான் இதை சொன்னேன், இதை செய்வேன். ഇടിഞ്ഞു കിടന്നിരുന്ന പട്ടണങ്ങളെ യഹോവയായി ഞാൻ പണിത്. போதும். கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ஆண்டவர் சிறையிருப்பை திருப்பும் பொழுது முன் இருந்தது போல கட்டப்படலாம். കർത്താവ് പ്രവാസം മാറ്റുമ്പോൾ പണ്ടുണ്ടായിരുന്നത് പോലെ വീണ്ടും പണിയപ്പെടാം. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. இதில் 3 அனுபவங்கள் உண்டு. ഇതിൽ 3 അനുഭവങ്ങളുണ്ട്. முதலாவதாக ஒரு கன்னிகையாக தேவன் நம்மை கட்டுகிறார். ആദ്യമായി ദൈവം ഒരു കന്യകയെ പോലെ നമ്മെ പണിയുന്നു. 31ஆம் அதிகாரம் 4ஆம் வசனத்திலே நீங்கள் அதை படிக்கலாம். 31:4 നമുക്കത് കാണാം. യെരമ്യാ 31:4. യിരെമ്യാവ് 31:4. ഇസ്രായേൽ കന്യകേ, ഞാൻ നിനക്ക് വീണ്ടും അഭിവൃദ്ധി വരുത്തുകയും നീ അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യും. നീ ഇനിയും ചേലോടെ തപ്പെടുത്തുകൊണ്ട് സന്തോഷിച്ച്
നൃത്തം ചെയ്യുന്നവരുടെ നിരയിൽ പുറപ്പെടും. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. இஸ்ரவேல் என்னும் கன்னிகையே நீ மறுபடியும் கட்டுவிக்கப்படுவாய். ഇസ്രായേൽ കന്യകയെ ഞാൻ നിനക്ക് വീണ്ടും അഭിവൃദ്ധി വരുത്തും, നിന്നെ ஆங்கில പണിയും. வேதாகமமும் தமிழ் வேதாகமமும் அப்படி சொல்லுகிறது. ഇംഗ്ലീഷ് തമിഴ് പരിഭാഷകളിൽ അങ്ങനെയാണ്. நான் உன்னை கட்டி எழுப்புவேன். ഞാൻ നിന്നെ പടുത്തുയർത്തും. தெய்வத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. நீ கட்டப்படுவாய். നീ പണിയപ്പെടും. மறுபடியும் மேல வாத்தியங்களோடும் ஆடல் பாடல் செய்கிறவரின் களிப்போடு கூட்டத்தோടെ நீ புறப்படுவாய். നീ ഇനിയും ചേലോടെ തപ്പെടുത്ത് സന്തോഷിച്ച് നൃത്തം ചെയ്യുന്നവരുടെ നിരയിൽ പുറപ്പെടും. ஆண்டவர் தன்னுடைய ஜனத்தை ஒரு கன்னிகையாக கட்டி வைக்கிறார். കർത്താവ് തന്റെ ജനത്തെ ഒരു കന്യകയെ പോലെ അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തുന്നു. இவர்கள் சிறையிருப்புக்கு உட்பட்ட நாட்களிலே ഇവർ പ്രവാസത്തിലായിരുന്ന കാലയളവിൽ அவர்களுடைய வாழ்க்கை சீரழிந்த நிலவரத்திலே இருந்தது. അവരുടെ ജീവിതം ആകെ താറുമാറായിരുന്നു. அவர்களுக்கு சந்தோஷம் இல்லை. അവർക്ക് സന്തോഷമില്ല. ஆனால் இப்பொழுதோ தேவன் அவர்களை கட்ட விரும்புகிறார். എന്നാൽ ദൈവം അവരെ വീണ്ടും പണിയുവാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു. சியோன் அல்லது கர்த்தருடைய ஜனங்களை ஆண்டவர் ஒரு கன்னிகையாக பார்க்கிறார். കർത്താവ് തന്റെ ജനത്തെ ഒരു കന്യകയെ പോലെയാണ് കാണുന്നത്. இது புதிய ஏற்பாட்டு காலத்தில் வரும் பொழுது, പുതിയ നിയമകാലയളവിൽ നാം വരുമ്പോൾ 2 കൊരിന്ത്യർ 11 அதிகாரம் 2 வசனத்திலே കൊരിന്ത്യർക്ക് എഴുതിയ 2 ലേഖനം 11 അധ്യായം 2 വാക്യത്തിൽ தன்னுடைய சபையை பார்த்து சொல்லுகிற கர்த்தருடைய வார்த்தை சபையை பார்த்து என்ன சொல்லுகிறது? ദൈവവചനം സഭയോട് എന്ത് പറയുന്നു? பரிசுத்த பவுல் சொல்லுகிறார், நான் உங்களை கற்புள்ள கன்னிகையாக கிறிஸ்து என்னும் ஒரே புருஷனுக்காக நியமித்திருக்கிறேன். വിശുദ്ധ പൗലോസ് ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്, ഞാൻ നിങ്ങളെ ക്രിസ്തു എന്ന ഏകപുരുഷന് നിർമ്മല കന്യകയായി ഏൽപ്പിക്കുവാൻ വിവാഹം നിശ്ചയം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. கிறிஸ்து என்ற ஒரே புருஷனுக்காக நாம் நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறோம். ക്രിസ്തു എന്ന ഏകപുരുഷന് വേണ്ടി നിയമിക്കപ്പെട്ടവരാണ് നമ്മൾ. கரை திரை முதலானவைகள் ஒன்றுமில்லாமல் பரிசுத்தமும் மகிமையுள்ள ஒரு சபையாக அவர் நம்மை நிறுத்திக் கொள்ள விரும்புகிறார். കറാജൊളുക്കമില്ലാത്ത ശുദ്ധയും നിഷ്കളങ്കയുമായ സഭയായി അവൻ നമ്മെ തനിക്ക് മുൻപായി നിർത്തുന്നു. இஸ்ரவேல் என்னும் கன்னிகையே நீ மறுபடியும் கட்டி எழுப்பப்படுவாய். ഇസ്രായേൽ കന്യകയെ ഞാൻ നിനക്ക് വീണ്ടും അഭിവൃദ്ധി വരുത്തും. கர்த்தருடைய சபை கற்புள்ள கன்னிகையாக கட்டி எழுப்பப்படும். ദൈവസഭ നിർമ്മല കന്യകയായി പണിയപ്പെടും. கர்த்தர் நிச்சயமாகவே அந்த காரியத்தை செய்வார். തീർച്ചയായും കർത്താവ് അത് ചെയ്യും. அவருடைய வருகைக்கு முன்பாக தேசம் கட்டி எழுப்பப்படும். തന്റെ വരവിന് മുൻപായി ഈ ദേശം പടുത്തുയർത്തപ്പെടും. രണ്ടാമതായി 30 அதிகாரத்தின் 18 வசனத்தை நீங்கள் படிக்கும் பொழுது 30:18 വായിച്ചാൽ அங்கே நகரம் கட்டப்படும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. അവിടെ നഗരം പണിയപ്പെടും. യഹോവ ഇപ്രകാരം അരുളി ചെയ്യുന്നു, ഞാൻ യാക്കോബിൻ കൂടാരങ്ങളുടെ പ്രവാസം മാറ്റി അവന്റെ നിവാസങ്ങളോട് കരുണ കാണിക്കും. നഗരം അതിന്റെ കൽക്കുന്നിന്മേൽ പണിയപ്പെടും, அரமனையும் யதாஸ்தானப்படும். கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். ദൈവത്തിന് ஒரு സ്തോത്രം. நகரமாக அவர்கள் கட்டப்படுவார்கள். അവർ ഒരു നഗരമായി പണിയപ്പെടുന്നു. எங்கே கட்டப்படுவார்கள்? എവിടെയാണ്? அங்கே மண் மேட்டின் மேல் ആ கட்டப்படுவார்கள். കൽക്കുന്നിലാണ് പണിയുന്നത്. அதனுடைய ஆவிக்குரிய அர்த்தம் என்ன? അതിന്റെ ആത്മീക അർത്ഥം എന്ത്? எந்த இடத்தில் இடித்து போடப்பட்ட ஒரு குவியலாக அவர்கள் இருந்தார்களோ, എവിടെയാണോ അവരെ ഇടിച്ചൊരു കൂമ്പാരമായി കൂട്ടിയത്, ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், அதே இடத்தில் நான் அவளை கட்டுவேன். കർത്താവ് പറയുന്നത്, അവിടെ തന്നെ ഞാൻ അവരെ പണിയും. அவர்கள் தேவனுடைய நகரமாக கட்டப்படுவார்கள். അവർ ദൈവത്തിന്റെ നഗരമായി പണിയപ്പെടും. எபேசியர் 2 அதிகாரத்திலே நாம் அதை படிக்கிறோம். എഫേസ്യർ 2 അധ്യായത്തിൽ നമുക്കത് കാണാം. 19 வசனத்திலே அவர்கள் ஒரே நகரமாய் இருப்பார்கள். 19 വാക്യത്തിൽ അവർ ഒരു നഗരമായിരിക്കും. அவர்கள் ஒரு மாளிகையாய் இருப்பார்கள். അവർ ഒരു കെട്ടിടമായിരിക്കും. அவர்கள் பரிசுத்த ஆலயமாக അവർ எழும்புவார்கள். ഒരു വിശുദ്ധ മന്ദിരമായി പണിയപ്പെടും. அவர்கள் தான் தேவனுடைய வாசஸ்தலம். അവരാണ് ദൈവത്തിന്റെ നിവാസം. தெய்வத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ஆண்டவர் தன்னுடைய ஜனத்தின் சிறையிருப்பை திருப்பும் பொழுது കർത്താവ് തന്റെ ജനത്തിന്റെ സ്ഥിതി മാറ്റുമ്പോൾ அவர்கள் தேவனுடைய நகரமாய் அதே இடத்தில் கட்டி எழுப்பப்படுவார்கள். അവർ ദൈവത്തിന്റെ നഗരമായി അതേ സ്ഥലത്ത് പണിതുയർത്തപ്പെടും. அதே வசனத்திலே ஒரு அரண்மனையை குறித்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. അതേ വചനത്തിൽ ഒരു അരമനയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. அந்த அரண்மனை முன்போல நிலைப்படும். ആ അരമന മുൻപിലത്തെ പോലെ സ്ഥിരമായി വരും. இன்றைக்கு இஸ்ரவேல் தேசத்தை நீங்கள் போய் பாருங்கள். എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഇസ്രായേൽ രാജ്യം സന്ദർശിച്ചു எந்த നോക്കിയാൽ இடத்தில் சத்துருக்கள் தங்களுடைய வீடுகளை இடித்து நொறுக்கி போட்டார்களோ, ശത്രുക്കൾ എവിടെയെല്ലാം ആ വീടുകളെ ഇടിച്ചു കൂട്ടിയോ, அங்கே மகிமையான கட்டடங்களை கட்டி அவர்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். അവിടെ വളരെ പ്രൗഢഗംഭീരമായ കെട്ടിടങ്ങൾ പണിതവർ ജീവിക്കുന്നു. தேவனுடைய சபையிலே கர்த்தர் அதை செய்வாராக. ദൈവം തന്റെ സഭയിൽ അത് ചെയ്യട്ടെ. தன்னுடைய ஜனத்தின் சிறையிருப்பை திருப்பும் பொழுது യഹോവ തന്റെ ജനത്തിന്റെ സ്ഥിതി മാറ്റുമ്പോൾ நகரம் கட்டி எழுப்பப்படும். ആ നഗരം പണിയപ്പെടും. அரண்மனை கட்டி எழுப்பப்படும். അരമനകൾ പണിയപ്പെടും. கன்னிகைகள் கட்டி எழுப்பப்படுவார்கள்.
കന്യകകൾ അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിക്കും. ஓ தேவனுடைய சபை ஸ்திரப்படும். ദൈവസഭ ഉറപ്പിക്കപ്പെടും. தெய்வத்துக்கு மகிமை உண்டாகும். ദൈവത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ. அது மாத்திரமல்ல, മാത്രമല്ല சிறையிருப்பு திரும்பும் பொழுது என்ன நடக்கும்? പ്രവാസം മാറുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? 30 அதிகாரத்தின் 20 வசனத்தை படியுங்கள். 30-20 വായിക്കാം. അവരുടെ മക്കളും പണ്ടത്തെ പോലെയാകും. അവരുടെ സഭ എൻ്റെ മുൻപാകെ നിലനിൽക്കും. അവരെ ഉപദ്രവിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും ഞാൻ സന്ദർശിക്കും. அவர்கள் பிள்ளைகள் முன் போல் இருப்பார்கள். അവരുടെ മക്കൾ പണ്ടത്തെ പോലെയാകും. தெய்வத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. அந்த அர்த்தம் என்ன? അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ത്? இப்பொழுது அவர்கள் எப்படி இருக்கிறார்கள்? ഇപ്പോൾ അവരെങ്ങനെയാണ്? இது பிள்ளைகளை குறித்துதான் ஒரு தீர்க்க தரிசன வசனம். ഇത് മക്കളെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു പ്രവചനം. இங்கே கூடியிருக்கிற பெற்றோர்கள் சத்தமாய் ஒரு அல்லேலூயா போடுங்கள். കൂടിയിരിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കൾ ഉച്ചത്തിൽ ഒരു ഹല്ലേലൂയ മുഴക്കിയാട്ടെ. இந்த வசனம் என்ன சொல்லுகிறது? ഈ വചനം എന്ത് പറയുന്നു? நான் அவர்களுடைய சிறையிருப்பை திருப்புவேன். ഞാൻ അവരുടെ പ്രവാസം മാറ്റും. அவர் பிள்ளைகள் முன்போல் இருப்பார்கள். അവരുടെ മക്കൾ പണ്ടത്തെ പോലെയാകും. இப்பொழுது அவர்கள் எப்படி இருக்கிறார்கள்? ഇപ്പോൾ അവരെങ്ങനെയാണ്? 9 அதிகாரத்தின் 21 வசனம் என்ன சொல்லுகிறது? 9-23 എന്താണ് പറയുന്നത്? യഹോവ ഇപ്രകാരം 9:21 வீதிகளில் இருக்கிற குழந்தைகளையும் தெருக்களில் இருக்கிற படியுங்கள். 21:9 വിശാല സ്ഥലത്തു നിന്ന് പൈതങ്ങളെയും വീതികളിൽ നിന്ന് യുവാക്കളെയും ഛേദിച്ച് കളയേണ്ടതിന് മരണം നമ്മുടെ കിളിവാതിലിൽ കൂടി കയറി നമ്മുടെ അരമനകളിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്നു. சாவு பலகணிகளுக்குள் வந்திருக்கிறது. മരണം കിളിവാതിലുകളിൽ വന്നിരിക്കുന്നു. வீதிகளில் இருக்கிற குழந்தைகளையும் தெருக்களில் இருக்கிற இளைஞர்களையும் சங்காரம் பண்ண முடியும். വിശാല സ്ഥലം എന്ന പൈതങ്ങളെയും വീതികളിൽ നിന്ന് യുവാക്കളെയും பிள்ளைகளுக்குள் இருக்கிறதான மரணத்தின் ஆவி, പൈതങ്ങളിലുള്ള മരണത്തിന്റെ ആത്മാവ്, ஆவிக்குரிய மரணம். ആത്മീക മരണം. 6 அதிகாரத்தின் 11 வசனம். 6-ാം അധ്യായം 11-ാം വാക്യം. ആകയാൽ ഞാൻ യഹോവയുടെ ക്രോധം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അത് അടക്കി വെച്ച് ഞാൻ തളർന്നുപോയി. ഞാൻ അത് വീതികളിലെ കുട്ടികളിന്മേലും യൗവനക്കാരുടെ സംഘത്തിന്മേലും ഒരുപോലെ ഒഴിച്ചു കളയും. தேவனுடைய கோபாக்கினை வீதிகளில் உள்ள பிள்ளைகள் மேலும் வாலிபர் கூட்டத்தின் மேலும் வந்திருக்கிறது. ദൈവത്തിന്റെ ക്രോധാഗ്നി വീതികളിലായ കുട്ടികളുടെ മേലും യൗവനക്കാരുടെ മേലും വന്നിരിക്കുന്നു. சில பிள்ளைகள் மேல் தேவனுடைய நியாய தீர்ப்பு வந்திருக்கிறது. ചില കുട്ടികളുടെ മേൽ ദൈവ ന്യായവിധി വന്നു. புலம்பலிலே தீர்க்கதரிசி என்ன புலம்புகிறான்? വിലാപങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിൽ പ്രവാചകന്റെ വിലാപം എന്ത്? 5 அதிகாரத்தின் 13 வசனம் என்ன சொல்லுகிறது? 5-ാം അധ്യായം 13-ാം വാക്യം എന്ന് പറയുന്നു? வாலிபர்கள் യൗവനക്കാർ തിരിക്കല്ല് ചുമക്കുന്നു. ബാലന്മാർ വിറക് ചുമടും കൊണ്ട് വീഴുന്നു. வாலிபர்கள் எந்திரம் அரைக்க போயிருக்கிறார்கள். യൗവനക്കാർ തിരികല്ല് ചുമക്കുവാൻ പോയിരിക്കുന്നു. இளைஞர் விறகு சுமந்து இளைத்து போயிருக்கிறார். അത് ബാല്യക്കാർ വിറക് ചുമന്ന് ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുന്നു. இதெல்லாம் முற்கால வாழ்க்கையை காண்பிக்கிறது. ഇതെല്ലാം അവരുടെ പൂർവ്വകാല ജീവിതത്തെ കാണിക്കുന്നു. தெய்வத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. அவர்கள் சிறைப்பட்ட பொழுது வாலிபர்களும் கன்னிகைகளும் பிள்ளைகளும் இப்படித்தான் மாறி போனார்கள். അവർ പ്രവാസികളായപ്പോൾ യുവാക്കളും കന്യകമാരും പൈതങ്ങളും ഇങ്ങനെയായി. தேவனுடைய கோபாக்கினை உண்டாயிருந்தது. ദൈവത്തിന്റെ കോപശിക്ഷ അവരുടെ മേൽ വന്നു. மரணம் மதில் மேல் ஏறி வந்தது. മരണം മതിലുകളിൽ കൂടി പ്രവേശിച്ചു. அவர்கள் எந்திரம் அரைக்கவும் വിറകുகளை சுமக்கும் அடிமைத்தனத்துக்குள்ளானார்கள். അവർ തിരികല്ലിൽ തിരിക്കുകയും അവർ വിറക് ചുമക്കുകയും ചെയ്ത അടിമകളായി. ஆனால் ஆண்டவருடைய வசனம் என்ன சொல்லுகிறது? എന്നാൽ തിരുവചനം എന്ത് പറയുന്നു? உன் பிள்ளைகள் മുൻപോൽ இருப்பார்கள். നിന്റെ മക്കൾ പണ്ടത്തെ പോലെയാകും. எப்படி இருப்பார்கள்? അവരെങ്ങനെയായി തീരും? சில வசனங்களை நாம் படிப்போம். ചില വചനങ്ങൾ നമുക്ക് വായിക്കാം. சகரியா 8 அதிகாரம் സഖരിയാവ് 8 4-5 വസനങ്ങൾ. 4-5 വാക്യങ്ങൾ. സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവ ഇപ്രകാരം അരുളി ചെയ്യുന്നു. ഇനിയും യെരൂശലേമിന്റെ വീതികളിൽ വൃദ്ധന്മാരും ഇരിക്കും. വാർദ്ധക്യം നിമിത്തം ഓരോരുത്തൻ കയ്യിൽ വടി പിടിക്കും. നഗരത്തിന്റെ വീതികൾ ആൺകുട്ടികളെയും പെൺകുട്ടികളെയും കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കും. അവർ അതിന്റെ വീതികളിൽ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ദൈവത്തിക്ക് സ്തോത്രം. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. നഗരത്തിൻ തെരുക്കളിலே നഗരത്തിന്റെ വീഥികളിൽ വിളയാടുகிற ആൺ പിള്ളകളും പെൺകളും நிறைந்திருப்பார்களாம். അവിടെ കളിക്കുന്ന ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളും നിറഞ്ഞിരിക്കും. ദൈവത്തിക്ക് മഹിമ ഉണ്ടാകട്ടെ. ദൈവത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ. കളി கூறுகிறதான ஆண் பிள்ளைகள் பெண் பிள்ளைகள், ആനന്ദിക്കുന്ന ആൺകുട്ടികൾ പെൺകുട്ടികൾ, இவர்கள் யார்? ഇവരാരാണ്? இவர்கள் எங்கே சந்தோஷப்படுகிறார்கள்? ഇവരെവിടെയാണ് സന്തോഷിക്കുന്നത്? சிறையிருப்புக்கு முன்பாக
அல்லது சிறையிருக்கும் பொழுது இந்த அனுபவம் அவளுக்கு இல்லை. അവർ പ്രവാസത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ ഈ അനുഭവം അവർക്കില്ല. இந்த நகரத்தின் தெருக்களிலே விளையாடுகிற ஆண் பெண்களும் பெண் பிள்ளைகளும் இப்பொழுது இல்லை. നഗരാവീഥികളിൽ കളിക്കുന്ന ആൺകുട്ടികൾ പെൺകുട്ടികൾ ഇപ്പോൾ ഇല്ല. தெய்வத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. பாருங்கள், நம்முடைய மத்தியிலே வாலிபர்கள் கொஞ்சம் பேர் தான் இங்கே இருக்கிறார்கள். ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇടയിൽ യൗവനക്കാർ വളരെ കുറവാണല്ലോ. நகரத்தின் வீதிகளிலே விளையாடுவதற்கு இங்கே ஆட்கள் இல்லை. നഗരാവീഥികളിൽ സന്തോഷിക്കുന്ന യുവാക്കൾ ഇവിടെയില്ല. எத்தனை பேர் விறகுகளை சுமக்கிறார்களோ தெரியாது. എത്ര പേർ വിറക് ചുമന്ന് നടക്കുന്നു எத்தனை അറിഞ്ഞുകൂടാ. பேர் எந்திரம் மறைக்கிறார்களோ தெரியாது. എത്ര പേർ തിരികല്ലിൽ പൊടിക്കുന്നുവോ எத்தனை അറിഞ്ഞുകൂടാ. பேர் ஆவிக்குரிய மரணத்தை சந்தித்திருக்கிறார்களோ தெரியாது. എത്ര പേർ ആത്മീക മരണത്തിൽ കുടുങ്ങിയോ അറിഞ്ഞുകൂടാ. எத்தனை பேர் மேல் தேவனுடைய கோபாக்கினை இறங்கி இருக்கிறதோ தெரியாது. എത്ര പേരുടെ മേൽ ദൈവത്തിന്റെ ക്രോധശിക്ഷ വന്നോ എന്നറിയില്ല. ஆனால் ஒரு காலம் உண்டு, എന്നാൽ ഒരു കാലം വരും, நான் என் ஜனத்தின் சிறையிருப்பை திருப்புவேன். ഞാൻ എന്റെ ജനത്തിന്റെ പ്രവാസം മാറ്റും. நகரத்தின் வீதிகளிலே നഗരാവീഥികളിൽ விளையாடுகிற ஆண் பிள்ளைகளும் பெண் பிள்ளைகளும் நிறைந்திருப்பார்கள். കളിച്ചുല്ലസിക്കുന്ന ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളും അവിടെ നിറയും. இங்க வந்து விளையாட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ഇവിടെ വന്ന് കളിച്ചുല്ലസിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. சத்தியம் என்ன? സത്യം എന്താണ്? அவர்கள் தேவனுடைய சமூகத்திலே கலிகுருகளாய் மாறுவார்கள். അവർ യഹോവയുടെ ദൈവസന്നിധിയിൽ ആനന്ദിച്ചുല്ലസിക്കും. கர்த்தர் உங்களுடைய பிள்ளைகளை குறித்து பேசுகிறார். കർത്താവ് നിങ്ങളുടെ മക്കളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. நிச்சயமாகவே கர்த்தர் அதை செய்வார். തീർച്ചയായും കർത്താവ് അത് ചെയ്യും. உன் பிள்ளைகள் எங்கே? നിന്റെ മക്കൾ എവിടെ? தெய்வத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். கர்த்தர் கிருபையாய் உனக்கு தந்த பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கை எப்படி இருக்கிறது? കൃപയാൽ ദൈവം നിനക്ക് തന്ന ദാനമായി തന്ന മക്കളുടെ ജീവിതം എങ്ങനെ? இந்த நகரத்தின் வீதிகளிலே அவர்கள் சந்தோஷப்படுகிறார்களா? ഈ നഗരവീഥികളിൽ അവർ ആനന്ദിക്കുന്നുണ്ടോ? உன்னுடைய பிள்ளைகளை குறித்து ஆண்டவர் ஒரு நாள் உன்னிடத்திலே கேள்வியை எழுப்புவார். ഒരു ദിവസം നിന്റെ മക്കളെ കുറിച്ച് ദൈവം നിന്നോട് കണക്ക് ചോദിക്കും. தெய்வத்துக்கு மகிமை ദൈവത്തിന് உண்டாகட்டும். മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ. ஆனாலும் கர்த்தர் சிறையிருப்பை திருப்புவதாக வாக்கு சொல்லுகிறார். എന്നാലും ദൈവരുടെയും പ്രവാസം മാറ്റുമെന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. 128 சங்கீதத்துக்கு வரும் பொழுது 128 സങ്കീർത്തനത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ அங்கே பிள்ளைகள் எப்படி இருப்பார்களா? മക്കൾ എങ്ങനെയാണെന്നാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. നിന്റെ മക്കൾ നിന്റെ മേശയ്ക്ക് ചുറ്റും ഒലിവ് തൈകൾ പോലെയും ഇരിക്കും. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. உன்னுடைய பிள்ளைகள் உன் பந்தியை சுற்றிலும் ஒலிவமர கன்றுகளை போல் இருப்பார்கள். നിന്റെ മക്കൾ മേശയ്ക്ക് ചുറ്റും ഒലിവ് തൈകൾ പോലെ ഇരിക്കും. ஒலிவமர கன்றுடைய விசேஷம் என்ன? ഒലിവ് തൈയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? 52 சங்கீதத்திலே படிக்கும் பொழுது 52 സങ്കീർത്തനത്തിൽ 8 வசனம் 8 വാക്യം, ഞാനോ ദൈവത്തിന്റെ ആലയത്തിങ്കൽ തഴച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വൃക്ഷം പോലെയാകുന്നു. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. நான் தேவனுடைய ஆலயத்தில் பச்சையான ஒலிவ மரம் போல் இருக்கிறேன். ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ ആലയത്തിൽ തഴച്ചിരിക്കുന്ന ഒലിവ് വൃക്ഷം പോലെ தேவனுடைய கிருபையை நம்பி இருக்கிறேன். ഞാനോ ദയയിൽ ആശ്രയിക്കുന്നു. இந்த பிள்ளைகள் தேவனுடைய ஆலயத்தில் ஒலிவ மர கன்றுகளை போல் இருக்கட்டும். ഈ മക്കൾ ദൈവത്തിന്റെ ആലയത്തിൽ ഒലിവ് തൈകൾ പോലെ ആകട്ടെ. உன்னுடைய பந்தியில் உன்னை சுற்றி இருக்கட்டும். അവർ നിന്റെ മേശയ്ക്ക് ചുറ്റും ഇരിക്കട്ടെ. அந்த அர்த்தம் என்ன? അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ത്? ஓ, அப்படிப்பட்ட ஆசீர்வாதமான குடும்பங்கள் நமக்கு தேவை. അങ്ങനെയുള്ള അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങൾ നമുക്ക് ആവശ്യം. பிள்ளைகள் பெற்றோரை மறந்து போகிற காலமா இருக்கிறது. മാതാപിതാക്കളെ മറന്ന മക്കൾ ജീവിക്കുന്ന കാലം. தெய்வத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. அவர்கள் உன்னை சுற்றிலும் இருக்கட்டும். അവർ നിന്നെ വലയം ചെയ്തിരിക്കട്ടെ. ஒலிவ மர கன்றுகளாய் அவர்கள் அங்கே இருக்கட்டும். ഒലിവ് തൈകൾക്ക് സമാനമായി അവരവിടെ ഉണ്ടാകട്ടെ. தெய்வத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. യെശയ്യാ தீர்க்கதரிசி என்ன சொல்லுகிறான்? യെശയ്യാ പ്രവാചകൻ എന്ത് പറയുന്നു? 54 அதிகாரத்தின் 13 வசனத்தை படிக்கும் பொழுது 55 അധ്യായം 13 വാക്യത്തിൽ, നിന്റെ മക്കൾ എല്ലാവരും യഹോവയാൽ ഉപദേശിക്കപ്പെട്ടവരും നിന്റെ മക്കളുടെ സമാധാനം വലിയതുമായിരിക്കും. தெய்வத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. உன் பிள்ளைகள் எல்லாரும் கர்த்தரால் போதிக்கப்பட்டிருப்பார்கள். നിന്റെ മക്കൾ എല്ലാവരും യഹോവയാൽ ഉപദേശിക്കപ്പെട്ടവരായിരിക്കും. பிள்ளைகளின் சமாதானம் பெரிதா இருக்கும். അവരുടെ സമാധാനം വലിയതായിരിക്കും. ஆம், கர்த்தர் சிறையிருப்பை திருப்பும் பொழுது பிள்ளைகள் முன்போல் இருப்பார்கள். അതേ, കർത്താവ് പ്രവാസം മാറ്റുമ്പോൾ മക്കൾ പണ്ടത്തെ പോലെയാകും. எத்தனை பேர் இந்த வசனத்தை விசுவாசிக்கிறீர்கள்? എത്ര പേർ ഈ വചനം വിശ്വസിക്കുന്നു? இன்றைக்கு நம்முடைய ஜனங்களுடைய நிலவரம் என்ன? ഇന്ന് നമ്മുടെ ജനത്തിന്റെ അവസ്ഥ എന്ത്? ஞாயிறு பள்ளியை குறித்து தானே ஒரு ஆராய்ச்சியை நாங்கள் செய்திருக்கிறோம். സൺഡേ സ്കൂളിനെ കുറിച്ച് ഞങ്ങളൊരു ഗവേഷണം നടത്തി. நன்றாக கவனிங்கள். നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കുക. முதல் வகுப்பிலிருந்து முதல் வகுப்பில் பிள்ளைகள் சேரும் பொழுது 1ാം ക്ലാസ്സിൽ കുട്ടികൾ ചേരുമ്പോൾ ஒரு 100 பேர் அங்கே இருக்கிறார்கள் வைத்துக் கொள்ளுங்கள். ഒരു 100 പേർ കാണും. 2ஆம் வகுப்பு போகிறார்கள். 2ാം ക്ലാസ്സിൽ அப்படியே மாறி 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 போகிறார்கள். എങ്ങനെ പ്രൊമോഷൻ കിട്ടി പോകുന്നു. ஒரு 8, 9, 10, 11 இந்த வகுப்புகள் வரும் பொழுது 8, 9, 10, 11 ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ அதில் 75% பிள்ளைகள் காணாமல் போகிறார்கள். 75% കുട്ടികളും ഇല്ല. அந்த கடைசி வகுப்புகளிலே
ஒரு 10-15 பேர் தான் இருக்கிறார்கள். അവസാന ക്ലാസ്സുകളിൽ 10-15 പേരെ അവശേഷിക്കുന്നുള്ളൂ. இந்த பிள்ளைகள் எங்கே போகிறார்கள்? ഈ കുട്ടികൾ എവിടെ പോയി? தெய்வத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ஆரம்பத்தில் இவ்வளவு பேர் சேர்ந்தார்களே, ആരംഭത്തിൽ ഇത്രയും പേർ പ്രവേശനം அவர்கள் നേടി. எங்கே? അവരെവിടെ? எந்த விறகு சுமக்க போனார்கள்? അവർ എവിടെയാണ് വിറക് ചുമക്കാൻ പോയത്? எங்கே எந்திரமறைக்கு போனார்கள்? എവിടെയാണ് തിരികല്ലിൽ പൊടിക്കാൻ പോയത്? என்ன நடந்தது அவர்களுக்கு? അവർക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു? தெய்வத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. பொதுவாக நம்முடைய வாலிப பிள்ளைகளை குறித்து படிக்கும் பொழுது, പൊതുവായി നമ്മുടെ യുവാക്കളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ இது போലുള്ള ആരാധനകളിலே அவர்கள் விருப்பமாக இருப்பதில்லை. ഇതുപോലുള്ള ആരാധനകളിൽ വളരെ താല്പര്യത്തോടെയല്ല പങ്കെടുക്കുന്നത്. இந்த ஒரு மாடர்ன் வர்ஷிப் தான் அவர்கள் விரும்புகிறார்கள். അവർക്കൊരു ആധുനിക ആരാധന മതി. தெய்வத்துக்கு மகிமை ദൈവത്തിന് உண்டாகட்டும். മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ. ஆனால் அருமையானவர்களே, கர்த்தருடைய வசனம் என்ன சொல்லுகிறது? എന്നാൽ പ്രിയരെ, തിരുവെഴുത്ത് എന്താണ് പറയുന്നത്? உன்னுடைய பிள்ளைகள் முன்போல் இருப்பார்கள். നിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പണ്ടത്തെ പോലെയാകും. அவர்கள் கர்த்தரால் போதிக்கப்பட்டிருப்பார்கள். അവർ യഹോവയാൽ உன்னுடைய ഉപദേശിക്കപ്പെട്ടവരാകും. பிள்ளைகளின் சமாதானம் பெரிதா இருக்கும். അവരുടെ സമാധാനം വലുതായിരിക്കും. அவர்கள் உன் பந்தியை சுற்றிலும் இருப்பார்கள். അവർ നിന്റെ മേശയ്ക്ക് ചുറ്റിലും ഉണ്ടായിരിക്കും. ஆம், கர்த்தர் அதை செய்வார். അതെ, ദൈവം അത് ചെയ്യും. தெய்வத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். ദൈവത്തിന് മഹത്വം இந்த ഉണ്ടാകട്ടെ. நகரத்தின் வீதிகளிலே விளையாடுகிற பெண் பிள்ளைகளும் ஆண் பிள்ளைகளும் நிறைந்திருக்கட்டும். നഗരാവീഥികളിൽ ആനന്ദിച്ചുല്ലസിക്കുന്ന ആൺകുട്ടികൾ പെൺകുട്ടികൾ നിറയട്ടെ. இந்த വാക്കുத்தத்தத்தை விசுவாசித்து நம் ஆண்டவரை ஸ்தோத்திரிப்போமா? ഈ വാഗ്ദത്തം വിശ്വസിച്ച ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാമോ? அடுத்த சந்ததி குறித்து உனக்கு ஒரு பாரம் உண்டோ? അടുത്ത തലമുറയെ കുറിച്ച് നിനക്ക് ഭാരമുണ്ടോ? உன்னுடைய பிள்ளைகளை குறித்து உனக்கு ஒரு பாரம் உண்டோ? മക്കളെ കുറിച്ചുള്ള ഭാരം നിന്നിലുണ്ടോ? உன்னை சுற்றி இருந்த உன் பிள்ளைகள் எங்கே? നിന്നെ ചുറ്റിയുണ്ടായിരുന്ന മക്കൾ ഇപ്പോൾ എവിടെ? ஒலிவ மர கன்றுகளை போல் இருந்தார்களே, அவர்கள் எங்கே? ഒലിവുതൈകൾ പോലെ ഉണ്ടായിരുന്നവർ ഇപ്പോൾ എവിടെ? அவர்கள் இப்பொழுது எங்கே போனார்கள்? അവരിപ്പോൾ എവിടെ പോയി? கர்த்தருடைய வார்த்தை என்ன சொல்லுகிறது? തിരുവെഴുത്ത് എന്താണ് പറയുന്നത്? என் ஜனமே, എന്റെ ജനമേ, நான் சிறையிருப்பை திருப்புவேன். ഞാൻ പ്രവാസം മാറ്റും. உன் பிள்ளைகள் முன்போல் இருப்பார்கள். നിന്റെ മക്കൾ പണ്ടത്തെ പോലെയാകും. கண்களை மூடுவாயாக. കണ്ണുകൾ അടയ്ക്കാം. சிலுவையை சுமந்து கொண்டு இயேசு போகும் பொழுது ക്രൂശ് ചുമന്നു പോകുന്ന യേശു, எருசலேமின் குமாரத்திகள் அழுது கொண்டே இருந்தார்கள். യെരൂശലേം കുമാരത്തികൾ കരയുമ്പോൾ இயேசு சிலுவையை சுமந்தவராக என்ன சொன்னார்? ക്രൂശ് ചുമന്ന യേശു എന്താണ് പറഞ്ഞത്? எருசலேமின் குமாரத்திகளே, യെരൂശലേം പുത്രിമാരെ, எனக்காக அழ வேண்டாம், എന്നെ ചൊല്ലി കരയേണ്ട. உங்களுக்காக உங்களுடைய பிள்ளைகளுக்காக அழுங்கள். നിങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ മക്കളെയും ചൊല്ലി കരയും. சகோதரியே, உனக்காக உன் பிள்ளைக்காக அழுங்கள். സഹോദരി, നിനക്കായി നിന്റെ മക്കൾക്കായി കരയുക. இது தேவ சமூகத்தை காத்துக்கொள்ளுங்கள். ദൈവ സാന്നിധ്യം സൂക്ഷിക്കാം. இங்கே பரிசுத்த ஆவியானவர் இருக்கிறார். പരിശുദ്ധാത്മാവിടെയുണ്ട്. உன்னுடைய கண்களை மூடினவனாக കണ്ണുകൾ അടച്ച് கைகளை உயர்த்தி கொண்டு കരമുയർത്തി உன்னுடைய பிள்ளைகளுக்காக ஆண்டவரை துதிக்க போகிறார். മക്കൾക്കായി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം. முன்போல் இருப்பார்கள் என்று சொன்னீரே, അവർ പണ്ടത്തെ പോലെ ആകുമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. இந்த பிள்ளைகள் இப்பொழுது இல்லையே. എന്റെ മക്കൾ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെയല്ലല്ലോ. ஆண்டவரே, நீ அவளை சந்திப்பீராக. കർത്താവേ, സന്ദർശിക്കണമേ. உரத்த சத்தத்தோடு கர்த்தரை ஸ்தோத்திரம் பண்ணு. വളരെ ശക്തിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യാം. கர்த்தர் அதை செய்வார். ദൈവം അത് ചെയ്യും. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. ആമേൻ. സ്തോത്രം. இது மிகவும் முக்கியமான ஒரு விஷயம். ഇതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയമാണ്. பிள்ளைகளை சத்துருவானவன் கொள்ளை கொண்டு போகிறான். ശത്രു മക്കളെ കൊള്ളയടിച്ചു കൊണ്ടുപോയി. எத்தனையோ பிள்ளைகளுடைய மனது கரைப்பட்டிருக்கிறது. എത്രയോ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മനസ്സ് കളങ്കിതമായി. இந்த பந்தியை சுற்றிலும் அவர்களால் இருக்க முடியவில்லை. അവർ ഈ മേശയ്ക്ക് ചുറ്റിലും ഇരിക്കാൻ കഴിയാത്തവരായി. சிறைப்பட்டு போயிருக்கிறார்கள். അവർ അടിമകളായി പോയി. நம் பிள்ளைகளுக்காக அதிகமாய் ஜெபிக்க வேண்டும். മക്കൾക്ക് വേണ്ടി വളരെയധികം உன் പ്രാർത്ഥിക്കണം. பிள்ளைகள் முன்போல் இருப்பார்கள். നിങ്ങളുടെ മക്കൾ പണ്ടത്തെ പോലെയാകും. இதை நீ அப்படியே நம்பி ஸ்தோத்திரம் பண்ணிக்கொண்டே போ. അത് പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിച്ച് സ്തോത്രത്തോടെ പോവുക. மறுபடியும் வந்து முன் பந்தியை சுற்றி வருவார்கள். വീണ്ടും അവർ മേശയ്ക്ക് ചുറ്റിലും വരും. ஒலிவமர கன்றுகளை போல் இருப்பார்கள். ഒലിവുതൈകൾ പോലെ അവരാകും. இந்த நகரத்தின் வீதிகளிலே அவர்கள் கர்த்தருக்குள் களிகூர்ந்து கொண்டே இருப்பார்கள். അവർ ഈ നഗരവീഥികളിൽ ദൈവത്തിൽ ആനന്ദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. அவர்கள் பின்வாங்கி போக மாட்டார்கள். അവർ ഒരിക്കലും ഇനി പിൻവാങ്ങുകയില്ല. மரணம் அவர்களை சந்திக்காது. മരണം അവരെ இந்த പിടികൂടുകയില്ല. வார்த்தையிலே கர்த்தர் உண்மையுள்ளவர். ഈ വചനത്തിൽ ദൈവം വിശ്വസ്തൻ. இன்னும் ஒரு முறை கூட ஆண்டவரை துதிப்போமா? ഒരിക്കൽ കൂടെ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാമോ? நம்முடைய சந்ததிகளுக்காக துதியுங்கள். സന്തതികൾക്കായി സ്തുതിക്കാം. சத்தமாய் துதியுங்கள். ഉച്ചത്തിൽ സ്തുതിക്കാം. സ്തോത്രം, സ്തോത്രം. ஹல்லேலூயா. ആമേൻ. സ്തോത്രം, സ്തോത്രം. ஆமென். சிறையிருப்பை திருப்பும் பொழுது പ്രവാസം മാറ്റുമ്പോൾ 33 அதிகாரத்தின் 11 வசனத்தை படியுங்கள். 33 അധ്യായം 11 വാക്യം. ഇനിയും ആന
സന്തോഷധ്വനിയും മണവാളന്റെ സ്വരവും മണവാട്ടിയുടെ സ്വരവും സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവയെ സ്തുതിപ്പിൻ. യഹോവ നല്ലവനല്ലോ, അവൻ്റെ ദയ എന്നേക്കുമുള്ളത് എന്ന് പറയുന്നവരുടെ ശബ്ദവും യഹോവയുടെ ആലയത്തിൽ സ്തോത്രയാഗം കൊണ്ടുവരുന്നവരുടെ ശബ്ദവും കേൾക്കും. ഞാൻ ദേശത്തിന്റെ സ്ഥിതി മാറ്റി പണ്ടത്തെ പോലെ ആക്കുമെന്ന് യഹോവ അരുളി ചെയ്യുന്നു. ஆண்டவர் சிறையிருப்பை மாற்றும் பொழுது என்ன நடக்கும்? യഹോവ പ്രവാസം മാറ്റുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? பலவிதமான சத்தங்கள் அங்கே உண்டாயிருக்கும். പലവിധമായ ശബ്ദം അവിടെ മുഴങ്ങും. ஆனால் இப்பொழுது எப்படி இருக்கிறார்கள்? ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ്? 7-ാം அதிகாரம் 34-ാം വചനം. 7-ാം അധ്യായം 34-ാം വാക്യം. അന്ന് ഞാൻ യഹൂദ പട്ടണങ്ങളിൽ നിന്നും യെരൂശലേം വീഥികളിൽ നിന്നും ആനന്ദഘോഷവും സന്തോഷധ്വനിയും മണവാളന്റെ സ്വരവും മണവാട്ടിയുടെ സ്വരവും നീക്കിക്കളയും. ദേശമോ ശൂന്യമായി കിടക്കും. இதுதான் இப்போவுடைய நிலவரமா இருக்கிறது. അവരുടെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ എങ്ങനെയാണ്? தேசம் பாழாய் கிடக்கிறது. ദേശം ശൂന്യമായി. எந்த சந்தோஷமும் அங்கே இல்லை. അവിടെ സന്തോഷം ഒട്ടുമില്ല. மணவாளனின் சத்தமும் இல்லை, மணவாட்டியின் சத்தமும் இல்லை. മണവാളന്റെ സ്വരമില്ല, മണവാട്ടിയുടെ സ്വരമില്ല. எல்லா சத்தமும் போய்விட்டது. എല്ലാ ശബ്ദവുമില്ല. தெய்வத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. நன்றாக கவனியுங்கள். നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കുക. பலவிதமான வேற சத்தங்கள் இப்பொழுது இருக்கலாம். ഇപ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ മറ്റു പല അപശബ്ദങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കാം. தேவையில்லாம புலம்பிக் கொண்டிருக்கலாம். ആവശ്യമില്ലാതെ വിലപിക്കുകയാകാം. கூக்கரின் சத்தம், നിലവിളിയുടെ ശബ്ദം. தெய்வத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. சில அந்நிய சத்தங்கள் நமக்குள்ளே தொனித்துக் கொண்டிருக்கலாம். ചില അന്യശബ്ദങ്ങൾ നമ്മളിൽ ஆனால் മുഴങ്ങുകയായിരിക്കാം. கர்த்தருடைய வசனம் என்ன சொல்லுகிறது? എന്നാൽ ദൈവവചനം എന്ത് പറയുന്നു? நான் என் ஜனத்துக்கு நன்மை செய்ய போகிறேன். ഞാൻ എന്റെ ജനത്തിന് നന്മ ചെയ്യും. நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்வீர்களோ ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டீர்களோ? നിങ്ങൾ അത് അംഗീകരിക്കുമോ ഇല്ലയോ? தேவ சபையிலே நிறைவேற்றப்பட போகிற தீர்க்க தரிசன வசனங்கள் இவைகள். ദൈവസഭയിൽ നിറവേറുവാൻ പോകുന്ന പ്രവചന വാക്യങ്ങളാണിവ. இந்த ஜனத்தின் சிறையிருப்பை திருப்பும் பொழுது ഞാൻ ഈ ജനത്തിന്റെ പ്രവാസം മാറ്റുമ്പോൾ இப்படிப்பட்ட ஆசீர்வாதமான சத்தங்கள் அவர்களை தொனிக்கும். ഇങ്ങനെയുള്ളതായ അനുഗ്രഹ ശബ്ദങ്ങൾ അവരിൽ മുഴങ്ങും. முதலாவதாக களிப்பு மகிழ்ச்சியின் சத்தம். ഒന്നാമതായി ആനന്ദത്തിന്റെയും സന്തോഷത്തിന്റെയും ശബ്ദം. இந்த சத்தம் எப்படி உண்டாகும்? ഈ ശബ്ദം എങ്ങനെയുണ്ടാകും? இதற்காக அவர்கள் சீயோனின் உச்சிக்கு வர வேண்டுமா? ഇതിനായി അവർ സിയോൻ മല മുകളിൽ കയറി വരണം. 31-ാം அதிகாரத்தில் நீங்கள் படிக்கும் பொழுது 31-ാം അധ്യായം 12-ാം വചനം 12-ാം വാക്യം. അവർ വന്ന് സീയോൻ മുകളിൽ കയറി ഘോഷിച്ചുല്ലസിക്കും. ധാന്യം, വീഞ്ഞ്, എണ്ണ, കുഞ്ഞാടുകൾ, കാളക്കുട്ടികൾ എന്നിങ്ങനെയുള്ള യഹോവയുടെ നന്മയിലേക്ക് ഓടി വരും. അവരുടെ പ്രാണൻ നനഞ്ഞിരിക്കുന്ന തോട്ടം പോലെയാകും. അവർ ഇനി ക്ഷീണിച്ചു പോകുകയുമില്ല. தெய்வத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. இங்கே சீயோனின் உச்சிக்கு தேவன் அவளை அழைக்கிறார். ഇവർ സിയോന്റെ മുകളിലേക്ക് വരുന്നു. ദൈവം വിളിക്കുന്നു. சீயோனின் உச்சிக்கு அவர்கள் வந்து சந்தோஷப்பட வேண்டுமா? അവർ സിയോൻ മലയുടെ അഗ്രത്തിൽ വന്ന് ആനന്ദിക്കണം. நம்மை பொறுத்த மட்டிலே சீயோனின் உச்சிக்கு வருதல் என்றால் என்ன அர்த்தம்? സിയോന്റെ അഗ്രം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താകുന്നു? അത് தேவ சமூகத்தில் வருவதுதான் சீயோனின் உச்சிக்கு வருவது. ദൈവ സന്നിധിയിൽ വരുന്നതാണ് സിയോന്റെ മുകളിൽ വരുന്നത്. அவருடைய சமூகத்தில் பரிபூர்ண ஆனந்தம், തന്റെ സന്നിധിയിൽ സന്തോഷ പരിപൂർണത, வலது வாரசத்தில் நித்திய பேரின்பம். വലത്ത് ഭാഗത്തു നിന്നും പ്രമോദം. கர்த்தருடைய சபைக்குள்ளே களிப்பின் சத்தம், மகிழ்ச்சியின் சத்தம் உண்டாகும். ദൈവസഭയിൽ ആനന്ദഘോഷവും സന്തോഷസ്വരവും ഉണ്ടാകും. எனவே தேவனுடைய பிள்ளைகளே, இந்த சந்தோஷத்தை அனுபவிக்கும்படி கர்த்தர் நம்மை சீயோனின் உச்சிக்கு அழைக்கிறார். ആകയാൽ ദൈവജനമേ സന്തോഷം ആസ്വദിക്കേണ്ടതിന് ദൈവം നമ്മെ സിയോൻ മുകളിലേക്ക് വിളിക്കുന്നു. அங்கே தேவன் விசேஷித்த நன்மைகளை வைத்திருக்கிறார். അവിടെ ദൈവം നമുക്കായി സവിശേഷ നന്മകൾ കരുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. அப்படி ஆத்துமா நீர்ப்பாய்ச்சலான தோட்டம் போல் இருக்கும். നിന്റെ പ്രാണൻ നനഞ്ഞിരിക്കുന്ന തോട്ടം പോലെയാകും. ஆம், நமக்கு தேவ சமூகம் தேவை. അതെ, നമുക്ക് ദൈവ സാന്നിധ്യം വേണം. தேவ சமூகத்திற்கு ஓடி வாருங்கள். ദൈവ സന്നിധിയിലേക്ക് ഓടി വരാം. அங்கேதான் இந்த மகிழ்ச்சியின் சத்தத்தை நீ தொனிக்க செய்யலாம். അവിടെയാണ് ഈ ആനന്ദ ഘോഷം മുഴക്കുന്നത്. இந்த സന്തോഷத்தை உன்னை விட்டு நீக்கும்படியாக ഈ സന്തോഷം നിന്നിൽ നിന്ന് എടുത്തു കളയുവാൻ பிசாசானவன் ஜெபத்திற்கு உன்னை அனுமதிக்கிறதே இல்லை. പിശാച് പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് പോകുവാൻ നിന്നെ അനുവദിക്കില്ല. உபவாச ஜெபத்திற்கு நீ வருவதே இல்லை. നീ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വരാറേയില്ല. அதனால்தான் அந்நிய சத்தங்கள் உன் வீடுகளிலே தொனிக்கிறது. അതുകൊണ്ടാണ് നിന്റെ വീടുകളിൽ അപശബ്ദം മുഴങ്ങുന്നത്. சண்டையின் சத்தங்கள் உண்டாகிறது. ശണ്ഠയുടെ സ്വരം മുഴങ്ങുന്നത്. ஆனால் கர்த்தருடைய வார்த்தை என்ன சொல்லுகிறது? എന്നാൽ തിരുവെഴുത്ത് എന്താണ് പറയുന്നത്?
களிப்பின் சத்தம் உண்டாகும், ആനന്ദ ഘോഷമുണ്ടാകും, மகிழ்ச்சியின் சத்தம் உண்டாகும். സന്തോഷ സ്വരമുണ്ടാകും. அதற்காக நீ தேவ சமத்துக்கு ஓடி வா, അതിനായി ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് ഓടി വരിക. சீயோனின் உச்சிக்கு ஓடி வா. സിയോൻ മുകളിലേക്ക് ഓടി വരിക. தேவன் அங்கே நன்மையை வைத்திருக்கிறார். അവിടെ ദൈവം നിനക്കായി നന്മകൾ വച്ചിട്ടുണ്ട്. மானானது நீரோடியை வாஞ்சித்து கதறுவது போல ആ നീർത്തോടുകളിലേക്ക് ചെല്ലുവാൻ കാക്ഷിക്കുമ്പോൾ கர்த்தருடைய பிள்ளைகளே தேவ சமூகத்தை வாஞ்சிப்போமாக. ദൈവജനമേ ദൈവസന്നിധിയെ കാക്ഷിക്കാം. தாவீது தேவ சமூகத்தை நேசித்த ஒரு மனுஷன். ദാവീദ് തിരുസന്നിധിയെ വളരെ സ്നേഹിച്ചവൻ. இதற்கு விரோதமாய் போராடுகிற சத்துருவை ஆண்டவர் நியாயம் தீர்ப்பாராக. അതിന് വിരോധമായി പോരാടുന്ന ദുഷ്ടശക്തിയെ കർത്താവ് ന്യായം വിധിക്കട്ടെ. சீயோனின் உச்சிக்கு ஓடி வாருங்கள். സിയോൻ മുകളിലേക്ക് ഓടി വരാം. தெய்வத்துக்குள்ளே களிகூறுவோமாக. കർത്താവിൽ ആനന്ദിക്കാം. தெய்வத்துக்குள்ளே பாடி சந்தோஷப்படுவோமாக. കർത്താവിൽ പാടി ആനന്ദിക്കാം. நினத்தையும் கொழுப்பையும் உண்டது போல் அவனுடைய ஆத்மா சந்தோஷப்பட்டது. മജ്ജയും മേധസ്സും കൊണ്ടെന്നതുപോലെ പ്രാണന് തൃപ്തി വരട്ടെ. தெய்வத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. இந்த சத்தங்கள் எல்லாம் உண்டாகும். ഈ ശബ്ദമെല്ലാം വീണ്ടും വരും. ஆனந்த சத்தம் உண்டாகும். ആനന്ദ ഘോഷം മുഴങ്ങും. ஆர்ப்பரிப்பின் சத்தம் உண்டாகும். ആരവം മുഴങ്ങും. தேவனுடைய சபையிலே எழுப்புதலின் சத்தம் உண்டாகும். ദൈവസഭയിൽ ഉണർവിൻ ഘോഷം മുഴങ്ങും. അടുത്തതായി மணவாளனின் சத்தம் உண்டாகும். മണവാളന്റെ സ്വരമുണ്ടാകും. தெய்வத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. அதுக்கு முன்னே இந்த சத்தத்தை கேட்கவே இல்லை. അതിനു മുൻപ് ആ ശബ്ദം കേട്ടതേ ഇല്ല. மணவாளனின் சத்தம், மணவாட்டியின் சத்தம் என்றால் என்ன அர்த்தம்? മണവാളന്റെ സ്വരം, മണവാട്ടിയുടെ സ്വരം എന്നാൽ എന്ത്? சிறைப்பட்ட நாட்களிலே விவாகம் என்று அங்க கிடையாது. யாருக்கும் கல்யாணமே நடக்கல. ആ പ്രവാസ കാലയളവിൽ അവിടെ വിവാഹം പോലും ഇല്ലാതെയായി. ஒரு யூதனுடைய விவாகம் அவ்வளவு ஆர்ப்பரிப்பாக இருக்கும். ഒരു യഹൂദന്റെ വിവാഹം അത്രമാത്രം ആർഭാടത്തോടെ ஆனா ആയിരിക്കും. இப்ப எல்லாமே துக்கத்தில் இருக்கிறார். എന്നാൽ എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ ദുഃഖത്തിലാണ്. விவாகமே கிடையாது. വിവാഹം പോലും ഇല്ല. தெய்வத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. நாம் இந்த வசனத்தை வேறொரு கண்ணோட்டத்தில் தியானிக்கிறோம். വേറെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിൽ ഈ വചനം ധ്യാനിക്കാം. மணவாளனின் சத்தம். മണവാളന്റെ സ്വരം. உன்னத பாட்டு 2ஆம் அதிகாரம் ഉത്തമഗീതം 2-ാം അധ്യായം 8ஆம் വചനத்தை படிப்போம். 8-ാം വാക്യം വായിക്കാം. അതാ എന്റെ പ്രിയന്റെ സ്വരം അവൻ മലകളിന്മേൽ ചാടിയും കുന്നുകളിന്മേൽ കുതിച്ചും കൊണ്ടുവരുന്നു. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. இது என் நேசரின் சத்தம். ഇതാ എന്റെ പ്രിയന്റെ സ്വരം. அவர் மலையின் மேல் குதித்தும் அவன் மேடுகள் மேல் துள்ளியும் வருகிறார். അവൻ മലകളിന്മേൽ ചാടി കുന്നുകളിന്മേൽ കുതിച്ചു വരുന്നു. 5ஆம் அதிகாரத்தின் 2ஆம் வசனம். 5-ാം അധ്യായം 2-ാം വാക്യം. ഞാൻ ഉറങ്ങുന്നു എങ്കിലും എൻ്റെ ഹൃദയം ഉണർന്നിരിക്കുന്നു. വാതിൽക്കൽ മുട്ടുന്ന എൻ്റെ പ്രിയന്റെ സ്വരം, എൻ്റെ സഹോദരി, എൻ്റെ പ്രിയേ, എൻ്റെ പ്രാവേ, എൻ്റെ നിഷ്കളങ്കേ, തുറക്കുക. എൻ്റെ ശിരസ് മഞ്ഞുകൊണ്ടും കുറുനിരകൾ രാത്രിയിൽ പെയ്യുന്ന തുള്ളി കൊണ്ടും നനഞ്ഞിരിക്കുന്നു. இதுதான் மணவாளனின் சத்தம். ഇതാണ് മണവാളന്റെ സ്വരം. இங்க அவள் என்ன சொல்லுகிறாள்? ഇവിടെ താൻ എന്ത് പറയുന്നു? நான் நித்திரை பண்ணினேன், ഞാൻ ഉറങ്ങി, என் இதயமோ விழித்திருக்கிறது. എന്റെ ഹൃദയം ഉണർന്നിരിക്കുന്നു. கதவை தட்டுகிற என் நேசரின் சத்தத்தை கேட்டு വാതിൽക്കൽ മുട്ടുന്ന എന്റെ പ്രിയന്റെ സ്വരം. அவர் என்ன சொல்லுகிறார்? താൻ എന്ത് പറയുന്നു? என் சகோதரியே, എന്റെ സഹോദരി, என் பிரியமே, എന്റെ പ്രിയേ, என் புறாவே, എന്റെ പ്രാവേ, என் உத்தமையே, എന്റെ നിഷ്കളങ്കേ, கதவை திற. വാതിൽ തുറക്കൂ. தெய்வத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. மணவாளனின் சத்தம் தேசத்தில் உண்டாகும். മണവാളന്റെ സ്വരം ദേശത്ത് മുഴങ്ങും. கர்த்தர் கதவை தட்டுவார். കർത്താവ് വാതിൽക്കൽ മുട്ടും. தெய்வத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். ദൈവത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകും. இந்த നാட்களிலும் கூட இந்த நேசரின் சத்தத்தை கேட்பாயாக. ഈ നാളുകളിലും നിന്റെ പ്രിയന്റെ സ്വരം നീ കേൾക്കൂ. அவர் உன்னோடு பேச விரும்புகிறார். അവൻ നിന്നോട് സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. உன்னுடைய ஆத்தும நேசர் உன்னோடு பேச விரும்புகிறார். പ്രാണപ്രിയൻ നിന്നോട് സംസാരിപ്പാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. கடந்த நாட்களிலே அந்த சத்தத்தை நீ கேட்கவில்லை. കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ നീ ആ ശബ്ദം കേട്ടില്ല. சிறையிருப்பிலே நேசரின் சத்தம் இல்லை. പ്രവാസത്തിൽ പ്രിയന്റെ സ്വരമില്ല. ஆனா கர்த்தர் சொல்றார், എന്നാൽ ദൈവം പറയുന്നു, நான் சிறையிருப்பை திருப்புவேன். ഞാൻ പ്രവാസം മാറ്റും. மணவாளனின் சத்தம் உண்டாகும். മണവാളിന്റെ സ്വരം കേൾക്കും. நிச்சயமாகவே கர்த்தர் இந்த வார்த்தையை கொண்டு நம்மோடு பேசுவார். തീർച്ചയായും ഈ വചനത്തിൽ കൂടെ ദൈവം നമ്മളോട് സംസാരിക്കും. என் நேசரின் சத்தத்தை கேட்டு ഞാൻ എന്റെ പ്രിയന്റെ ശബ്ദം കേട്ടു. என் சகோதரியே என்று சொல்லுகிறார். എന്റെ സഹോദരി എന്ന് താൻ വിളിച്ചു. அர்த்தம் என்ன? അർത്ഥമെന്താ? என்னுடைய சித்தத்தை செய்கிறவள் தான் என்னுடைய சகோதரர்கள். എന്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുന്നവരത്ര എന്റെ സഹോദരങ്ങൾ. நீ என்னுடைய சித்தத்தை செய்கிறாய். നീ എന്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുന്നു. என் சகோதரியே, എന്റെ സഹോദരി, என் பிரியமே. എന്റെ പ്രിയേ. என்ற அர்த்தம் என்ன? അർത്ഥമെന്ത്? எனக்கு பிரியமானதை நீ செய்கிறாய். നീ എനിക്ക് പ്രസാദമുള്ളത് ചെയ്യുന്നു. என் புறாவே, എന്റെ പ്രാവേ, நீ கபடமில்லாமல் നീ வாழ்கிறாய். കാപട്യമില്ലാതെ ജീവിക്കുന്നു. தெய்வத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். ദൈവത്തിന് என் സ്തോത്രം. உத்தமையே, എന്റെ നിഷ്കളങ്കേ, எனக்காக நீ உத்தமமாய் வாழ்கிறாய். എനിക്കായി നിഷ്കളങ്കത്തോടെ ജീവിക്കുന്നു. கதவை திற. വാതിൽ തുറക്കൂ. தெய்வத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ஆத்தும நேசர்
தன்னுடைய ஜனத்தோடு பேச விரும்புகிறார். പ്രാണപ്രിയൻ തന്റെ ജനത്തോട് സംസാരിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ദൈവத்துக்கு സ്തോത്രം. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. മണവാട്ടിயின் சத்தம் உண்டாகுமா? മണവാട്ടിയുടെ സ്വരം ഉണ്ടാകുമോ? அது என்ன மணவாட்டியின் சத்தம்? എന്താണ് മണവാട്ടിയുടെ സ്വരം? 2 அதிகாரத்தின் 14 வசனம் உன்னத பாட்டில் படிக்கும் பொழுது ഉത്തമഗീതം 2:14 പാറയുടെ പിളർപ്പിലും കടുന്തൂക്കിന്റെ മറവിലും ഇരിക്കുന്ന എൻ്റെ പ്രാവേ, ഞാൻ നിന്റെ മുഖമൊന്ന് കാണട്ടെ, നിന്റെ സ്വരമൊന്ന് കേൾക്കട്ടെ. നിന്റെ സ്വരം ഇമ്പമുള്ളതും മുഖം സൗന്ദര്യമുള്ളതുമാകുന്നു. இங்கே மணவாட்டியின் சத்தத்தை பார்க்கிறோம். ഇവിടെ മണവാട്ടിയുടെ സ്വരം കേൾക്കാം. கண்மலையின் வெடிப்புகளிலும் சிகரங்களில் மறைவிடம் தங்குகிற என் புறாவே, പാറയുടെ പിളർപ്പിലും കടുന്തുക്കിന്റെ മറവിലും ഇരിക്കുന്ന എന്റെ പ്രാവേ, உன்னுடைய முகரூபத்தை எனக்கு காண்பி. ഞാൻ നിന്റെ മുഖമൊന്ന് കാണട്ടെ. உன் சத்தத்தை நான் கேட்கட்டும். ഞാൻ നിന്റെ ശബ്ദമൊന്ന് കേൾക്കട്ടെ. உன் சத்தம் இன்பமான சத்தம். നിന്റെ സ്വരം ഇன்பമുള്ളത്. உன் முகரூபம் அழகா இருக்கிறது. നിന്റെ മുഖം സൗന്ദര്യമുള്ളത്. தெய்வத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ஆண்டவர் சொல்லுகிறாரே, மணவாட்டியின் சத்தம் இன்பமான சத்தம். அது என்ன? കർത്താവ് പറയുന്ന ഈ തന്റെ പ്രിയതമയുടെ ഇன்பസ്വരം എന്ത്? புறாக்களை நீங்கள் பார்த்தால் പ്രാവുകളെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ அது கூவுகிற சத்தம் ஒரு புலம்பல் போடுகிற சத்தம் போல் தான் இருக்கும். അത് കുറുകുന്ന ശബ്ദം കേട്ടാൽ തേങ്ങിക്കരയുന്നത് പോലെ തോന്നും. ஆம், தன்னுடைய ஜனங்கள் அப்படி இருக்க வேண்டும் என்று கர்த்தர் விரும்புகிறார். തന്റെ ജനം അങ്ങനെയാകണമെന്നാണ് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், என் புறாவே உன் சத்தத்தை நான் கேட்கட்டும். എന്റെ പ്രാവേ, ഞാൻ നിന്റെ സ്വരമൊന്ന് அது കേൾക്കട്ടെ. இன்பமான சத்தம். അത് ഇன்பമുള്ളത്. தேவ சமூகத்தில் நீ ஜெபிக்கிறாயே, அந்த ஜெப சத்தம் தான் இன்பமானது. ദൈവാസനയിൽ നീ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സ്വരം അത് ഇன்பമായത്. உன்னுடைய முகரூபத்தை நான் பார்க்கட்டும். ഞാൻ നിന്റെ മുഖരൂപം ഒന്ന് அந்த കാണട്ടെ. முகம் எப்படி இருக்கிறது? ആ മുഖം എങ്ങനെയുള്ളത്? கண்ணீர் வடிந்த முகங்கள். കണ്ണുനീർ ഒഴുകിയ മുഖം. தேவ சமூகத்தில் கண்ணீர் விடுகிற முகங்கள். ദൈവസനിൽ കണ്ണുനീരൊഴുക്കുന്ന മുഖങ്ങൾ. தெய்வத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. உங்களுடைய ஃபெய்த்தம்ல இந்த மாதிரி குட்டி பசங்களாம் நிறைய பேர் இருக்காங்க. വിശ്വാസഭവനത്തിൽ കുറെ കൊച്ചുകുട്ടികളുണ്ട്. அவங்க எங்கே சண்டை போட்டாலும் பஞ்சாயத்துக்காக என் ரூமுக்கு தான் வருவார்கள். എവിടെ വഴക്കിട്ടാലും തീർക്കാൻ എൻ്റെ അടുത്താണ് വരുന്നത്. வேகமாக ஆவேசமாக வருவார்கள். വളരെ ആവേശത്തോടെ ഓടി വരും. தலைமுடியெல்லாம் அப்படியே தூக்கிட்டு இருக்கோம் சண்டை போட்டு. ആ വഴക്കിട്ട തലമുടിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി നിൽക്കും. என் ரூமில் ஒரு பீரோ இருக்கு. എൻ്റെ റൂമിൽ ഒരു അലമാരിയുണ്ട്. அந்த லாங் சைஸ் ஒரு கண்ணாடி அதில் இருக்கு. അതിലൊരു നീളൻ കണ്ണാടിയുണ്ട്. சொன்னே, நீங்கள் போய் உங்களுடைய கண்ணாடியில் உங்களுடைய முகத்தை மாத்திரம் பார்த்துட்டு வாங்க. ഞാൻ പറയും, കണ്ണാടിയിൽ ചെന്ന് നിന്റെ മുഖം ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് വരാൻ. அவன் கோபத்தோடு வருகிற கண்ணாடியில் போய் இப்படி பார்த்துட்டு அவனுக்கே ஒரு மாதிரி ஆயிடும். വലിയ കോപത്തോടെ വന്ന് കണ്ണാടിയിൽ നോക്കുമ്പോൾ അവന് തന്നെ നാണക്കേട് തോന്നും. உன் முகரூபத்தை நான் பார்க்கட்டும். നിന്റെ രൂപം ഞാനൊന്ന് കാണട്ടെ. கோபப்படும் பொழுது நீயே போய் உன் முகத்தை கண்ணாடியில் பார். കോപിക്കുമ്പോൾ നിന്റെ മുഖം നീ പോയി കണ്ണാടിയിൽ ഒന്ന് നോക്ക്. ஆனால் ஆண்டவருடைய வசனம் என்ன சொல்லுகிறது? എന്നാൽ ദൈവവചനം എന്ന് പറയുന്നു, உன்னுடைய முகரூபத்தை எனக்கு காண்பி. നിന്റെ രൂപം ഞാൻ കാണട്ടെ. உம்முடைய இன்பமான சத்தத்தை நான் கேட்கட்டும். നിന്റെ ഇன்பസ്വരം ഞാൻ കേൾക്കട്ടെ. ஓ, கால்களை மடக்கி கர்த்தரோடு நீ பேசுகிறாயே, മുഴങ്കാൽ മടക്കി ദൈവത്തോട് നീ സംസാരിക്കുമ്പോൾ கண்களில் இருந்து கண்ணீர் வடிகிறதான அந்த முகம், കണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ണുനീരൊഴുകുന്ന മുഖം. தெய்வத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. நான் அதிகமாக நேசித்த ஒரு பரிசுத்தவானை குறித்து நான் இப்படி கேள்விப்பட்டேன். ഞാൻ വളരെയധികം സ്നേഹിച്ചിരുന്ന ഒരു വിശുദ്ധനെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ കേട്ടു. அவருடைய கண்களில் இருந்து கண்ணீர் வடிந்து கொண்டே இருக்கும். തന്റെ കണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ണുനീരൊഴുകിക്കൊണ്ടേ அவர் சொல்வார், எப்பவுமே இந்த பகுதி எனக்கு ஒன்று உஷ்ணமாவே இருக்கும். താൻ പറയും, തനിക്ക് അവിടെ ഇപ്പോഴും ഒരു വലിയ ചൂടാണ്. மாதிரி சூடு கண்ணீர் வடிந்து வடிந்து உஷ்ணமா இருக்கும். അവിടെ ഇങ്ങനെ കണ്ണുനീർ, ചൂട് കണ്ണുനീർ ഒഴുകി അവിടെ ചൂടെടുക്കും. ஆண்டவர் அவர் என்ன சொல்லியிருப்பார்? ദൈവം തന്നോട് എന്ത് പറഞ്ഞിരിക്കും? என் பிரியமே, എന്റെ പ്രിയേ, உன் முகத்தை எனக்கு காண்பி. നിന്റെ മുഖം ഞാൻ കാണട്ടെ. தெய்வத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. மணவாட்டியின் சத்தம் உண்டாயிருக்கும். മണവാട്ടിയുടെ സ്വരം അവിടെയുണ്ട്. எங்கே பார்த்தாலும் மணவாட்டியின் சத்தம். എവിടെ നോക്കിയാലും മണവാട്ടിയുടെ സ്വരം. கர்த்தரோடு பேசுகிற சத்தம். കർത്താവിനോട് സംസാരിക്കുന്ന സ്വരം. தேவ சமூகத்தில் ஜீவிக்கிற நேரங்கள். ദൈവസനിൽ നാം ചെലവഴിക്കുന്ന നേരം. அடுத்ததாக என்ன சத்தமாம்? അടുത്ത സ്വരം എന്താണ്? துதியின் சத்தம் உண்டாயிருக்கும். സ്തോത്രത്തിന്റെ സ്വരം. அவர்கள் என்ன சொல்வார்கள்? അവരെന്ത് പറയും? சேனைகளின் கர்த்தரை துதியுங்கள், സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവയെ அவர் സ്തുതിപ്പിൻ. நல்லவர், അവൻ നല്ലവൻ, அவருடைய கிருபை என்றும் உள்ளது. അവന്റെ ദയ എന്നുമുള്ളത്. அப்படி சோத்திரம் வழி சோத்திரத்தின் சத்தம் உண்டாயிக்கொண்டே இருக்கும். അങ്ങനെ സ്തോത്രസ്വരം ഉയർന്നുകൊണ്ടേ முழு எருசலேமிலும் இந்த சத்தத்தை நீங்கள் கேட்கலாம். യെരൂശലേം മുഴുവൻ ഈ ശബ്ദം കേൾക്കാം. சேனைகளின் கர்த்தரை துதியுங்கள், സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവയെ സ്തുതിപ്പിൻ. என் கர்த்தர் நல்லவர், എന്റെ കർത്താവ് നല്ലവൻ, அவருடைய கிருபை என்றும் உள்ளது. അവന്റെ ദയ എന്നേക്കുമുള്ളത്. இந்த சத்தம் சபைகளில் உண்டாயிருக்கும். ഈ ശബ്ദം സഭകളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും. அடுத்ததாய் അടുത്തതായി ஸ்தோத்திர பலிகளை கொண்டு வருகிறவர்களின் சத்தம். സ്തോത്രയാഗം കൊണ്ടുവരുന്നവരുടെ ശബ്ദം. ஏன் ஸ்தோத்திர பலி கொண்டு வராங்க? എന്തിനാണ് അവർ സ്തോത്രയാഗം കൊണ്ടുവരുന്നത്? தேவன் ஒரு விஷயத்தை மறைச்சு வச்சிருக்கிறார். ഇവിടെ കർത്താവോട് ഒരു വിഷയം മറച്ചിരിക്കുന്നു. அன்னைக்கு சர்ச்சுக்கு வரவங்க எல்லாருமே ஸ்தோத்திர பலி கொண்டு வர. எல்லாரும் ஒரு அல்லேலூயா போடுங்க சொல்றேன். அல்லேலூயா போடுங்க. ഒരു ഹല്ലേലൂയ പറഞ്ഞാട്ടെ, ഞാൻ പറയാം. எல்லாரும்
ஸ்தோத்திர பலிகளை கொண்டு வரார். എല്ലാവരും സ്തോത്രയാഗം കൊണ്ടുവരുന്നു. அவங்க அப்படியே அந்த சத்தம் கேட்கிறது. അവിടെ ആ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നു. தெய்வத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. அதற்கு முன்ன என்ன பலிகளை கொண்டு வந்திருப்பார்கள்? അതിനു മുൻപേ അവർ എന്ത് യാഗം കൊണ്ടുവന്നിരിക്കും? பாவ நிவாரண பலி, പാപയാഗം, குற்ற நிவாரண பலி, അകൃത്യയാഗം, சர்வாங்க தகன பலி. അവർ സർവാംഗ ഹോമയാഗം. அதெல்லாம் அந்த பலிகளை கொண்டு வரும்போதே விளங்கிக் கொள்ளலாம், இது என்ன தப்பு பண்ணிச்சோ தெரியாது, இப்போ ஒரு ஆட்டை இழுத்துக்கிட்டு வருகிறது. അവർ വരുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം എന്തോ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് വരുന്നത്, കയ്യിൽ ഒരു ആടുണ്ട്. அந்த ஆள் பாவ நிவாரண பலியை கொண்டு வருகிறார். ഒരാൾ പാപയോഗം കൊണ്ടുവരുന്നു. அந்த ஆள் குற்ற நிவாரண பலியை கொண்டு வருகிறார். വേറൊരാൾ അകൃത്യയാഗം കൊണ്ടുവരുന്നു. சர்வாங்க தகன பலியை கொண்டு வருகிறார். വേറൊരാൾ സർവാംഗ ഹോമയാഗം കൊണ്ടുവരുന്നു. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. வாழ்நாள் முழுவதும் பாவமும் குற்றங்களும் விழுகையாகவே இருக்கிறது. ആയുഷ്കാലം മുഴുവൻ പാപവും അകൃത്യവും വീഴ്ചയും. ஒரு எழுப்புதலின் நாட்களை கர்த்தர் சபைக்கு வைத்திருக்கிறார். എന്നാൽ ദൈവം സഭയ്ക്ക് ഒരു ഉണർവിൻ കാലം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. அவர்கள் இந்த கேட் வழியாக என்ன பலிகளை கொண்டு வருவார்கள்? അവർ ഈ വാതിലിൽ കൂടെ കൊണ്ടുവരുന്ന യാഗം എന്തായിരിക്കാം? கேட்டா சொல்ல, பிரதர் அடிக்கடி நீங்க பாவ பலி நிவாரண பலியை கொண்டு வந்தீங்களே, இப்ப என்ன ஆச்சு? ബ്രദർ, കൂടെ കൂടെ പാപയാഗം അകൃത്യയാഗമാണല്ലോ ചുമന്നു കൊണ്ടുവന്നത്, ഇപ്പോൾ എന്ത് പറ്റി? குற்ற நிவாரண பலியை கொண்டு வருவீர்களே. അകൃത്യയാഗം കൊണ്ടുവന്നല്ലോ. அவர் தாழ்மையாக சொல்வார், இல்லை கர்த்தரனை மாற்றி விட்டார். താൻ താഴ്മയോടെ പറയും, ഇല്ല ദൈവം എന്നിൽ മാറ്റം വരുത്തി. இப்பொழுது நான் தேவ சமூகத்துக்கு வரும் பொழுது ஸ்தோத்திர பலிகளை நான் கொண்டு வருகிறேன். ഞാനിപ്പോൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ വരുമ്പോൾ സ്തോത്രയാഗങ്ങളാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത്. ஜனங்களுடைய பரிசுத்த வாழ்க்கை ஆசீர்வாதமாக இருக்கும். ജനങ്ങളുടെ വിശുദ്ധ ജീവിതം അനുഗ്രഹമായി. நீங்கள் நம்புவீர்களோ நம்ப மாட்டீர்களோ, നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും இது கர்த்தரின் வார்த்தை. ഇതാ കർത്താവിന്റെ അരുളപ്പാട്. ஜனங்கள் ஸ்தோத்திர பலிகளை கொண்டு வருவார்கள். ജനങ്ങൾ സ്തോത്രയാഗം കൊണ്ടുവരും. அந்த ஹார்ட் முழுவதும் நன்றியால் நிறைந்திருக்கும். ആ ഹൃദയം നന്ദിയാൽ പൂരിതമായിരിക്കും. சுத்தமாக்கப்பட்டிருப்பார்கள், നിർമ്മലമാക്കപ്പെട്ടിരിക്കും. ஆண்டவரை துதியுங்கள் என்று சொன்னால் ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ அவங்க ஸ்டார்ட் பண்ணுவார்கள். பாருங்க, ஸ்தோத்திர சத்தம் അവർ സ്തോത്രസ്വരം തുടങ്ങും. அப்படி பயங்கரமா இருக்கும். അത് വളരെ സന്തോഷമായിരിക്കും. கொஞ்ச நேரம் அப்படி ஸ்தோத்திரம் பண்ணி பாப்போமா? അങ്ങനെ ഒന്ന് സ്തോത്രം ചെയ്ത് നോക്കാമോ? நீங்க எந்த பலியை கொண்டு வந்திருக்கிறீங்க? നിങ്ങൾ എന്ത് യാഗം കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു? தெய்வத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. கர்த்தர் சிறையிருப்பை திருப்பும் பொழுது, യഹോവ സ്ഥിതി മാറ്റുമ്പോൾ, தேவ சமூகத்துக்கு ஜனங்கள் வரும் பொழுது, ദൈവസന്നിധിയിൽ ജനങ്ങൾ വരുമ്പോൾ அவங்க கைகளை எல்லாம் ஸ்தோத்திர பலியை கொண்டு வருவாங்க. അവരുടെ കൈകളിലെല്ലാം സ്തോത്രയാഗം കൊണ്ടുവരും. வந்தது ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்திக் கொண்டே இருப்பாங்க. ഇവിടെ വന്ന ദൈവത്തിന് നന്ദി കരേറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കും. அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, പ്രിയ ദൈവമക്കളെ, என் ஜனத்தின் சிறையிருப்பை நான் திருப்புவேன். ഞാൻ എന്റെ ജനത്തിന്റെ പ്രവാസം മാറ്റും. ஸ்தோத்திர பலிகளை கொண்டு வருகிறேன் சத்தம் வீதிகளிலே கேட்கப்படும். സ്തോത്രയാഗം കൊണ്ടുവന്നവരുടെ ശബ്ദം വീഥികളിൽ கொஞ்ச മുഴങ്ങും. நேரம் ஆண்டவரை துதிக்கலாமா? അല്പനേരം ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാമോ? இந்த சத்தம் பரலோகத்துக்கு போகட்டும். ആ ശബ്ദം സ്വർഗത്തിൽ എത്തട്ടെ. அப்படி ஒரு சத்தத்தோடு ஆண்டவரை துதிப்போமா? അങ്ങനെ ഒരു ശബ്ദത്തോടെ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാമോ? ஆரம்பியுங்கள். ആരംഭിക്കാം. സ്തോത്രം. அப்பா, ஒரு காரியத்தை நீ மனதில் வைத்துக்கொள். ഒരു കാര്യം മനസ്സിൽ വയ്ക്കൂ. கர்த்தருடைய ஏவுதலினால் இதை சொல்லுகிறேன். ദൈവാത്മ പ്രേരണയാൽ പറയട്ടെ, இன்றைக்கு நீ குற்ற நிவாரண பலியோடு வந்திருக்கிறாய். എന്നാൽ നീ അകൃത്യയാഗവുമായി വന്നിരിക്കുന്നു. பாவ நிவாரண பலியோடு வந்திருக்கிறாய். പാപയാഗവുമായി വന്നിരിക്കുന്നു. சர்வாங்க தகன பலியோடு வந்திருக்கிறாய். സർവാംഗ ഹോമയാഗത്തോടെ വന്നിരിക്കുന്നു. கர்த்தாவே, எவ்வளவு காலம் இந்த பாவம் என்னை தொடரும்? കർത്താവേ, ഈ പാപം എന്നെ എത്ര നാൾ പിന്തുടരും? எவ்வளவு காலம் இந்த குற்றத்தோடு நான் இருப்பது? എത്ര നാൾ ഞാൻ ഈ അകൃത്യം ചുമക്കും? எனக்கு நீ விடுதலை தரமாட்டீரா? എനിക്കൊരു വിടുതൽ തരികയില്ലയോ? ஆனால் கர்த்தருடைய வார்த்தை என்ன சொல்லுகிறது? ദൈവവചനം എന്ത് പറയുന്നു? சகோதரா, இந்த வார்த்தை உனக்காக. സഹോദര, ഈ വചനം നിനക്കായി. சகோதரியே, கர்த்தர் இதை உனக்கு சொல்லுகிறார். സഹോദരിയെ, കർത്താവ് നിന്നോടാണ് என் പറയുന്നത്. பிள்ளையே, என் பிள்ளையே, എൻ പൈതലേ, இனி நீ தேவ சமூகத்துக்கு வரும் பொழுது നീ ഇനി ദൈവസന്നിധിയിൽ വരുമ്പോൾ உன்னுடைய கைகளிலே ஸ்தோத்திர பலி இருக்கும். നിന്റെ കൈകളിൽ സ്തോത്രയാഗം കാണും. உன்னுடைய சமூகத்தில் நீ துதிப்பாய். ദൈവസന്നിധിയിൽ നീ സ്തുതിക്കും. நான் உன்னை மாற்றுவேன். ഞാൻ നിന്നിൽ മാറ്റം நான் വരുത്തും. சபையை பரிசுத்தமாக்குவேன். ഞാൻ സഭയെ ஓ വിശുദ്ധീകരിക്കും. ஷபாலா கரபஹா தியாரபலா கதுடா. எல்லாரும் ஸ்தோத்திர பலிகளை கொண்டு வருவோம். എല്ലാവരും സ്തോത്രയാഗം இந்த അർപ്പിക്കാം. எழுப்புதல் நடக்கும். ഉണർവുണ്ടാകും. இந்த எழுப்புதல் சபைகளிலே உண்டாகும். ഈ ഉണർവ് സഭയിൽ ഉണ്ടാകും. ஒரு முறை கூட விசுவாசத்தோடு ஆண்டவரை துதிப்போம். ഒരിക്കൽ കൂടെ വിശ്വാസത്തോടെ സ്തുതിക്കാം. ஹல்லேலூயா. ആമേൻ. ஆமென். அடுத்ததாக അടുത്തതായി
31 அதிகாரம் 31 അധ്യായം 23 വചനം. 23 വാക്യം. ഇസ്രായേലിന്റെ ദൈവമായ സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവ ഇപ്രകാരം അരുളി ചെയ്യുന്നു: ഞാൻ അവരുടെ പ്രവാസികളെ മടക്കി വരുത്തുമ്പോൾ അവർ ഇനിയും യഹൂദ ദേശത്തും അതിലെ പട്ടണങ്ങളിലും നീതി നിവാസമേ, വിശുദ്ധ പർവ്വതമേ, യഹോവ നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എന്നീ വാക്കു പറയും. இந்த ஜனங்களை பார்த்து என்ன சொல்லுவார்களாம்? ഈ ജനത്തോട് എന്താണ് പറയുന്നത്? நன்றாக கவனியுங்கள். നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കണമേ. ஆண்டவர் தன்னுடைய பிள்ளைகளின் சிறையிருப்பை திருப்பும் பொழுது കർത്താവ് തന്റെ ജനത്തിന്റെ സ്ഥിതി മാറ്റുമ്പോൾ, പ്രവാസം മാറ്റുമ്പോൾ அவளை பார்த்து சொல்வார்களாம், അവരോട് പറയുമത്രേ, நீதியின் வாசஸ்தலமே, നീതി നിവാസമേ, பரிசுத்த பர்வதமே, വിശുദ്ധ പർവ്വതമേ, கர்த்தர் உன்னை ஆசீர்வதிக்க கடவர். യഹോവ നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. இந்த வார்த்தை யூதாவின் தேசத்திலும் அதன் பட்டணங்களிலும் இருந்து சொல்லுவார்கள். യഹൂദാദേശത്തിലും അതിന്റെ പട്ടണങ്ങളിലും അവർ ഈ വാക്ക് പറയും. ஆனா இப்போ அந்த வார்த்தை இல்லை. ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ പറയുന്നില്ല. ஏசாயா 1 அதிகாரம் യെശയ്യാ പ്രവചനം 1 അധ്യായം 21 வசனத்தில் நீங்கள் படிக்கும் பொழுது 21 വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ, വിശ്വസ്ത നഗരം വേശ്യയായി തീർന്നിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെ? അതിൽ ന്യായം നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, നീതി വസിച്ചിരുന്നു, ഇപ്പോഴോ കൊലപാതകന്മാർ. அடுத்த வசனம் கூட, നിന്റെ വെള്ളി കീടമായും നിന്റെ വീഞ്ഞ് വെള്ളം ചേർന്നും ഇരിക്കുന്നു. நல்லா கவனிங்கள். ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണമേ. இப்போ அவங்களுடைய நிலவரம் என்ன? അവരുടെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ എന്ത്? சிறையிலே இருக்கிறார்கள். ഇപ്പോൾ അവർ പ്രവാസത്തിൽ. இது சபையின் உண்மை நிலவரம் தான். கர்த்தருடைய ஆவியானவர் இதை வெளிப்படுத்துகிறார். സഭയുടെ ശരിയായ അവസ്ഥയാണ്. ദൈവാത്മാവാണ് ഇത് ஆண்டவர் വെളിപ്പെടുത്തുന്നത്. சொல்லுகிறார், உண்மையுள்ள நகரம் எப்படி வேசியாய் போய்விட்டது. ദൈവം ചോദിക്കുന്നു, വിശ്വസ്ത നഗരം വേശ്യയായി തീർന്നതെങ്ങനെ? அது நியாயத்தால் நிறைந்திருந்தது. അത് ന്യായം നിറഞ്ഞിരുന്നു. நீதி அதில் குடிக்கொண்டிருந்தது. നീതി അതിൽ വസിച്ചിരുന്നു. உண்மையுள்ள நகரமே, நீ எப்படி வேசியாய் போனா? വിശ്വസ്ത നഗരമേ, നീ എങ്ങനെ വേശ്യയായി? அந்த அர்த்தம் என்ன? അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ത്? அந்த நாட்களிலே அவர்கள் விக்கிரக வணக்கத்திற்கு போனார்களே, அதை பற்றி தான் இவங்க சொல்லப்பட்டிருக்கிறார். ആ കാലയളവിൽ അവർ വിഗ്രഹാരാധനയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞതിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ஆனால் இப்பொழுது இதனுடைய அர்த்தம் என்ன? എന്നാൽ ഇപ്പോഴത്തെ അർത്ഥം എന്ത്? உலகத்தின் ஆவிதான் வேசித்தனத்தின் ஆவி. ലൗകികതയുടെ ആത്മാവാണ് ഈ പരസംഗത്തിന്റെ ആത്മാവ്. நம்முடைய மார்க்கம் உலகத்தை வெறுத்த மார்க்கம், உங்களுக்கு தெரியும் தானே? നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ, നമ്മുടെ മാർഗം ലോകത്തെ വെറുത്ത മാർഗമാണ്. உண்மையுள்ள நகரமே, நீ எப்படி உலகத்துக்கு பின்னால் போனாய்? വിശ്വസ്ത നഗരമേ, നീ അങ്ങനെ ലോകത്തിന്റെ പിന്നാലെ പോയി. நீ ஏன் உலகத்துக்கு பிரியமாய் வாழ்கிறாய்? നീ എന്തുകൊണ്ട് ലോകത്തെ പ്രസാദിപ്പിച്ച് ജീവിക്കുന്നു? ஸ்தோத்திரம். ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. உலகத்தின் ஆசைகளும் உலகத்தின் ஆடம்பரங்களும் இந்த உண்மையுள்ள நகரத்துக்குள் எப்படி வந்தது? ലോകത്തിന്റെ മോഹങ്ങളും ആഡംബരങ്ങളും ഈ വിശ്വസ്ത നഗരത്തിൽ എങ്ങനെ വന്നു? நியாயத்தால் நிறைந்திருந்தார்கள். ന്യായം നിറഞ്ഞിരുന്നു. நீதி குடிகொண்டிருந்தது. നീതി വസിച്ചിരുന്നു. ஆனால் இப்பொழுது வேசியாய் போனார்கள். എന്നാൽ ഇപ്പോൾ വേശ്യയായി. தெய்வத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. பாஸ்டர் பாபி பிரசங்கத்தில் இப்படி சொல்றார். പാസ്റ്റർ ബബി പ്രസംഗത്തിൽ പറയുന്നു, நீங்க கூட அதை கேட்டிருக்கலாம். ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ കേട്ട് കാണും. ஒரு விசுவாசி அம்மா ഒരു വിശ്വാസി മാതാവ് நல்ல ஒயிட் ட்ரெஸ் போட்டு தான் கூட்டத்துக்கு வந்து உட்காருமா. നല്ല വെള്ള ഉടുപ്പിട്ടുകൊണ്ടേ മീറ്റിംഗിൽ വരാറുള്ളൂ. ஆனா அன்னைக்கு ஏதோ ஒரு கல்யாணத்துக்கு போறதுக்கு அது ஆயத்தமாயிற்று. അന്ന് ഏതൊരു വിവാഹത്തിന് പോകാൻ ഒരുങ്ങി. பெட்டியில் இருக்கிற அத்தனை நகைகளையும் போட்டு நல்லா பயங்கரமா ட்ரெஸ் பண்ணிக்கிட்டு யார் கண்ணுக்கும் தெரியாம மறைஞ்சு மறைஞ்சு அப்படியே போகுது. പെട്ടിയിലുള്ളതായ എല്ലാ ആഭരണങ്ങളും തണിഞ്ഞ് നല്ല വസ്ത്രം ധരിച്ച് ആരുടെയും കണ്ണിൽപ്പെടാതെ പോകുന്നു. எந்தெந்த குறுக்கு வழி இருக்கோ அப்படி போயிட்டு എല്ലാ ഊടുവഴികളിൽ കൂടെയും പോയി. இவர் அன்னைக்கு ஒரு விசிட்டிங் போயிட்டு ஒரு ஆத்மாவை தேடிக்கிட்டு அவரும் குறுக்கு வழியில் அங்கிட்டு இங்கிட்டு போறார். താൻ അന്ന് വിസിറ്റിംഗ് പോയപ്പോൾ ഒരു ആത്മാവിനെ തേടി താനും ഈ ഊടുവഴികളിലൂടെ அது സഞ്ചരിച്ചു. அங்க சுத்திக்கிட்டு அங்க வருது. താൻ അവിടെ ഇവിടെ കറങ്ങി ഇവിടെ എത്തി. இவர் இங்கே சுத்தி பார்த்தா கண்ணெதிர 2 பேரும் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர். ഇദ്ദേഹവും ഇടവഴിയിൽ കൂടെ പോയി. അവസാനം നേർക്ക് നേർ വന്നു. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. வாக்கு முட்டி போய் തനിക്ക് വാക്കുമുട്ടിപ്പോയി. என்ன பேசுறதுக்கு என்ன இருக்கு? പറയാനൊന്നുമില്ല. தெய்வத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. கோணலாய் நடக்கிறவன் கண்டுபிடிக்கப்படுவான். വക്രഗതിയുള്ളവൻ കണ്ടുപിടിക്കപ്പെടും. தெய்வத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. எனவே பிரியமானவர்களே, ആകയാൽ പ്രിയരെ, இன்றைக்கு நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும், ഇന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, இந்த சபைக்குள் கர்த்தருடைய பிள்ளைகளுக்குள் உலகத்தின் ஆவி வந்து கொண்டே. ഇന്ന് സഭയിൽ ദൈവജനത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ലൗകികതയുടെ ആത്മാവ് വന്നു. இரண்டாவது நாம என்ன பார்க்கிறோம்? രണ്ടാമതായി എന്ത് കാണുന്നു? இப்பொழுதோ அதன் குடிகள் கொலை பாதகர்கள். ഇപ്പോൾ കൊലപാതകന്മാർ.
எல்லாமே இப்போ மர்டரர், கொலைபாதகர்களா இருக்கு. എല്ലാവരും കൊലയാളികളായി. நம்ம யாரும் போய் கொலை பண்ண வேண்டாம். നമ്മൾ ആരെയും പോയി കൊല്ലേണ്ട. என் சகோதரனை நான் பகைச்சாலே போதும். എന്റെ സഹോദരനെ ഞാൻ പകച്ചാൽ മതി. அப்படி பக்கத்தில் இருக்கிற ஆள் அப்படி கொஞ்சம் பார்த்துக்கொள்ளுங்களேன். അടുത്തിരിക്കുന്ന ആളെ ഒന്ന് നോക്കുക. தெய்வத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. அவர்களோடு உனக்கு அன்பு இருக்கிறதா? തന്നോട് സ്നേഹമുണ്ടോ? தெய்வத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. இப்பொழுதோ அதில் இருக்கிறவர்கள் கொலைபாதகர்கள். ഇപ്പോൾ അതിൽ കൊലപാതകന്മാർ. இது என் சுயரத்தத்தால் சம்பாதிக்கப்பட்ட சபை. ഞാൻ എന്റെ സ്വന്തം രക്തത്താൽ സമ്പാദിച്ച എന്റെ സഭയാണിത്. இவர்களை பார்த்து என் சகோதரர்களே என்று சொல்ல நான் வெட்கப்படவில்லை. ഇപ്പോൾ അവരെ ഞാൻ നോക്കി എന്റെ സഹോദരന്മാരെന്ന് വിളിക്കുവാൻ ലജ്ജിച്ചില്ല. இவர்களுடைய பிதா தான் என்னுடைய பிதா. അവരുടെ പിതാവാണ് എന്റെ പിതാവ്. இவர்கள் பரிசுத்த சகோதரர்கள். ഇവർ വിശുദ്ധ സഹോദരന്മാർ. ஒருமித்து வாசமாய் இருக்கிற பரிசுத்த சகோதரர்கள். ഒത്തൊരുമിച്ച് വസിക്കുന്ന സഹോദരന്മാർ. இப்பொழுதோ அவர்கள் கொலைபாதகர்களாக ഇപ്പോൾ போய்விட்டார்கள். അവർ കൊലയാളികളായി. ஒருவருக்கு ஒரு பகை வச்சிருக்கிறார். അന്യോന്യം പകവെച്ച് പുലർത്തുന്നു. தெய்வத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ஒருவருக்கு ஒரு பேசுறதே இல்லை. തമ്മിൽ തമ്മിൽ മിണ്ടാറില്ല. ஆண்டவருடைய மனது எவ்வளவு வேதனைப்படும். കർത്താവിന്റെ മനസ്സ് എത്രമാത്രം വേദനിക്കും. கொலைபாதகர்களாக இருக்க வேண்டாம். നാം കൊലയാളികളായി ജീവിക്കേണ്ട. மன்னியுங்கள். തമ്മിൽ ക്ഷമിക്കാം. சகோதரர்களாக இருங்கள். സഹോദരങ്ങളായി ജീവിക്കാം. தெய்வத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. நான் ஒரு சென்ட்ரல் பாஸ்டருக்கு அசிஸ்டண்டா இருந்தேன். ഞാനൊരു സെൻട്രൽ പാസ്റ്ററുടെ അസിസ്റ്റന്റ് ആയിരുന്നു. அவர் அடிக்கடி சொல்வார், செல்வமணி ஐ லவ் யூன்வார். അദ്ദേഹം കൂടെ പറയും, സെൽവമണി ഐ ലവ് യു. கை கொடுங்க. திடீர் ரூமுக்கு வந்து செல்வமணி ஐ லவ் யூன்வார். പെട്ടെന്ന് എൻ്റെ കൈകുലിക്ക് പറയും, സെൽവമണി ഐ ലവ് യു. பாஸ்டர் ஜோயல். പാസ്റ്റർ ജോയൽ. அவர் நினைச்சாலே நான் அழுவேன் சில வேளையில. ചിലപ്പോൾ തന്നെ ഓർക്കുമ്പോൾ ഞാൻ കരയും. தெய்வத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ரெண்டு பேருக்கும் ஒரு நாள் ஒரு சின்ன வாக்குவாதம் வந்துடுச்சு. ഒരിക്കൽ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒരു ചെറിയൊരു തർക്കമുണ്ടായി. தெய்வத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. நான் ஒன்னும் அவர் பேசுறதுக்கு எதிர் பேசல. ഞാൻ താൻ പറഞ്ഞതിന് മറുത്തൊന്നും പറഞ്ഞില്ല. என் முகம் மாறிடுச்சு. മുഖം മാറി. அவர் பார்த்தார், താൻ നോക്കി, உன் முகம் ஏன் மாறிச்சு? നിന്റെ മുഖഭാവം എന്തുകൊണ്ട് அவர் മാറി? சொல்லிட்டு அப்படி போயிட்டார். അത് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോയി. அந்த வாரம் கன்வென்ஷன் வாரம். അത് കൺവെൻഷന്റെ ആഴ്ചയാണ്. பிசாசு என்ன சொல்றான்? പിശാച് എന്ത് പറയുന്നു? நீங்க ரெண்டு பேரும் ரொம்ப க்ளோஸா இருந்தீங்கல்ல, ഭയങ്കര ക്ലോസ് ആയിരുന്നല്ലോ, இப்ப ரெண்டு பேரும் பிரிஞ்சிட்டீங்க. ദാ പിണങ്ങി. இந்த கன்வென்ஷன்ல நான் கை தட்டுவேன்றான். കൺവെൻഷനിൽ എനിക്ക് സന്തോഷമായി. என்ன செய்யறது, இவர் இப்படி போறாரு. താൻ അങ്ങനെ പോയിക്കളഞ്ഞല്ലോ. இந்த பேய விடக்கூடாது. ഈ പിശാചിനെ വിടരുത്. நான் இந்த பக்கம் சுத்திட்டு அவருக்கு முன்னால போய் நின்று ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇറങ്ങി അദ്ദേഹത്തിന് മുൻപിൽ പോയി. நான் சொன்னேன், என்னை மன்னித்துக் கொள்ளுங்கள், പാസ്റ്റർ ക്ഷമിക്കണം, நான் உங்களை துக்கப்படுத்தி விட்டேன். ഞാൻ എങ്ങനെ വിഷമിപ്പിച്ചു. தெய்வத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. அன்றைக்கு பிசாசுக்கு ஒரு அடி கொடுத்தோம் பெரியமா. അന്ന് പിശാചിന് ഒരു അടി കൊടുത്തു. அவர் சொல்லுவார், താൻ പറയും, பூமியிலேயே நம்ம சகோதரலா இருக்க முடியலனா നമുക്ക് ഭൂമിയിൽ തമ്മിൽ സഹോദരങ്ങളെ പോലെ ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ലെങ്കിൽ பரலோகத்துல போய் என்ன செய்ய போகிறாய்? സ്വർഗത്തിൽ പോയി എന്ത് ചെയ്യും? நீ என்ன செய்ய போகிறாய்? നീ അവിടെ പോയി എന്ത് ചെയ്യും? தெய்வத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. நம்ம அநேக 40 வயசை கடந்து விட்டோம். നമ്മിൽ പലരും 40 കഴിഞ്ഞവരാണ്. சிலருக்கு நாட்கள் எண்ணப்படுகிறது. ചിലരുടെ നാളുകൾ എണ്ണപ്പെട്ടു. மரிப்பதற்கு முன்பாக മരിക്കും മുമ്പേ கொலைபாதகத்தின் ஆவியை விரட்டு. കൊലപാതകത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ തുരത്തുക. பரலோகத்துக்கு போக வேண்டும். നീ സ്വർഗത്തിൽ പോകണം. மன்னிக்க வேண்டியவளை மன்னித்து விடு. ക്ഷമിക്കേണ്ടവരോട് ക്ഷമിക്കുക. தெய்வத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. அடுத்த வசனம் என்ன சொல்லுகிறது? അടുത്ത വചനം പറയുന്നത്, உன் வெள்ளி களிம்பாய் போய்விட்டது. നിന്റെ വെള്ളി കീടമായി. அது என்ன வெள்ளி? എന്താണ് ഈ വെള്ളി? ஒரு காலத்தில் உன்னுடைய மீட்பு நன்றாக இருந்தது. ഒരു കാലയളവിൽ നിന്റെ വീണ്ടെടുപ്പ് നല്ല നിലയിലായിരുന്നു. ரட்சிப்பின் சந்தோஷத்துக்குள்ளே நீ இருந்தாய். നീ രക്ഷയുടെ സന്തോഷത്തിലായിരുന്നു. ஆனா இப்போ உனக்கு நீ மீட்கப்பட்ட ஆள் போல இல்லையே. ഇപ്പോൾ നിന്നെ കണ്ടാൽ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട ഒരാളെ പോലില്ല. சிலர் நடக்கிற நடையை பார்த்தால் அவர்கள் ரட்சிக்கப்படாத ஆட்கள் போல இருக்கிறார்கள். ചിലരുടെ നടപ്പ് കണ്ടാൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടയാളാണെന്ന് തോന്നുകയില്ല. அவருடைய வார்த்தைகளை கேட்டால், അവരുടെ വാക്കുകൾ കേട്ടാൽ, அன்றாட நடக்கையை கேட்டால், ദൈനംദിന ജീവിതം കണ്ടാൽ அந்த வெள்ளி களிம்பாய் போய்விட்டதே. ആ വെള്ളി കീടമായി. அவர்கள் ரட்சிக்கப்பட்ட ஆள் போல் நடக்கவில்லையே. രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരെ പോലെ നടക്കുന്നില്ല. உன் திராட்சரசம் தண்ணீர் கலப்பாய் போய்விட்டது. അത് നിന്റെ വീഞ്ഞിൽ വെള്ളം ചേർന്നിരിക്കുന്നു. அந்த அர்த்தம் என்ன? അർത്ഥമെന്ത്? ஒரு காலத்துல நான் தான் உனக்கு சந்தோஷம். ഒരു കാലയളവിൽ നിന്റെ സന്തോഷം ഞാനായിരുന്നു. இப்ப என் சந்தோஷமும் உனக்கு தேவை. ഇപ്പോൾ എന്റെ സന്തോഷവും വേണം. உலகத்திலும் கொஞ்சம் சந்தோஷப்படணும். ലോകത്തിലും പോയി സന്തോഷിക്കണം. இங்கேயும் வர வேண்டும். ഇവിടെയും വരണം. கொஞ்சம் சினிமாவும் பார்த்துக்கணும். അല്പ സിനിമയും കാണണം. தெய்வத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. காத்திருப்பதுக்கு வர வேண்டும். കാത്തിരിപ്പൂട്ടത്തിലും വരണം. கொஞ்சம் வீடியோவும் பார்த்துக்கணும். അല്പം വീഡിയോയും കാണണം. சொல்றாரு, കർത്താവ് പറയുന്നു, உன்னுடைய திராட்சரசம் தண்ணீர் கலப்பாய் போய்விட்டதே. നിന്റെ വീഞ്ഞിൽ വെള്ളം ചേർന്നിരിക്കുന്നു. தெய்வத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ஆனா கர்த்தர் என்ன சொல்றார்? എന്നാൽ ദൈവം എന്ത് പറയുന്നു? சிறையிருப்பை மாற்றும் பொழுது പ്രവാസം മാറ്റും. அவர்கள் எப்படி இருப்பார்களா? അവരെങ്ങനെയാകും? 26 வசனம். 26 വാക്യം. ഞാൻ നിന്റെ ന്യായാധിപന്മാരെ ആദിയെങ്കിൽ എന്ന പോലെയും നിന്റെ ആലോചനക്കാരെ ആരംഭത്തിങ്കൽ എന്ന പോലെയും ആക്കും. അതിൻ്റെ ശേഷം നീ നീതിപുരം എന്നും
വിശ്വസ്ത നഗരമെന്നും വിളിക്കപ്പെടും. தெய்வத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ஆண்டவருடைய வசனம் என்ன சொல்லுகிறது? തിരുവെഴുത്തെന്ന് പറയുന്നു, ஆனாலும் நான் உன்னை மாற்றுவேன், എന്നാലും ഞാൻ മാറ്റം நீ വരുത്തും. நீதிபுரம் என்றும் சத்திய நகரம் என்றும் பெயர் നീ படுவாய். നീതിപരമെന്നും വിശ്വസ്ത നഗരമെന്നും വിളിക്കപ്പെടും. உன்னை பார்த்து என்ன சொல்வார்கள்? നിന്നെ കുറിച്ച് എന്ത് പറയും? நீதியின் வாசஸ்தலமே, നീതി നിവാസമേ, பரிசுத்த பர்வதமே. വിശുദ്ധ പർവ്വതമേ. இதை சகரியா தீர்க்கதரிசி கூட தீர்க்கதரிசனமாக சொல்லி இருக்கிறார். സഖരിയ പ്രവാചകനും ഇത് പ്രവചിച്ചിട്ടുണ്ട്. நாம் எங்கே படிக்கலாம்? നാം വായിക്കുന്നു 8-ാം அதிகாரம் 8-ാം അധ്യായം 3-ാം 8-ാം വചനങ്ങൾ. 3-8 വാക്യങ്ങൾ. യഹോവ ഇപ്രകാരം അരുളി ചെയ്യുന്നു, ഞാൻ സീയോനിലേക്ക് മടങ്ങി വന്ന് യെരൂശലേമിന്റെ മധ്യേ വസിക്കും. യെരൂശലേമിന് സത്യനഗരമെന്നും സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവയുടെ പർവ്വതത്തിന് വിശുദ്ധ പർവ്വതമെന്നും പേർ പറയും. தீர்க்கதரிசியாகிய சகரியாவும் இதை குறித்து சொல்லுகிறார். പ്രവാചകനായ സഖരിയാവും ഇത് പറയുന്നു. நான் சீயோன் இடத்திலே திரும்பி எருசலேமின் வீதிகளிலே வாசம் பண்ணுவேன். ഞാൻ നിങ്ങളെ മടക്കിക്കൊണ്ടുവന്ന യെരൂശലേം നഗരങ്ങളിൽ വീതികളിൽ പാർപ്പിക്കും. சேனைகளின் கர்த்தரின் பர்வதம் பரிசுத்த பர்வதம் என்று அழைக்கப்படும். സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവയുടെ നഗരം വിശുദ്ധ പർവ്വതം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടും. சத்திய நகரம் என்று அழைக்கப்படும். സത്യനഗരം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടും. 8-ாம் வசனம், உண்மையும் நீதியுமான ஜனங்களாய் இருப்பார்கள். 8-ാം വാക്യത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ അവർ വിശ്വസ്തതയും നീതിയുമുള്ളവരായിരിക്കും. தெய்வத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. இந்த ஜனங்களை பார்த்து என்ன சொல்வார்களா? തന്റെ ജനത്തെ നോക്കി എന്ത് പറയും? நீதியின் வாசஸ்தலமே, നീതി നിവാസമേ, பரிசுத்த பர்வதமே, വിശുദ്ധ പർവ്വതമേ, கர்த்தர் உன்னை ஆசீர்வதிக்க கடவர். യഹോവ നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. இதை புதிய ஏற்பாட்டில் படிக்கும் பொழுது പുതിയ നിയമകാലയളവിൽ ഇത് പഠിക്കുമ്പോൾ எபேசியர் 4-ாம் அதிகாரத்தின் 24-ாம் வசனத்திலே എഫേസ്യർ 4:24 பரிசுத்த பவுல் ஒரே வார்த்தையில் அடக்குகிறார். വിശുദ്ധ പൗലോസ് ഒറ്റ വാക്കിൽ സംഗ്രഹിക്കുന്നു. സത്യത്തിന്റെ ഫലമായ നീതിയിലും വിശുദ്ധിയിലും ദൈവാനുരൂപമായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട പുതു മനുഷ്യനെ ധരിച്ചുകൊള്ളുക. அதுதான் புதிய மனுஷன். ഇതാണ് പുതിയ മനുഷ്യൻ. இந்த புதிய மனுஷனுடைய ரெண்டு அனுபவம் என்ன? ഈ പുതിയ മനുഷ്യന്റെ രണ്ട് അനുഭവം എന്താ? அதுதான் மெய்யான நீதி, അതാണ് സത്യത്തിന്റെ ഫലമായ നീതി, மெய்யான பரிசுத்தம். അതാണ് ശരിയായ വിശുദ്ധി. இது ரெண்டு ஒரு மனுஷனுக்குள் இருக்கும் பொழுது ഒരുവനിൽ ഇത് രണ്ടും ഉണ്ടായിരിക്കുമ്പോൾ அவர்கள் புதிய மனுஷராய் மாறுகிறார்கள். അവൻ ഒരു പുതു മനുഷ്യനായി തീരും. தெய்வத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். ദൈവത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകും. மெய்யான நீதி என்றால் கீழ்ப்படிதலை காண்பிக்கிறார். യഥാർത്ഥ നീതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അനുസരണം. மெய்யான பரிசுத்தம் வேறுபாட்டு ஜீவியத்தை காண்பிக்கிறார். യഥാർത്ഥ അനുസരണം വേർപാട് ജീവിതം. ஆண்டவருடைய பிள்ளைகளை பார்த்து என்ன சொல்வார்களாம்? ദൈവജനത്തെ നോക്കി എന്ത് പറയും? நீதியின் வாசஸ்தலமே, നീതി നിവാസമേ, பரிசுத்தத்தின் பர்வதமே, വിശുദ്ധ പർവ്വതമേ, கர்த்தர் உன்னை ஆசீர்வதிக்க கடவர். യഹോവ നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. உண்மையாகவே இந்த ஆசீர்வாதத்தோடு தான் வாழ்கிறார்கள். വാസ്തവമായി അനുഗ്രഹത്തോടെയാണോ தேவ சபையே, நீயும் அப்படி இருப்பாயாக. ദൈവസഭയെ നീയും അങ്ങനെയാവുക. கர்த்தருடைய நாமத்தில் இந்த வாழ்த்துதல் உனக்கு உண்டாயிருக்கும். ദൈവനാമത്തിൽ ഈ വാഗ്ദത്തം നിന്നിൽ നിറവേറട്ടെ. கர்த்தர் உன்னை ஆசீர்வாதமாய் வைப்பாராக. കർത്താവ് നിന്നെ അനുഗ്രഹമാക്കി തീർക്കട്ടെ. தெய்வத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. அதோடு கூட இன்றைக்கு இன்னொரு வார்த்தையும் தியானித்து முடிக்கலாம். അതോടൊപ്പം ഇന്ന് മറ്റൊരു വചനം കൂടെ വായിച്ച് ധ്യാനിച്ച് അവസാനിപ്പിക്കും. 33-ാம் அதிகாரத்தின் 8-ാം வசனம். 33-ന്റെ 8-ാം വാക്യം. അവർ എന്നോട് പിഴച്ചതായ സകല അകൃത്യത്തെയും ഞാൻ നീക്കി അവരെ ശുദ്ധീകരിക്കുകയും അവർ പാപം ചെയ്ത് എന്നോട് ദ്രോഹിച്ചതായ സകല അകൃത്യങ്ങളെയും മോചിക്കുകയും ചെയ്യും. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. இந்த ஜனத்திற்கு அவர் நன்மை செய்கிறார். തന്റെ ജനത്തിന് ദൈവം നന്മ ചെയ്യുന്നു. அவருடைய சிறையிருப்பை திருப்பது மாத்திரமல்ல, അവരുടെ പ്രവാസം മാറ്റുന്നത് മാത്രമല്ല, ரெண்டு காரியங்களை பிரதானமாய் சொல்லுகிறார். മുഖ്യമായി രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു. ഒന്ന്, அவர்களுடைய அக்கிரமங்களை நான் சுத்திகரிக்க போகிறேன். ഞാൻ അവരുടെ പാപം പോക്കി അവരെ ശുദ്ധീകരിക്കും. ரெண்டாவது, நான் மன்னிக்க போகிறேன். അടുത്തതായി ഞാൻ അവരോട് ക്ഷമിക്കും. தெய்வத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. சுத்திகரிப்பும் மன்னிப்பும். ശുദ്ധീകരണവും പാപമോചനവും. எசேக்கியேல் 36-ாம் அதிகாரம் യെഹെസ്കേൽ 36 25-ാം വചനത്തെ പഠിയുங்கள். 25-ാം വാക്യം. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മേൽ നിർമ്മല ജലം തളിക്കും, നിങ്ങൾ നിർമ്മലരായിത്തീരും. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സകല മലിനതയെയും സകല വിഗ്രഹങ്ങളെയും നീക്കി നിങ്ങളെ നിർമ്മലീകരിക്കും. ஆண்டவருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். ദൈവത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകും. இந்த வசனம் என்ன சொல்லுகிறது? ഈ വചനം എന്ത് പറയുന്നു? அவர்கள் எனக்கு விரோதமாய் குற்றம் செய்த அவருடைய எல்லா அக்கிரமங்களையும் நீங்களாக்கி நான் அவளை சுத்திகரிப்பேன். അവർ എനിക്ക് വിരോധമായി ചെയ്തതായ സകല അകൃത്യങ്ങളും പോക്കി ഞാൻ അവരെ ശുദ്ധീകരിക്കും. இன்றைக்கு இந்த வார்த்தையை இங்க இருக்கிற எல்லாரும் எடுத்துக்கொள்வோம். ഇന്ന് ഈ വചനം ഇവിടെയുള്ള എല്ലാവരും ഏറ്റെടുക്കാം. கர்த்தர் இதை உனக்கு ஒரு நன்மையாக கொடுக்க போகிறார். കർത്താവ് നിനക്ക് ഇതൊരു നന്മയായി തരുന്നു. உனக்கு அறிவு தெரிந்த நாள் முதற்கொண்டு இந்த நிமிஷம் மட்டும், നിനക്ക് തിരിച്ചറിവുണ്ടായ നാൾ മുതൽ ഈ നിമിഷം വരെ என்னெல்லாம் அக்கிரமங்களை கர்த்தருக்கு விரோதமாக செய்தாயோ அதை ஆண்டவர் உன்னை அகற்றி
உன்னை சுத்திகரிக்க போகிறார். കർത്താവിന് വിരോധമായി എന്തെല്ലാം അകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്തോ ദൈവം അതെല്ലാം നീക്കി നിന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കുവാൻ പോകുന്നു. எசேக்கியேல் தீர்க்கதரிசியும் அதையே சொல்லுகிறார். എഹെസ്കേൽ പ്രവാചകനും അതാണ് പറയുന്നത്. அவர்கள் சிறையிருப்பின் தேசத்திலிருந்து வந்த பிற்பாடு അവർ പ്രവാസദേശം വിട്ട് വന്ന ശേഷം இந்த ஜனங்களுக்குள்ளே ஒரு சுத்திகரிப்பு தேவையா இருந்தது. ഈ ജനത്തിൽ ഒരു ശുദ്ധീകരണം ആവശ്യം. ஏன்? എന്തുകൊണ്ട്? அந்த எசேக்கியேல் 36:24 എഹെസ്കേൽ 36:24 பல புறஜாதிகளில் இருந்து அவர்கள் வந்திருக்கிறார்கள். പല ജാതികളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് അവർ വന്നു. சகல தேசங்களில் இருந்து வந்திருக்கிறார்கள். സകല ദേശങ്ങളിൽ നിന്നും വന്നു. சுய தேசத்துக்கு வந்து விட்டார்கள். സ്വന്തം ദേശത്തെത്തി. பல ஊர்களிலே அவர்கள் வாழ்ந்து பல அனுபவங்களில் இருந்திருக்கிறார்கள். പല നാടുകളിൽ ജീവിച്ചവർ പല അനുഭവങ്ങളിലായിരുന്നു. ஆனால் இப்போது சுய தேசத்துக்கு நீங்கள் வந்திருக்கிறீர்கள். എന്നാൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്വന്തം ദേശത്തെത്തി. நான் உங்கள் மேல் சுத்தமான ஜலத்தை தெளிப்பேன். ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മേൽ നിർമ്മല ജലം തളിക്കും. உங்களுடைய அசுத்தங்களை அகற்றுவேன். നിങ്ങളുടെ മലിനതകളെ നീക്കും. நரகலான விக்கிரகங்களை உன்னை விட்டு அகற்றுவேன். മ്ലേച്ഛ വിഗ്രഹങ്ങളെ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറ്റും. நீங்கள் இப்போது பரிசுத்த தேசத்துக்கு வந்திருக்கிறீர்கள். നിങ്ങൾ ഒരു വിശുദ്ധ ദേശത്താണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. தெய்வத்துக்கு மகிமை ദൈവത്തിന് உண்டாகட்டும். മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ. நான் உங்களை சுத்திகரிக்க போகிறேன். ഞാൻ നിങ്ങളെ ശുദ്ധീകരിക്കും. தெய்வத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. இது கடைசி நாட்களிலே தன்னுடைய சபைக்கு உண்டாக போகிற ஒரு சுத்திகரிப்பா இருக்கிறது. ഇത് അന്ത്യകാലത്ത് സഭയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ശുദ്ധീകരണം. அது என்ன? சுத்தமான ஜலத்தை நான் தெளிப்பேன். അതെന്താണ്? നിർമ്മല ജലം തളിക്കുമെന്നത്. தெய்வத்துக்கு மகிமை ദൈവത്തിന് உண்டாகட்டும். മഹത്വം. சுத்த ஜலம் ஒரு பெரிய சத்தியம். നിർമ്മല ജലം എന്നത് ഒരു വലിയ സത്യമാണ്. சுருக்கமாக அதிலிருந்து ரெண்டு காரியங்களை சொல்லுகிறேன். അത് ചുരുക്കമായി ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയാം. என்னாகமம் 19ஆம் அதிகாரத்துக்கு வரும் பொழுது സംഖ്യാപുസ്തകം 19ആം അധ്യായത്തിൽ அங்கே ஒரு சிகப்பான கிடாரியை குறித்து படிக்கிறோம். അവിടെ ഒരു ചുവന്ന പശുക്കിടാവിനെ കുറിച്ച് அது വായിക്കുന്നു. பழுதற்றது, അത് ഊനമില്ലാത്തത്, ஊனமில்லாதது, അതിൽ യാതൊരു വൈകല്യവുമില്ല, மூன்றாவது நுகத்தடிக்கு உட்படாதது. അത് നുകമിക്കാത്തത്. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் குற்றமில்லாத தன்மையை காண்பிக்கிறது. കർത്താവായ യേശുവിന്റെ കുറ്റമില്ലാത്ത അനുഭവം. ஆம், அவர் பழுதற்றவர். താൻ വൈകല്യമില്ലാത്തവൻ. தெய்வத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். ദൈവത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ. எந்த பாவத்திற்கும் அடிமைப்படாதவர். താൻ ഒരു പാപത്തിനും അധീനനായില്ല. இந்த சிகப்பான கிடாரியை பாளையத்துக்கு புறம்பே கொண்டு போய் கொள்ள வேண்டும். ഈ ചുവന്ന പശുക്കിടാവിനെ പാളയത്തിന് പുറത്ത് കൊണ്ടുപോയി അറുക്കണം. ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து பாளையத்துக்கு புறம்பே மரித்தார். കർത്താവായ യേശു നഗരവാതിലിന് പുറത്ത് വെച്ച് കഷ്ടം അനുഭവിച്ചു. 5ஆம் வசனத்திலே அதை நெருப்பிட்டு கொளுத்த வேண்டும் அல்லது சுட்டெரிக்க வேண்டும். 5ആം വാക്യത്തിൽ അതിനെ തീയിൽ ചുടേണം. என்னெல்லாம் சுட வேண்டுமா? എന്തെല്ലാം ഇടാൻ താൻ அதின் ചുടേണം. தோலை சுட வேண்டும். അതിന്റെ തോല്, அதனுடைய மாംசத்தை சுட்டெரிக்க അതിന്റെ வேண்டும். മാംസം, அதனுடைய ரத்தத்தை சுட்டெரிக்க வேண்டும். അതിന്റെ രക്തം, அதனுடைய சாணியும் சுட்டெரிக்க അതിന്റെ வேண்டும். ചാണകവും. தெய்வத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. இந்த சிகப்பான கிடாரியை எடுத்து நெருப்பில் போட்டு சுட்டெரிக்க ഈ வேண்டும். ചുവന്ന പശുക്കിടാവിനെ തീയിലിട്ട് ചുടേണം. அந்த தோல் எதை காண்பிக்கிறது? ആ തോൽ എന്തിനെ കാണിക്കുന്നു? ஜாதி பாஷை வித்தியாசங்களை ജാതി காண்பிக்கிறது. ഭാഷാ വിവേചനം. ஒரு எழுப்புதல் உண்டாகும் பொழுது ഒരു ഉണർവ് വരുമ്പോൾ இந்த வித்தியாசங்கள் சபையிலிருந்து அகற்றப்படும். ഈ വ്യത്യാസങ്ങളെല്ലാം സഭയിൽ നിന്ന് നീങ്ങും. இரண்டாவது மாம்சத்தை சுட்டெரிக்க வேண்டும். രണ്ടാമതായി അതിന്റെ മാംസം ஆவி, ചുട്ടരിക്കണം. ஆத்மா சரீரத்தில் இருக்கிற மாம்சீக தன்மைகளை காண்பிக்கிறது. ആത്മാവിൽ പ്രാണനിൽ ദേഹത്തിലുള്ളതായ ജഡീകമായ അവസ്ഥകൾ. மூன்றாவது அந்த ரத்தத்தையும் சுட்டெரிக்க வேண்டும். മൂന്നാമതായി അതിന്റെ രക്തം ചുട്ടരിക്കണം. அதுதான் இந்த ஜீவனை ரட்சிக்கும்படி விரும்புதல், பாதுகாத்துக் கொள்ளுதல். അത് സ്വന്തം ജീവനെ രക്ഷിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ஆண்டவருக்காக பலியிட மனதில்லாத தன்மை. കർത്താവിനായി അർപ്പിക്കാൻ മനസ്സില്ലായ്മ. மூன்றாவது அந்த சாணியும் போட்டு சுட்டெரிக்க வேண்டும். അടുത്തതായി അതിന്റെ ചാണകം அந்த ചുട്ടരിക്കണം. அர்த்தம் என்ன? അർത്ഥം എന്താ? லாபமானவைகளை குப்பையாய் எண்ணாதிருக்கிற பகுதி. ലാഭമായി തോന്നുന്നു ലാഭമായതിനെ ഛേദമായി എണ്ണുവാൻ മനസ്സില്ലായ്മ. இதெல்லாம் எடுத்து போட்டு எரிக்கும் பொழுது ഇതെല്ലാം എടുത്ത് ചുടുമ്പോൾ 3 காரியங்கள் அதற்குள்ளே போட வேண்டும். അതിൽ 3 കാര്യങ്ങൾ ഇടണം. கேதுரு கட்டையை எடுத்து போடு. അതിൽ ദേവദാരുവിന്റെ കഷ്ണം ഇടണം. ஈசோப்பை எடுத்து போடு. ഇസോപ്പ് എടുത്തിടണം. சிகப்பான நூலை போடு. ചുവപ്പ് നൂലിടണം. நீங்கள் நேரம் கிடைத்தால் 19ஆம் அதிகாரத்தை கொஞ்சம் வாசித்து பாருங்கள். സമയം കിട്ടിയാൽ 19ആം അധ്യായം എടുത്ത് വായിക്കും. இதெல்லாம் எடுத்து அதில் எரியறதுக்குள்ள போக வேண்டும். ഇതെല്ലാം എടുത്ത് അതിനകത്തിടണം. இந்த கேதுரு கட்டை இதை காண்பிக்கிறார். ദേവദാരു എന്തിനെ കാണിക്കുന്നു? இந்த சரீரத்தை பரிசுத்த ஆவிக்கு அக்கினிக்கு ஒப்பு கொடுக்கிறதை காண்பிக்கிறார். ശരീരത്തെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അഗ്നിക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നതാണ്. ஈசோப்பு ஆவியை பரிசுத்த ஆவிக்கு ஒப்பு கொடுக்கிறதை காண்பிக்கிறார். നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് കൊടുക്കുന്നത്. சிகப்பு நூல் ஆவியை காண்பிக்கிறார். ചുവപ്പ് നൂലിനെ നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ കാണിക്കും. எல்லாம் சேர்த்து ஒன்றாக எரித்து എല്ലാം ചേർത്ത് ചുട്ടരിച്ച് சாம்பலை எடுக்க வேண்டும். അതിന്റെ ചാമ്പൽ എടുക്കണം. நன்றாக கவனியுங்கள். നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കുക. சிகப்பான அந்த கிடாரியின் சாம்பல், ചുവന്ന പശുക്കിടാവിന്റെ ചാമ്പൽ இதை பரிசுத்தமான இடத்துல வைக்க வேண்டும். ഇതൊരു വിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് വയ്ക്കണം. அதற்கு பிற்பாடு അതിനുശേഷം கொஞ்சம் ஊற்று நீரை கொண்டு வர வேண்டும். അല്പം ഉറവ് വെള്ളം കൊണ്ടുവരണം. அந்த
வெள்ளத்தை கொண்டு வந்து ആ വെള്ളം കൊണ്ടുവന്ന് சாம்பலில் போட்டு மிக்ஸ் பண்ண வேண்டும். ആ ചാമ്പലിട്ട് കലക്കണം. இப்போ ஒரு தண்ணீர் கிடைக்கிறது, ഇപ്പോൾ വെള്ളം കിട്ടുന്നു. வாட்டர் ஆஃப் பியூரிபிகேஷன். അത് നിർമ്മലാജലം. ദൈവத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. அதுதான் தீட்டு கழிக்கும் ஜலம். അതാണ് ശുദ്ധീകരണത്തിനുള്ളതായ വെള്ളം. ஆண்டவர் சொல்றார், கர்த்தர் சொல்லுகிறார், കർത്താവ് പറയുന്നു, உங்களை எல்லாம் நான் கொண்டு வந்திருக்கிறேன். ഞാൻ നിങ്ങളെ എല്ലാം വിളിച്ചു വരുത്തി. எங்கெல்லாம் நீங்க சிதறி போயிருக்கிறீங்களோ, നിങ്ങൾ എവിടെയെല്ലാം ചിതറിപ്പോയോ, சொந்த தேசத்துக்கு வந்திருக்கிறீங்க. സ്വന്തം ദേശത്ത് വന്നല്ലോ, நான் உங்களை சுத்திகரிக்க போகிறேன். ഞാൻ നിങ്ങളെ നിർമ്മലീകരിക്കും. உங்க எல்லார் மேலும் இப்ப சுத்த ஜலத்தை தெளிக்க போகிறேன். നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെ മേലും നിർമ്മലാജലം തെളിക്കും. இந்த சுத்த ஜலம் கடையிலிருந்து வாங்கி வரவில்லை. ഈ നിർമ്മലാജലം കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവന്നതല്ല, எங்கேயோ இருந்து போய் பிடிச்சிட்டு வரல. എവിടെ നിന്നോ പിടിച്ചുകൊണ്ടുവന്നതല്ല. சுத்த ஜலம், அதுல ஜீவன் இருக்கிறது. ഇത് ശുദ്ധജലമാണ്, ഇതിൽ ജീവനുണ്ട്. தெளிக்கப்படும் ரத்தம் தான் இந்த சுத்த ஜலம். തെളിക്കപ്പെടുന്ന രക്തമാണ് ഈ നിർമ്മല ജലം. எபிரேய நிருபக்காரன் சொல்லுகிறான், தெளிக்கப்படுகிறதான ரத்தம். എബ്രായ ലേഖനകർത്താവ് പറയുന്നു, തളിക്കപ്പെടുന്ന രക്തം, പുണ്യാഹ രക്തം. உங்களுடைய நம்பிக்கைக்காக இந்த வசனத்தை வாசியுங்கள். അതെ, നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിനായി അത് വായിക്കുക. 9 அதிகாரம் 13, 14 ആകിയ വസനങ്ങൾ. 9, 13, 14 വാക്യം. എബ്രായർ. ആട്ടുകൊറ്റന്മാരുടെയും കാളകളുടെയും രക്തവും മലിനപ്പെട്ടവരുടെ മേൽ തളിക്കുന്ന പശുഭസ്മവും ജഡിക ശുദ്ധി വരുത്തുന്നു എങ്കിൽ നിത്യ ആത്മാവിനാൽ ദൈവത്തിന് തന്നെത്താൻ നിഷ്കളങ്കനായി അർപ്പിച്ച ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തം ജീവനുള്ള ദൈവത്തെ ആരാധിപ്പാൻ നിങ്ങളുടെ മനസ്സാക്ഷിയെ നിർജീവ പ്രവൃത്തികളെ പോക്കി എത്രയധികം ശുദ്ധീകരിക്കും. ജീവനുള്ള தேவனுக்கு ஆராதனை செய்படி உங்களுடைய மனசாட்சியை அந்த ரத்தம் எவ்வளவு அதிகமாய் சுத்திகரிக்கும். ജീവനുള്ള ദൈവത്തെ സേവിക്കേണ്ടതിനാ നിങ്ങളുടെ മനസ്സാക്ഷിയെ എത്രയധികം ശുദ്ധീകരിക്കും. எனவே சுத்த ஜலம் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தத்தை காண்பிக்கும். ആകയാൽ ഈ നിർമ്മല ജലം കർത്താവായ യേശുവിന്റെ രക്തമത്രേ. ஆண்டவர் அந்த ரத்தத்தை இப்பொழுது தெளிக்க போகிறார். ആ രക്തം തെളിക്കുന്നു. நான் சுத்தமான ஜலத்தை தெளிப்பேன். ഞാൻ നിർമ്മല ജലം തെളിക്കും. உங்களுடைய அசுத்தங்கள் நீங்கி போகும். നിങ്ങളുടെ മലിനതകൾ നീങ്ങും. ദൈവத்துக்கு സ്തോത്രം. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. இன்றைக்கு நாம் சுத்திகரிப்புக்காக காத்திருக்க போகிறோம். ഇന്ന് നാം ശുദ്ധീകരണത്തിനായി കാത്തിരിക്കാം. ஆண்டவர் அபிஷேகத்தை நமக்கு தரப்போகிறார். കർത്താവ് നമുക്ക് അഭിഷേകം നൽകും. 27 வசனம், உங்கள் உள்ளத்தில் என் ஆவியை வைப்பேன். 27 വാക്യം, ഞാൻ എന്റെ ആത്മാവിനെ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലാക്കും. ஒரு பக்கம் சுத்தமான ஜலம், ഒരു ഭാഗത്ത് നിർമ്മല ജലം, இன்னொரு பக்கம் என் ஆவியை உங்களுக்குள் வைப்பேன். മറുഭാഗത്ത് എന്റെ ആത്മാവിനെ நீங்கள் உயிர்ப்பிக்கப்படுவீர்கள். നിങ്ങൾ ഉയർപ്പിക്കപ്പെടും. ദൈവத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ஆண்டவர் நம்மை சுத்திகரிக்கிறது மாத்திரமல்ல, കർത്താവ് നമ്മെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല, அங்கே இன்னொரு அற்புதமான வசனம் வார்த்தை சொல்லப்பட்டிருக்கு. അവിടെ ഒരു അതിശയമായ വചനം പറയുന്നു, எனக்கு விரோதமாய் துரோகம் பண்ணின, നിങ്ങൾ എനിക്ക് വിരോധമായി ചെയ്ത அவருடைய எல்லா அக்கிரமங்களையும் நான் மன்னிப்பேன். എല്ലാ അതിക്രമങ്ങളും ഞാൻ ക്ഷമിക്കും. இதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியுமா? വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുമോ? உங்களை நான் சுத்திகரிக்க போகிறேன். ഞാൻ നിങ്ങളെ നിർമ്മലീകരിക്കും. எல்லாத்தையும் மன்னிக்க போகிறேன். ഞാൻ എല്ലാം ക്ഷമിക്കും. என்னை எத்தனையோ முறை அசைத்த ஒரு வசனத்தை சொல்லுகிறேன். എത്രയോ പ്രാവശ്യം എന്നെ കുലുക്കിയ ഒരു വചനം പറയട്ടെ. எசேக்கியேல் 16 அதிகாரம் യെഹെസ്കേൽ 16 63 വസനം. 63 വാക്യം. ഇനി ഒരിക്കലും വായ തുറക്കാതിരിക്കേണ്ടതിന് ഞാൻ നിന്നോട് എന്റെ നിയമം ചെയ്യും, ഞാൻ യഹോവ എന്ന് നീ അറിയും എന്ന് യഹോവയായ കർത്താവിന്റെ അരുളപ്പാട്. நீ செய்த எல்லா നീ ചെയ്തതൊക്കെയും ഞാൻ നിന്നോട് ക്ഷമിക്കുമ്പോൾ, நன்றாக கவனிங்கள், നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കുക. நீ செய்த உன்னுடைய வாலிப நாட்கள் முதற்கொண்டு உன்னுடைய ஹோல் லைஃப் முழு வாழ்க்கையிலும் நீ செய்த നീ ചെയ്തതൊക്കെയും ഞാൻ നിന്നോട് ക്ഷമിക്കുമ്പോൾ, நீ செய்த எல்லாவற்றையும் நான் மன்னிக்கும் பொழுது, നീ ചെയ്തതൊക്കെയും ഞാൻ നിന്നോട് ക്ഷമിക്കുമ്പോൾ, നീ ഓർത്ത് ലജ്ജിച്ച് നാണം നിമിത്തം ഇനി ഒരിക്കലും വായ തുറക്കാതിരിക്കേണ്ടതിന് நீ வாயை திறக்க மாட்டே. ഇനി ഒരിക്കലും വായി തുറക്കില്ല. அதை நினைச்சு நீ வெட்கப்படுவாய். അതോർത്ത് നീ ലജ്ജിക്കും. நாணத்தால் உன் வாயை திறக்க மாட்டாய். നാണം കൊണ്ട് വായി തുറക്കുകയില്ല. நீ செய்த எல்லாவற்றையும் நான் மன்னிக்க போகிறேன். നീ ചെയ്തതെല്ലാം ഞാൻ ക്ഷമിക്കും. அவருடைய அக்கிரமங்களை நான் கிருபையாய் மன்னிப்பேன். ഞാൻ കൃപയാൽ അവരുടെ അതിക്രമങ്ങൾ இனி ക്ഷമിക്കും. நான் நினைப்பதில்லை. ഇനി ഓർക്കുകയില്ല. தேடப்பட்டாலும் அது காண்பதில்லை. അന്വേഷിച്ചാലും കാണുകയില്ല. ദൈവத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. அவருடைய மேகத்தை, அவருடைய பாவத்தை கார்மேகத்தை போல அகற்றிவிட்டேன். കാർമുകിൽ പോലെ ലംഘനങ്ങളെ മായിക്കുന്നു. நான் இதோடு முடிக்கிறேன். ഇതോടുകൂടി നിർത്തട്ടെ. கர்த்தருடைய சமூகத்தில் காத்திருப்போம். ദൈവസന്നിധിയിൽ കാത്തിരിക്കാം. ஆண்டவர் சுத்திகரிப்பையும் மன்னிப்பையும் இப்பொழுது கொண்டு வர போகிறார். കർത്താവ് നമുക്കിപ്പോൾ ശുദ്ധീകരണവും പാപക്ഷമയും നൽകും. என்னுடைய வாழ்க்கையில் நடந்த ஒரு சந்தர்ப்பத்தை சொல்லுகிறேன். എൻ്റെ ജീവിതത്തെ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ. ஒரு சுத்திகரிப்பு கூட்டமாக அது இருந்தது. ഒരു ശുദ്ധീകരണ യോഗത്തിൽ நானும் அங்கே இருந்தேன். ഞാനുണ്ടായിരുന്നു. முழங்காலில் மடக்கி இருந்த பொழுது ഞാൻ മുഴങ്കാൽ മടക്കിയിരുന്നപ്പോൾ ஒரு திரையிலே
என்னுடைய பாவங்கள் நான் செய்த எல்லாமே தோன்றினது போல் இருந்தது. ഒരു തിരശ്ശീലയിൽ ഞാൻ ചെയ്തതായ പാപങ്ങളൊക്കെയും പ്രത്യക്ഷമായി. ഒന്നും മറയ്ക്കവില്ല. അവിടെ ഒന്നും മറഞ്ഞിട്ടില്ല. അത് കണ്ണെതിരെ தெரிகிறது. എൻ്റെ കണ്ണിന് മുൻപായി കാണുന്നു. കണ്ണീരോട് കൂടെ அதற்காக மனஸ்தாபப்பட ஆண்டவர் உதவி செய்தார். കണ്ണുനീരോടുകൂടെ അതിനെ ഓർത്ത് പശ്ചാത്തപിക്കുവാൻ ദൈവം ഒരു മണി സഹായിച്ചു. നേരം அந்த ஜெபம் நீடித்தது. 1 മണിക്കൂർ ആ പ്രാർത്ഥന ദീർഘിച്ചു. நான் ஜெபத்தை முடித்து அந்த ரோட்ல நடந்து போகிறேன். പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ആ റോഡിൽ കൂടെ പോയി. நீங்கள் நம்புவீர்களோ நம்ப மாட்டீங்களோ எனக்கு தெரியாது. നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുമോ ഇല്ലയോ അറിഞ്ഞുകൂടാ. என் கால்களை ஸ்டெப் இந்த தரையில ஓங்கி ஓங்கி அடிக்கிறேனா, நடக்கிறேனா இல்ல பறந்து போகிறேனா? ഞാൻ നടക്കുകയാണോ പറക്കുകയാണോ എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുവാൻ ഞാൻ കാലുകൊണ്ട് തറയിൽ അടിച്ചു നോക്കി. പാപം മன்னிப்பு அவ்வளவு பெரிய இன்பமானது. പാപം ക്ഷമിക്കപ്പെടുന്നത് അത്രമാത്രം മധുരതരമായത്. அவ்வளவு பெரிய இன்பமானது. ശുദ്ധീകരണം അത്രത്തോളം മാധുര്യമേറിയത്. நான் അവളை மன்னிக்க போகிறேன். കർത്താവ് പറയുന്നു, ഞാൻ അവരെ ശുദ്ധീകരിக்க போகிறேன். ഞാൻ അവരെ ശുദ്ധീകരിക്കും. எதையும் நாம் சிந்திக்க வேண்டாம். മറ്റൊന്നും ചിന്തിക്കണ്ട. சுத்தமான ஜலத்தை தெளிக்க போகிறார். கண்களை மூடுங்கள். നിർമ്മല ജലം തെളിക്കും, കണ്ണടയ്ക്കാം. எல்லாத்தையும் மன்னிக்க போறார். എല്ലാം ക്ഷമിക്കും. எல்லாத்தையும் சுத்திகரிக்க போகிறார். എല്ലാം ശുദ്ധീകരിക്കും. உனக்கு வேண்டுமென்றால் முழங்காலில் போடு. ആവശ്യമാണെങ്കിൽ നീ മുട്ടുമടക്കുക. இல்லை என்றால் நீ இப்பொழுதே எழுந்து போய் விடலாம். അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴേ എഴുന്നേറ്റ് പോകാം. கர்த்தருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. நான் என் ஜனத்துக்கு நன்மை செய்ய போகிறேன். ഞാൻ എൻ്റെ ജനത്തിന് നന്മ ചെയ്യും. சுத்தமான ஜலத்தை நான் அவர்கள் மேல் தெளிப்பேன். ഞാൻ അവരുടെ മേൽ നിർമ്മല ജലം തളിക്കും. அதுதான் கிறிஸ்துவுனக்காக சிந்தின இரத்தம். ക്രിസ്തു നിനക്കായി തൂകിയ என் രക്തം. ஆவி அவளுக்குள்ள வைப்பேன். ആത്മാവിനെ അവരുടെ ഉള്ളിലാക്കും. அவர்கள் உயிரடைவார்கள். അവർ ജീവിക്കും. நான் அவர்களை மன்னிக்க போகிறேன். ഞാൻ അവരോട് ക്ഷമിക്കും. அவர்கள் செய்த எல்லாவற்றையும் நான் மன்னிக்க போகிறேன். അവരെന്നോട് പിഴച്ച അകൃതിക്രമങ്ങൾ சரியாக கால்களை மடக்குங்கள். ശരിയായി മുട്ടുമടക്കുക. கர்த்தரை நோக்கி கூப்பிடுங்கள். ദൈവത്തെ നോക്കി இந்த നിലവിളിക്കുക. கூட்டத்தை முடித்து நீ வெளியே போகும் பொழுது യോഗം തീർന്നാ നീ പോകുമ്പോൾ உலகத்தில் உனக்கு சொத்தோ சுதந்திரமோ இல்லாமல் இருக்கலாம். ലോകത്തിൽ വസ്തുവകയോ അവകാശമോ ഇല്ലാതെ பேங்க்ல உனக்கு காசு இல்லாமல் இருக்கலாம். ബാങ്കിൽ ഡിപ്പോസിറ്റ് ഇല്ലാതിരിക്കാം. ஆனால் உன் நன்மனசாட்சி என்ன சொல்லும்? എന്നാൽ നിന്റെ നല്ല മനസ്സാക്ഷി എന്ന് പറയും, சுத்திகரிக்கப்பட்டிருக்கிறாய். നീ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടു. ஆண்டவர் உன்னை மன்னித்திருக்கிறார். കർത്താവ് നിന്നോട് ക്ഷമിച്ചു. நீ நீதிபுரம். നീ നീതിപുരം. நீ பரிசுத்த பர்வதம். നീ വിശുദ്ധ പർവ്വതം. கர்த்தர் உன்னை ஆசீர்வதிக்க கடவுள். ദൈവം നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. சில நிமிஷம் தான் இருக்கு. நேரத்தை வீணாக்க வேண்டாம். അധിക സമയമില്ല, പാഴാക്കേണ്ട. சத்தத்தோடு ஜெபியுங்கள். ഉറച്ച നിലവിളിയോടെ പ്രാർത്ഥിക്കാം. இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தம் நம்மை கழுவட்டும். യേശുവിന്റെ രക്തം നമ്മെ കഴുകട്ടെ. பரிசுத்த ஆவியானவர் நம்மை நிரப்பட்டும். പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മെ നിറയ്ക്കട്ടെ. எல்லா கர்த்தருடைய பிள்ளைகளும் காத்திருப்போமாக. ദൈവമക്കൾ കാത്തിരിക്കാം. ഓ ജീസസ്, ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. முழங்காலில் மடக்குது என்றால் இது அல்ல. മുഴങ്കാൽ മടക്കുവാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇങ്ങനെയല്ല. முடிஞ்சவங்க முழங்கால் நில்லுங்கள். കഴിയുന്നവരെല്ലാം, കഴിവുള്ളവരെല്ലാം മുട്ടിൽ നിൽക്കുക. அப்பச்சன்மார் அம்மச்சிமார் தயவு செய்து உட்கார்ந்து கொள்ளுங்கள். അതെ, പ്രായമുള്ള അപ്പച്ചന്മാർ അമ്മച്ചിമാരിരിക്കുക. வாலிபர்கள் நில்லுங்கள். യൗവനക്കാർ നിങ്ങൾ മുട്ടിൽ നിൽക്കുക. தெய்வத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. என்ன நடக்கிறது என்று பாருங்கள். സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് കാണാം. ഇതെല്ലാം കർത്തருடைய வார்த்தை. ഇതെല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ വചനം. வெறுமையா வராது. അത് വെറുതെ വരികയില്ല. அது உன்னை சுத்திகரிக்கும். അത് നിന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കും. அது உன்னை மன்னிக்கும். അത് നിന്നോട് ക്ഷമിക്കും. இந்த காரியம் நடந்த பிற்பாடு ഈ കാര്യം നടന്ന ശേഷം சட்டைகளை அடித்து நீ பரப்பாய். നീ ചിറകടിച്ച് പറന്നുയരും. பரிசுத்த ஆவியின் வல்லமை உன்னை ஆட்கொள்ளும். പരിശുദ്ധാത്മാ ശക്തി നിന്നെ നിയന്ത്രിക്കും. தயவு செய்து மௌனமாய் இருக்காதே. ദയവായി മിണ്ടാതിരിക്കരുത്. ஓ ஜீசஸ். ரத்தம், 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 ரத்தம். பிசாசு என்ன சொல்லுவான்? പിശാച് എന്ത് പറയും? நீ இவ்வளவு பெரிய தப்பு பண்ணிட்டு என்ன முழங்கால நிக்கிற? ഇത്ര വലിയ അപരാധം ചെയ്തിട്ടാണോ നീ മുട്ടിൽ നിൽക്കുന്നത്? ஆனா நீ என்ன சொல்லு? നീ എന്ത് പറയും? இந்த வசனத்தை நம்பிதான் நான் முழங்கால நிக்கிறேன். ഈ പറഞ്ഞ വചനങ്ങളെ വിശ്വസിച്ചാണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത്. நீ சொல்றதெல்லாம் உண்மைதான். പിശാചേ, നീ പറയുന്നതൊക്കെ ശരിയായിരിക്കാം. 33 அதிகாரம் 8 வசனம் சொல்லுது. എന്നാൽ 33:8 പറയുന്നല്ലോ, எல்லா அக்கிரமங்கள் நீங்க அவர் சுத்திகரிப்பார் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. എല്ലാ കൃത്യങ്ങളും പോക്കി ശുദ്ധീകരിക്കുമെന്ന് ആ ദൈവം പറഞ്ഞല്ലോ. முழங்காலில் இருக்கிறேன். അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മുട്ടിൽ നിൽക്കുന്നത്. என்ன மன்னிப்பதாக இந்த வசனம் சொல்லுகிறது. എന്നോട് ക്ഷമിക്കുമെന്ന് ദൈവം ഈ വചനത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. நான் முழங்காலில் இருக்கிறேன். അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മുട്ടിൽ നിൽക്കുന്നത്. கர்த்தர் எனக்கு பொய் சொல்ல மாட்டார். ദൈവം എന്നോട് കള്ളം പറയുകയില്ല. அவர் என்னை சுத்திகரிப்பார். താൻ എന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കും. அவர் என்னை மன்னிப்பார். ദൈവം എന്നോട് ക്ഷമിക്കും. அந்நிய பாஷைகளை தாராளமாய் பேசுங்க. അന്യഭാഷകൾ ധാരാളമായി പറയാം. அக்கினிக்கு இடம் கொடு. ദൈവത്തിന്റെ അഗ്നിക്ക് ഇടം കൊടുക്കും. சாத்தான் வெட்கப்பட்டு போகட்டும். പാപം ലജ്ജിച്ചു പോകട്ടെ. Oh Jesus. Hallelujah. ആമേൻ.
கர்த்தாவே, இந்த நாள் உன்னுடைய வாழ்க்கையில் விசேஷமான நாள். ഈ ദിനം നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു സവിശേഷ ദിനം. இன்றைக்கு ஆண்டவர் உன்னை மன்னித்து உனக்கு ஆசீர்வாதத்தை கொடுக்க போகிற நாள். ഇന്ന് ദൈവം നിന്നോട് ക്ഷമിച്ച നിന്നെ അനുഗ്രഹങ്ങളാൽ നിറയ്ക്കുന്ന ദിവസം. எல்லாவற்றையும் சுத்திகரித்து எல்லாவற்றையும் மன்னிக்கிற நாள். നീ ചെയ്തതൊക്കെ ക്ഷമിച്ച അവൻ നിന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതായ ദിവസം. என் பிள்ளையை, இது உனக்கு போதாதா? എന്റെ പൈതലേ, നിനക്കിത് പോരായോ? இதற்காக தான் நான் சிலுவையிலே மரித்தேன். ഇതിനായിട്ടാണ് ഞാൻ ക്രൂശിൽ മരിച്ചത്. நான் உன்னை இன்னும் நேசிக்கிறேன். ഞാൻ ഇപ്പോഴും നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു. நான் உன்னை விட்டுவிட மாட்டேன். ഞാൻ നിന്നെ കൈവിടില്ല. நீ எனக்கு சொந்தம். നീ എന്റെ സ്വന്തമത്രേ. நீதியின் வாசஸ்தலம். നീതി നിവാസം. நீ பரிசுத்தத்தின் നീ பர்வதம். വിശുദ്ധ നഗര പർവ്വതം. நீ ஆசீர்வாதமாயிருப்பாய். നീ അനുഗ്രഹമായിരിക്കും.